یا که زلفی کجا چشمی سرمسا اینجاست یارم نگاهی که کجا آیدی لبای اینجاست یارم همه اشاق سمرقندی نیفتستم چیز شما ماتش شد این ماتش باشد اشاق سمرقندی ماتنی شیره نیفتستم اگر که هم کس دارد ماتنی شیری اشاقی سمرقنده التماس نویسید منجا کفتستم نیفتستم شد برای من خیلی ضرور است دوست میکنم. 6 مقام
ин шашмақом аст ва шашмақом ин як меъмори бузургтарини фарҳанги тоҷик аст. Тоҷик ягон миллату ягон қавму ягон чиз не. Тоҷик. Ва кае ки масалан ман намяк гӯш мекунам, албатта ки ман ҳаловат мебарам. Кае ки мо кайф кунем мегӯем, як хеле мегӯянд ки чаро ту кайф гуфтаисти. Хуб кайф, ҳаловат, ана лаззат. Ва ҳозир ҳамяк гӯш кардаистам. Ман ҳама вақт мегӯям, ман ҳамин кае ки вақти истироҳатӣ, вақти субҳи саҳар масалан не, кае ки кор меравед, ҳамин мусиқии оромония гирон мекунӣ ва гӯш карда ҳаловат барда, яъне мағзи сара ҷобаҷо мекунӣ. Ана хуб ба ҳар ҳол як хело мумкин пайдо шаванд гӯянд ки ту мусиқия гӯш накун, мусиқӣ ҳарома дузахӣ. хеле одамошам ҳастанд. ҳатто ин ҳамин мусиқии шашмақома мегӯянд ҳаром аст. гӯш накунира. наъузубиллаҳ. хулоса хеле одамоям ҳастанд. хоб ба ҳар ҳол ин одамо аз саводу ақлу инсофдур ҳастанд. албатта ки як бор дигар кӯтоҳ чӣ карда гӯш мекунем. охи ира чихе гӯш накунӣ, ира чихе гӯш накунӣ, ира чихе гӯш накунӣ. ихе чихе гӯш накунӣ. И мусиқи лаззата, и ҷони дила, и як оби тозаи майнаи сара. албатта ман гӯш мекунам. гуноҳам нест. хоб бардар ҳастанд мегӯянд одамо ки шашмақом аз тоҷик. Извините, я просто не знала, что шашмақом албатта аз тоҷик аст. дирӯз кае ки ман як видеонавор кардам оиди хулоса як ҳоҷӣ. дар он ҷо ман арабоя дар хотир овардам. бисёри ҳамин тоҷикистониён як хело дур омаданд. Ту чӣ ба арабора гуфтаисти, арабора гуфтаисти? ҳамин ки мантиқ надошта бошӣ, мантиқ яъне логика. хоб дигар кати ту гап задан маъное надорад, ҳамин логика надошта бошӣ, мантиқӣ фикр накунӣ масалан. фаҳмидед? Яъне 2 + 2 = 4 мешавад. фаҳмидед? Мантиқ набошад, 2 + 2 = 4 намешавад. ва шумо мегӯед ки масалан дили ҷони ширин бибинед, шашмақом мебирем источник, сарчашмаашро мегирем. ҳамин калимааш ба шумо бас ҳаст. мефаҳмед? ҳамин кае ки шумо таваллуд мешавед, ба шумо ном метиҳанд, не? Масалан номи шумо Дили. Дил ин номи тоҷикист албатта ки. Дилрабо. Дилрабо номи тоҷикӣ. яъне ҳамун падартон мумкин ки тоҷик бошад, ё ки ягон бибитон, ё ки кас, хулоса аз як тоҷиктабор шумо таваллуд мешавед, не? агар ки шумо араб бошед, албатта ки номи арабӣ метиҳанд. масалан Али, Муҳаммад ва ғайра. ин номи арабӣ аст. ва шашмақом бошад 1 2 3 4 5 6. шашмақом. мо аз ҳамин сарчашмааш саз мекунем. яъне ки масалан имрӯз дар ҳамсояи кишвар рӯзҳои ҳафта, масалан якшанбе, душанбе, сешанбе, чоршанбе ва ғайра рӯзҳои буданд. ҳозир рӯзҳои ҳафтара ба забони худашон кардастанд. яъне бир кун, 2 кун, бир кун. фаҳмидед? Кун кати тамом кардастанд. хулоса кун ҳафта мешавад ба забони туркишонак. фаҳмидед? хулоса инам хеле чизо кати гуфтастанд ки хоб мо бояд ба забони худ баргардем ва дигар чиз. фаҳмидед? Дилрабо, да. Вот если кто-то вас спрашивает, вот просто скажите шашмақом.
это на каком языке, и на каком языке, и все. Если он скажет на таджикском, то все, точка, уже все. Больше ничего не надо говорить. Кто пользуется? Где? Ну, здесь можно, здесь такая тема, которая можно и более подробно об этом поговорить. Но не суть, я не хочу об этом сейчас говорить. У меня сегодня настрой на другую тему, понимаете? Вот такие дела. Арабо чизе доштан ки тоҷико дар ҳаёт чӯ надоштанд пайғамбар Муҳаммад худоё ин бегоҳ чӣ темае бародар? ҳамун темаи дирӯза ки ман як рӯз дига худо ҳамин мавзӯя давом тем кӯи кияй дуромада ҳози худои худо бахшад моро. Арабо чизе доштанд тоҷико надоштанд. хоб ку будро ку ҳами кӣ гуфтеста ҳамин гапа арабо ку дро ку як бур гап занем ку бародар арабо нами арабо чизе доштанд. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ака чӣ хеле саломатиҳо хуб? Зинда бошед. Шумо хубед? Тинч? Сос? Ман номам ака Сироҷиддин, просто навистагӣ неста инҷа. Ака просто дина ваята гӯш кардам, аммо эфирда будам. Яхе одамо тура ҳақорат кард, баъд гуфтӣ ина пайравони домулло, ина ин мақсад гуфтӣ. Ина домулло касе ки тарбия кардааст. Бале. Ин ҳамин одамо гуфтӣ. Мақсад ака ӯ домулло дар ягон ҷо гуфтагӣ неста ки мақсад дар роҳитон ӯ Шоҳакима ё Шоҳруха ҳақорат кунен. ин чизе ки ҳарма мегӯяд ака айб надорад, ин худи мо айб дорем ака. Мақсад ҳамина гуфтанӣ будам ака. бед як мантиқӣ фикр кунем бародар. Бози мисол ту гумон кардӣ ё вай буд ака. Дуруст. Бед як алейкум салом. Бародар гироми, бед як мантиқӣ фикр кунем мешавад? Мантиқи логически фикр кунем мешавад? Бародар гироми, ҳастед катимо ёки кор доред? И бародар ба фикрам дар корушай мавзӯи мо ба фикрам муҳимтар аст. Барои ҳамин мегӯяд вақти корба гуна гапҳоя мезанад. 18 сум ака. Ана чо дучоне? Я вот не знаю, который учёный. Акаҷон бахшиш, ман дар кор будам. Ман ҳамира дар назар дорам. Гӯш мекунам. Дар вақти кор бародар шумо бояд аввал ки ба кор чиз таваҷҷӯҳ кунед. Хоб ба ҳар ҳол бинед бародар. Як мантиқӣ фикр кунед. Маро мешнавӣ ака? Мешнавам. Як мантиқӣ фикр кунед, логически фикр кунед бародар. Ҳамин бачҳое ки дур омадан чихе шумо мегӯед ҳақорат кардан маё ва ё аз ман муҳофизат мекардан ё ки аз домулло. Ҳамин ба ман ҷавоб диҳед. ҳастед катимо ё не? ака мисол гӯш кун. Вақте не мисол не. Бародари гиромӣ, мисол не. Бародари гиромӣ. Бародар, ман кати шумо гап намезанам. мисол дар кор нест. Мисол шумо ҷавоб диҳед бародар. Не ака, мантиқи охи меги охи ман. Бародар, ман ба шумо кати гӯш кардам туна. Мана савол я ду савол мантиқи фикр. фаҳмидед? ду кара ду кунем чанд мешавад? ман гуфтам туна ҳамин касе ки мебӯяд аз як кас муҳофизат мекунад, вай аз ман муҳофизат мекунад ё ки аз ҳамон нафар, яъне он вай нафар пайрави ман аст ё ки пайрави ҳамон одаме ҳаст ки гӯш мекунад? ана ҷавоб диҳед ба ман, илтимос. марҳамат, гиром кунед. чӣ туна? мисол дар кор нест бародар. ҷавоби дақиқ, саволи дақиқ ҳаст бародар. марҳамат. не ҳозир ту ака меги мантиқи фикр кунё логически меги. Инам ҳама хеле логически фикр ака. мо айб кардем мисол. Мен логически инам. Неки ту моора нагуфти ки дар ӯзбеко ҳақорат кунӣ. чанд сол дорӣ бародар? Чанд сол дорӣ?
Ман ака 24 солаам. ина 24 сол ма батра хуб савол додум бардар. ин ҳамеҷа ҳаму бачаҳое ки медуроян аз як кас муҳофизат мекунанд, ҳаму узбако меги узбако медуранд, ҳам миллати худшон муҳофизат мекунанд, не? Намояндаи ҳаму миллат ҳастанд ё ки не? Ҳастанд. Ҳастанд. Инами бачаҳо медуроянд ҳақорат мекунанд. Чаро? Барое ки муҳофизат мекунанд ҳаму ҳоҷия ё ки домулоя. Намояндаи ҳаму ҳастанд дар ҳозир дар пайрав гӯем. Майли намоянда не, пайрави ҳаму ҳоҷӣ ҳастанд ё ки не? Агар ки муҳофизат кунанд. Тарафдори ӯ ҳастанд ё ки не? Хакум не, бародар. Ич ту гуфти ака ин бародари ҳамин хел тарбия мекунад, баъд ино ҳақорат мекунад, гуфти охир ака. ла ҳавла ва ла қуввата иллаҳи билла. Ма кати шумо гап намезанам бародар, мебахшед. Ман намехом хеле гапи ҳами чегум ви фоида надорад. фаҳмидед шумо камтарак мантиқан ёд гиред гап задан. ҳозир шумо кати ягон рус мус кати гап занед, масалан як ҳамон Абдуғаффор нами баҳс буромад кати ҳамун Дивчич якчанд қадар пеш. ҳамун Дивчич суол метавад, ту мусалмон ҳастӣ ё ки не? Абдуғаффор мегӯяд ҳа, ман мусалмон ҳастам. Савол метавад, ба ман 5 та остонаи мусалмония номбард кун. Вай. Ман намуна овардистам. Иҷада вай не. Иҷада саволи дақиқ аст. Тамом. 2 кара 2 4 мешавад ё ки вай 4 5 не. Дақиқ. Тамом. Бардар гапа чӣ накунед. Бо иззати эҳтиром ту худат ким кан? Ма ба ки хидма баробар мекунам намекунам кори отат нестай, фаҳмидӣ? Худоё. Хуб, Масчоҳ Истиқлол. Салом алейкум бародари Масчоҳӣ. Ана. Ва алейкум ассалом. Hey. дар ҷа бромадаи яташ мегӯяд ки бед Шоҳаким дар YouTube Тоҷикистон биёд мегӯяд аз зулми президенти Чимчи озод кунед. Кадом зулм? Шумо мехоҳед мисли ҳамсоя кишварҳо ҷанг шавад дар Тоҷикистон? Шумо мехоҳед мисли Сурия шавад, мисли Ироқ шавад? Шумо чӣ мехоҳед? ҳадиси пайғамбар ҳаст, мегӯяд ки ҳатто ҷаноби шумо, президенти шумо ҳатто зулмам кунад, ҳамо бадбахтиам биёрад, бар зидди ӯ наҷангед. Ин ҳадиси пайғамбар аст. Ин суханои ман нест. рафта ина киси зан як бачаро бари риш кистанд. Киси зан очатай. Тамом. Шумо фикр мекунед ман катиро муомилаи хуб кати гап мезанам, не? Тамом очатаям хеле. Тоҷикистон ба пеш. Зинда бод Тоҷикистон. Инами дар таърихи мо инам хеле муллоҳо ислом мо мусалмонем, оиди таърих гап назанед, мо мусалмонем, чиё гап назанед, таърихшиносон, оиди бузургон. ин аз заминои мо 93% кӯзор аст. На ҷои ягон кишти кор ҳаст. ҳама чизои мо гирифтанд. Яке тоҷиконе ки қадимтарин миллати ин заминҳо минтақа ҳастанд.
омадан заминои мо нест карданд. имрӯз мегӯянд мо ҳама мусалмонем. як бор хабарое хунед, президенти Туркия чӣ эълон кард? Турон мегӯянд, Туркистон мегӯянд заминои моя. шумо ягон каме ҳамин шуръи тоҷик доред? Шумо камтарак ҳамин ҷасоратии тоҷик доред ё ки не? ҳамин ҷасоратии восеира доред? Восе туркӣ куну ҷустӣ кун, на нармии тоҷикӣ. фаҳмидед? туркӣ куну ҷустӣ кун, на нармии тоҷикӣ. мегӯянд бо сари хама шамшер намебарад. Сари хама шамшер бо тезтар мебарад. ин айнами кия айнами 077 дро ина дро ку ябур дро ма трам кур мекунам далит мекунам як бемантиқ ҳасти. дро ку ябур рута нишон тен. рутона чаро нишон наметенами шумо? дро як иқа навистес як бор гап занем. Акаи ма чо қабулут кардам, натунистид, намедонам гап задан натунистид чи нашид, намедонам. Ба ҳар ҳол иҷа касе ки ҳақорат мекунам, Фаиз Бареш, салом бародар. Касе ки ҳақорат мекунам, ма поинчо мекунам. фаҳмидед? аз ҳамин қадим тоҷикона фақат ҳамин таслим карда ҳамин мусалмон ҳамин домулаҳои мо, ҳоҷиҳои мо, мо мусалмонем, Чингизхуна хар раҳтиед, вайте хар мебахшад. Не, ин хел нашид. Чингизхунам омад, Тимури Лангам омад, дигараш омад. ҳама ба қатл карданд. Қатл киштан. мо то ҳол нами худо гӯед, раҳмат гӯед, вай гӯед. Туркӣ куну ҷустӣ кун, на нармии тоҷикӣ. я бузургон гуфтагиянд. кош тоҷикони мо бедор шавану аз худ муҳофизат кунанд. дирӯз чизе ки аён ҳаст, ҳоҷати баён нест. дирӯз як видеонавора гӯш кардам. дирӯз ҳозир ман ҳамира видеонавор кардам мондан дар кур аст. дирӯз ман кай ки видеонавор кардем, як бача дромадааст мегӯяд ки ту будик гуфтестаст да, ҳақорат кардеста, шумо суғудиё ихелен. ана гумша ҳақорат кардеста. Идрис намояндаи ятай дигар муҳофизатгари ислом. Ассалому алайкум. муҳофизатгари ислом Идрис. Лаънатуллоҳ. ва алайкум ассалом бародар. Хубе, дурусте, тинҷед? Раҳмат. Кай тарафои Ливерпул мебинӣ? Я ош хӯрем. Иншааллоҳ. Ай! Медонӣ куҷо мерам? Манчестерам, медонӣ бародар? Манчестер мерем. Манчестер сиюм да Манчестер мерам. Ҳамин сиюм ба Манчестер иншоаллоҳ мерам бародар. Баъд Ливерпул камтарак дуртар не Манчестер, хаб ба ҳар ҳол дура. Хайк мебинем. اون دفعه اومدیم وا خوردیم صحبت کردیم آش خوردیم. کتی کی؟ کتی شما؟ یا عکستون کلون کنه؟ لیورپول اومدین که نه شما مرا کتی کدامه چی کد استید شما برادر؟ من لیورپول نبودم. چه نبودی؟ شما مرا میشناسید برادر؟ آخر کухни узбекский кухни. و من لیورپول نه در ادینبورگ بودم. خب شما لیورپول اومدین ادینبورگ. شما بودین آخه دایره زساد بودین دایره داده شما بود؟ نه وای مانندی شما از که ویدیو شش دامم سیونکه کردیم. بچه نه برادر I'm living in Glasgow. نه من لیورپول نرفتم برادر من لیورپول من نبودم. از هم سیونکه من دارید میبینین. نه وای دیگه بچه با فکرم من همون یک تا دیگه بچه ممکن باشد همون توقش از سرش گرفتم هوای ممکن باشد من دون طرفو نرفتگیم برادر. خب انشالله برم یکم اوشی توجیکی داره چی گپ است؟ اوش توجیکی داره ما گپ نیست برادر رحمت کنون انشالله تشکر زیاد برادر. دیگه خوبه درسته؟ شکری خدا میشود همینجا شش مقامه گوش کرده روز استراحتی
در خونه کسل. هواهای شما چخیله همون طرف ها؟ بارون. اینمی باور کنید روزی ما هم یک شنبه اینمی جهازی ابرون هم گرفتگی چک 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 کدست. من گفتم یک سیرگشت کنم. من هر روز سیرگشت میکنم. اگه کسل شدم یک ساعت میگردم. این روز نبر اومدم. به هر حال گفتم یک کم تر در خونه شدم استراحت کنم بعد ممکن برویم. لیکن بارون برد است در بیرون. خیلی نمیدونم. بارون. تشکر زیاد باردار. زنده و سربلند باشید باردار. سلامت باشید. اینا با این آره تماشا کردم این چیزان ده راستی گپ نمیدونم بحثم نمیکنم. مشکل نیست برادر. همین بهترین کار است. اگر که ندونی ندونستن این خودش یک علم است. 100% این چیز باید من خونم همه چیز باید 100% زنده باشید برادر. زنده باشید. برنامه شما باید همون خوندگی ها درانده. نه اکه برادر میدونه چی؟ من هیچی نمیدونم چی در کار. نه اکه میدونه چی برادر؟ آدمی که در پی علم است در پی دانش است بهتر است از آنی که علم فرض است در پی علم نیست. فهمیدید برادر؟ راست میگی. یعنی که همین حتی آدمی که حرکت میکند که نماز میخوند همین میگوید که یا خیلی میگوید که تو نماز نمیخونی تو کافر میشی کو. انا همون آدمی که لا اقل خدا میگوید یک نماز میخوند حرکت میکند چیز دارد نیت دارد و بهتر است از اون که اون من نماز قبول نمیکند. فهمیدید برادر؟ چگونه؟ و آدمی که در سفری به مکه هست با نیتی ثوابگیری و باور کنید ثواب میگیرد و حقش به او میرسد از جانب خدا. میگم که هر سال فرض مثلا حج میشه شما باید نیت کنید. نه که هیچی ندارید شما نیت کنید که من همین سال انشاءالله حج میروم. بله نیت میکنید الله بزرگ یک جایی که اگر رزق میتین میروید. نه که من نمیتونم رفتن من ندارم. نه نیت اعتقاد. زنده باشید باردار. زنده باشید. خب که اومدیم با سلام و درود میکنیم. فایز باریش سلام درود باردار. سلام خوب هستی؟ زنده باشید. هم تبار و هم جوان و هر چیز برادر و فقط مرزهای ما جدا شده و هم مرزهای سیاسی است اما دلها و خود ما همیشه وقت با هم هستیم. بله خوب هستید درست هستید صحت سلامت هستید شما؟ خدا شکر الحمدلله. شما از افغانستان اما تاجیک هستید نه برادر؟ به فکرم ما از افغانستان هستم از پنجشیر و تاجیک هستم. بله زنده باشید برادر. امروز یک موضوع دیروزه هست برادر. اگر که اجازت باشد 2 سوال میتیم اگر که تونید. خواهشم. آیا شما اول مسلمان هستید و دومش که خب 3 سوال میشود. دومش که آیا عادی تاریخ اسلام خبر دارید یا که ندارید و بگوید. سومش پیش از دین اسلامی که با زمین های تاجیکان آمد آیا ما یکان عالم داشتیم یا که نداشتیم؟ تشکر. قربانت عزیزم بخیر باشی. ما خو کلان در خود افغانستان سیاسی و تاجیکستان که امروز است همین سرزمین فارسی زبان ها کلان همگی مسلمان است و خیلی کم مردم هست که مثلا فعلا بیدین هستن یا فیلسوف هستن. خوب مسئله شخصی خودشون هست اما ما در خانواده مسلمان به دنیا آمدیم و فعلا هم مسلمان هستم دیگه. در ضمن از او سوالات گفتی که پیش از اسلام یا گفتی درباره تاریخ اسلام کدام چی دارید معلومات؟ بله. ما درباره تاریخ اسلام اگر غلط نکنم یا خودنمایی نکنم مشکل نیست. تقریبا 5 سال یا 6 سال
ما درباره تاریخ اسلام خواندیم خودم هم زنده باشید. شخصی بهترین. مثلا تاریخ تبری، تاریخ ابن خلدون و دیگه تاریخ هایی که مثلا بوده در خود افغانستان از طرف علمای شده نوشته تاریخ نویس های افغانستان خواندیم. بله معلومات خوب است، نه بسیار زیاد بس است. همین کم باشد کافی است. 3 سال پیش از همین آمدن دین اسلام آیا مردمان همین فارس بگویم توجیکی همین خراسان و غیره عالم یعنی دانشمند عالمی امروز ما را گفتن که کلمه عالم هم میدونی، یعنی خب کلمه عالمی عربی است دانشمند، یعنی دانشمند ما داشتیم یا که نه؟ با من جواب تید برادر. قربانت. پیش از تاریخ اسلام ببین خب وقتی که عرب حمله میکنن به سرزمین ما، از ما سرزمین ما به حساب فرهنگی میشه ایران شرقی یا امو ایران اصلی که هست، یعنی تاجیکستان افغانستان امروز است. درست. جمع سمرقند بخارا. درست. پیش از اسلام بله بوده، مثلا علمایی بودن که یا دانشمندا خیلی زیاد بودن، بخصوص در عرصه اخترشناسی میگن، نه ستاره شناسی و چیزا. و قبل تر از او اگر بره مثلا ما خودم شخص خودم حضرت زرتشت یک دانشمند میدانم تا پیغمبر. همچنون ببینین زرتشت خیلی اگر تاریخش شما بخونین خیلی یک دانشمند خوبی بوده که بهترین راهکارش یا پیشنهادش برای مردم اگر 3 اصل بسیار مهم داره زرتشتی. میگه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. زنده باشید. گفتارتان خوب بکنین، پندارتان خوب بکنین و گفتار و پندار و کردار یعنی رفتار و دیگه نمیگه. اما بدبختانه براتون بگویم بدبختانه وقتی که عرب حمله میکنن به خراسان و ایره میگیرن چیز اسناد و کتاب و هر چی که بوده همیشه میگیرن با آتش میکشن. یعنی معلومات زیاد بر ما و شما از پیش از اسلام اقدر نیست. زنده باشید. خیلی کم محدوده. سلامت باشید. دوام تید. خب و پیش از اسلام ما چند شخصیت بسیار مشهور داریم. یکی خود زرتشت بود براتون گفتم که فعلا ما داریم پیش ما هست. یکی شخصی از به نام مانی، اگر نامش شنیده باشین، مانی پیامبر برش میگن. کسی است که یکی نمونه دیگر نمونه دین ها؟ دقیقا نه دین زرتشتی را دین مزدی را با عیسوی از دین عیسوی و چیزا میگیره با دین اسلام با دین زرتشتی یک جا میکنه و یک دین میسازه به نام مانی. دینش ببخشید از یادم رفته. مشکل نیست. من کمی معلومات داشتم ویدی. خب به هر حال دقیقاً اولین بار در تاریخ جهان کسی که در کتابای خود نقاشی میاره و اونمو رسم و نقاشی پس برمیگرده به دین عیسویت که امروز وقتی که شما کتابای انجیل که هست اینجا چند انجیل هست نه؟ بله باز بکنین بیشترش نقاشی داره. بله. رسامیاست مثلا اونمو برگرفته از ایدیا یا فکر مانی است که اولین بار در کتابای دینی و آدم نقاشی را آورده. بعد از او یک کسی از به نام مزدک در طول تاریخ اگر بخونی در تاریخ جهان برات بگیم بشر اولین کسی میگن که او ایدیای مثلا سوشالیستی داشته. سوشالیست خب فعلا پسان به وجود آمده، اما او اولین کسی بوده که به خاطر دفاع مردمای دهقان کارگر بلند میشه و خیلی پیشرفت میکنه به دربار و خب بعضی قصه های افسانه‌ای و مثلا اسطوره‌ای دربارش ساختن، اما فکرش و چیزایش که بوده همیشه به خاطر مردم غریب بلند شده بوده، به خاطر کارگر دفاع میکرده و فرق بین شاهزاده و مثلا یک مردم عام هیچ وقت به خود پیروان خود میگفته که همه ما یکی هستیم، همه ما انسان هستیم، چی شاهزاده باشیم چی
پسر وزیر باشیم، چی پسر سلطان باشیم یا پسر هر کس باشیم، اما کل ما انسان هستیم و حق ما همگی ما مساوی است. خب تشکر زیاد باردار. ببینید من کمی قربانت. چیزی خود رو گویم. شما گویدی якумин наққоши дар дунё гуфтед. Ман бо мумкин ду та дига саволтон тиём. оё мо метавонем ҳамин кӯруши кабирро як бузурги худ шуморем? ببین وقتی تاریخ ایران میخوانی، ایران باستانه، یک کتاب است از ملک الشعراء بهار از ایران است. این درباره زبان پارسی تحقیق کرده و همونطور رفته درباره کسایی که اولین بار از کجا آمدن. ببین در سرزمین ما و شما، در سرزمین فرهنگی ما که به نام ایران باستان است، شاهنامه فردوسی دو میگه ایران، ما او ایران میگم، ایران سیاسی امروز نه ایران باستان. درست ما فهمیدیم برادر. باش ما برم پیش. بله بله. فقط خواستم که کم واضح شه وقتی که میگیم ایران به معنای ایران امروز نیست. درست. ایران همه ماست. درست. او میگه که دو طایفه بودن که اردوشان آریایی بودن. یکی پارت بوده، پارت ها، یکی پارس ها بوده. پارس ها اینمی کورش است، خانواده هخامنشیان است که کورش یکی از بزرگترین پادشاهایش است. یکی پارت ها است، مثل اسم پادشاهشان از یادم رفته، کیکاووس کی، جاتر کی دارن داخلش، کیانی ها میگن. این دو دانه اردوش از یک تبار از یک چی هستن. بله ببین کورش از نیمی سرزمین ما کوچ کردن رفتن در سرزمین امروز به نام ایران، رفتن در بغداد و اینجا بابل حکومت ساختن دیگه. بله کورش به ما برمیگرده بدون شک، چون ما همه ما از یک تبار و از یک نسل و از یک خون و از یک چی هستیم. تشکر. خب اویدی البته که حقوق بشر شما میدونید کورش چلندری هم چه اکما گفتنی بودم که بله. یکمین سرقانونی همین آدمیزادی است. و یک تا دیگه همین سلمان فارس، البته که ایوان یکمین صحابه پرسو هست و آیا پیش از قبول دین اسلام وی عالم بود یا که نه؟ با من گوید برادر، با من جواب دید. ببین چیزی که از سلمان فارس بر ما منابع است، معلومات است ما خواندیم، سلمان فارس دانشمند بدون شک بوده. یک چیزی را به خاطر از اینکه ثابت کنم دانشمند بوده من برات ثابت میسازم اگر اجازه بدی. اجازت برادر، 100% مرحمت. خواهش میکنم. ببین مقصد کمی ایچی نشه تو با کفر و چیزا برخورد نکن. فقط من خواندم کتابایشان برادر. ما آزادانه بگوییم. البته. ببین بیشتر اگر شما قرآن شریف باز بکنین و احادیث که هسته بخوانین، ببین بیشتر تاثیرات سلمان فارس بالای فکر و روان حضرت محمد شما پیدا میکنین. یگانه کسی که در کنار پیامبر اسلام بوده و به او مشورای بسیار محکم که میداده درباره فرهنگ و درباره دین و درباره هر چیز، سلمان فارس بوده. چون سلمان فارس از یک جامعه بوده دوجه او وقتا عرب خیلی آدمای بادیه نشین، صحرا نشین و رقم صحرایی بودن دیگه، آدمای بادیه نشین بودن. اما سلمان فارس یک آدم بوده دانشمند، خیلی آدم پرتلاش و آدم جستجوگر، یعنی همیشه وقت جستجو میکرده چی است. و اینمی سلمان فارس بیشترین تاثیر روی تفکر و حتی روی اینمی اسلام داشته. در حساب مثلا حقوق انسانی یا حقوق که در مدینه شکل که میگرفته یا در مکه، بیشتر تاثیراتش از سلمان فارس بوده. ایره یک کسی تحقیق کرده درباره سلمان فارس که از ایران است به نام عبدالحسین زرینکوب، یک نویسنده خیلی موفق است که درباره حضرت مولانا داره کتاب به نام پله پله تا ملاقات خدا و یک کتاب دیگه داره به نام کوچه رندان درباره حافظ است.
و یک کتاب دیگه داره به نام ببخشید نامش از یاد رفت، درباره حضرت سعدی است. یعنی درباره هر کسایی که در بین ما و شما از همین خود ما هستن، آدمای مشهور هستن، او تحقیق کرده و درباره هر کدام کتاب نوشته. بدون شک سلمان فارس یک دانشمند بزرگی بوده، در هیچ شک نیست. زنده باشید. انا که ببینید که ما دیروز برومادیم کچوک کتی همین توجیکستانی یکی از توجیکستانی کتی هم صحبت شدیم، بحث کردیم. اویدی همین دانشمندان توجیک پس از دین اسلام بسیاری گفتن که نه ما نداشتیم، حتی دانشمندانی که در جهان شناخته می شدن ما نداشتیم. من باور کنید حرکت کردم که فهمونم که جهانی آن روزه همین دولتی پرسون بود، دولتی روم بود، دولتی یونانیون بود. یعنی که جهان در همین جا بود. این امریکا و چیزا در نظر نمی داشتن. یعنی همین فرهنگ ایجا جهانی امروزه همین در نظر می داشتن. می گفتن که دولت پارس رو گرفتی نیم زیاد جهان رو گرفتی. می گوین که همین حتی مغول ها که دولت پارس رو گرفتن نیم زیاد از جهان رو گرفتن. خب این بچه ها بسیارش نمیفهمن. خب اویدی سلمان فارس ببینید برادر شما چه قید کردید، درست قید کردید. همین سلمان فارس پیش از قبول دین اسلام و عالمی دین زردوشت بود. درست برادر؟ دقیقاً. بعد از زردوشت مسیحی می شود و یک سال چند سال و چند وقت می خوند بهترین آدم می شود در نزد مسیحیان، نه عالمی دین مسیحی می شود. پس که نفورید چه نفورید نه با گفت که جستجو کنم بکنم با همین چیکم خدا او را راهنمایی کرد. اینا پیش پیامبر اومد، شناخته شد، عالم دین اسلام شد، گویم می شود. و پیامبر البته که از همون سلمان فارس بسیار چی استفاده کرد، علم گرفتگی هست یا که نه برادر؟ مثلا علمی که جنگ دادن با دیگر کافرون، گویم جنگ خندق بخصوص انا دیدید برادر؟ اوخی همین را ما در نظر داریم. امروز میبرن توجیکان ما را سنگشب کردستان، مادر پدر نموندستان. یعنی طرفدار گویم نمیشود، طرفدار خط طرفدار از اوخی. یعنی ما یک حاجی است در توجیکستان. خب یک ویدیو نوار کرده است، میگه که پیش از 1400 سال پیش از دین اسلام توجیک علما نداشت. من گفتم نه این اشتباه است، ما داشتیم. اما من سوال دادم که من با شما یک سوال میتونم. یک تا علمای عرب بعد از قبول دین اسلام و پیش از خود کردن دولت پرسون یک تا علمای غیر از دین نامبرد کنید؟ من نمیدونم، من نخوندم که عربا علما داشته باشند. شما میدونید برادر؟ بادیت نشینی بودن، صحرا نشین بودن، قبیله بودن. بله برادر، ما همین را در نظر داریم. یعنی چی من گفتم؟ من در ویدیو نوارم اویدی عربا گفتم برای چی؟ من گفتم که آدمی که چیز ندارد، یعنی علمی بیناسازی، علمی ستاره شناسی، علمی راهسازی، علمی انجینری دیگر چی و با دیگر مردم چیز آوردن نمیتواند. مثلا امروز همین میبخشید هستن یک خیلی از کوچمانچیو میگوین که همین تاقی و مثلا این همین لباس و این همین شهرسازی این همشه ما آوردگیم، ما از شما یاد دادگیم. من گفتم نه، یه بر قبیلاتون رو تماشا کنید، هیچ چیز نیست در همون مغولستان و در همون دشت کیپچو یکم بینای نیست. خب همین است که عربو پیش از همون چیز دولت فارسو را دولت مصر دیگه چیا گرفتن، یکم بیناسازی یکم عالمی خیلی چیزو نداشتن. اسلام اومد که یک مثل که همین آدمو مشق میرون برادر، بعد استروید میزنن کو. این اسلام برای ما یک استروید، یک چیزی نو شد که یک راهنمای نو شد، یک علمی نو شد. فهمیدید؟ با این که دولت فارسو را گرفتن، با فارسو این یک استروید شد. یعنی که یک بوره ما چی داشتیم؟ چی میگوین؟ تحکرسی میگیم، همین تحکرسی میگیم با فکرم نه برادر شما. یعنی که همین بینو همه سوزی زیر بینو همین چقور میکوی چیز میکنی کو چی میگین شا؟
таҳдуд мегед, яъне ки ҳамин форсо таҳдуд доштанд. Агар ки форсо таҳдуд намедоштанд, ин олимон ин хеле чизоя мумкин ки намешид. ببین اگر اجازه باشه من چیزی بله مرحبا. کسایی که هستن ببین اگر ما عالم نمی داشتیم، دانشمند نمی داشتیم، فرهنگ نمی داشتیم، زبان نمی داشتیم، پادشاهی و شان و شوکت و نشان هیچ وقت نمی داشتیم. فرهنگ ایجاد میشه توسط مردمی که روشن فکر باشند و در جامعه دانشمند و عالم چیزا وجود داشته باشه. بله. ببینین وقتی که اسلام آمد، من برات یک مثال میتم. وقتی که عرب اسلام حمله کردن در طرف عراق و مصر اینجا، اونا همگیشان شدن عرب، فعلا به زبان عربی گپ میزنن. سوریه، عراق، مصر، لبنان، بله. اینا زبانهای اصلی خود فراموش کردن، کلا زیر تاثیر فرهنگ عرب رفتن یا فرهنگ اسلامی رفتن. چون فرهنگای اونا ضعیف بود، زود از بین میرفت. اما وقتی که در ایران میاین، در خراسان باستان یا خراسان بزرگ وارد میشن، اینا مدغم میشن به فرهنگ فارسی ما و شما. ببین دوباره هر چیزی که میگیرن از ما میگیرن، متمدن میشن، از ما یاد میگیرن، متمدن میشن، پیشرفت میکنن. و در اینجا هیچ وقت زبان عربی را بالای ما تحمیل کرده نمیتونن، چون پایه به قول خود تهداب ما درست گذاشته شده بود تا که ما آمدیم فعلا در اینجا رسیدیم. همین رقم مغول وقت حمله میکنه، میایه خراسان میگیره، میایه این طرف فارس میگیره، ایران امروز میگیره. اما در اینمیجا نسل مغول همشان فارسی زبان میشن، همشان اسلام میارن و اونمو فرهنگ مغولی خود گم میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه فرهنگ مغولی یا فرهنگ خودشان ضعیف بوده. وقتی که فرهنگ ضعیف باشه، تمدن ضعیف باشه، در مقابل تمدن و فرهنگ قوی اصیل از بین میره. فعلا شما مغولا تقریبا 700 سال یا کمتر زیادتر در سرزمین ما و شما حکومت کردن. کدام جای شما سراغ دارین که به زبان مغولی یا به فرهنگ مغولی زندگی بکنن؟ نه خیر. انا ببینید برادر زنده باشید. این همی شموره ما در تاجیکستان یک نسب یا که چیز میگویم، شعری نرمو میگویم خیلی ادمویا. فهمیده برادر؟ نمی شما بینید حتی عکستون گیرون کردید، من از شما خواهشم نکردم. فهمیدید؟ و ببینید زیر کامنتاریو اینجا در یکی از ابلغان هستن از تاجیکستان. در تاجیکستان باور کنید ابلغش هم هست، خوبش هم البته که هست، همون مثل افغانستان. و اینا بله. اما این ابلغانی که امروز و دین روز در صحیفه ما بودن، ما مثلا دعوت میکنیم، میگویم مرحمت بردارو، یک به یک معامله خوب کتی گپ زنین. اما نه، بدی و میدونید یک دیروز گفتم، میگوید که تو برای خیب کدستی. یعنی خیب میدونید چی است برادر؟ خیب انگلیسی هم میدونید خیب. You looking for a خیب. یعنی yes. So من گفتم که برادرو یک خیلی در اومدن گفتن که تو ملتچی کدستی. من گفتم خب گوش کنید، مرا خیب گفتی، مرا ملتچی گفتی، اگر که حتی مرا کافر گفتی، حتی مرا چیز گفتی، اگر که حوزی مر در نزد خدا همین خیپا نکوم، ملتچگی نکنم، کافر نباشم، تو سه تا گناه با سر خودت گرفته در روز قیامت تو هم جواب میتی، هم من نزد تو میرم، از نزد تو از کارای خوبی تو میگیرم. این حق است یا که نه برادر؟ حق است. راست میگی. انا میدرویان ونگ او برادر میگم آدم باشی بیا گپ زن. خب این همیو نماینده همون اکه نماینده نه، طرفداری همون حاجی هستن. آیا یگان صحابه های پیامبری ما بدگفتار بود؟ نه. صحابه های
ё чӣ гуна пайравӣ мекунанд ӯ домулое ки бадбахто медоранд ин қадар гапи бад мезананд чиз мекунанд. Ина ман даъват мекунам, ҳатто қабулам намекунанд, барои ки на саводи кофӣ доранд, на ақли солим доранд, фаҳмидед, на худшон намешиносанд. ҳар кадомшон агар кадом гуфтанӣ доранд бияянд боло самсии қадшон намедурӯянд бародар. Медонед мо шери хона мегӯем ё ки чиз рӯбои саҳро. бале шери хона рӯбои саҳро. рӯбоям нестанд. бовар кунед сангеву гиёҳ манфиатеш бе ки аз одаме фоидааш нест. фаҳмидед, ҳамин санге ки дар кӯча аст ку фоидааш 100% зиёдтар аст аз ин гуна одамон. фаҳмидед. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар. ҳамин ҷо бошед катимо бародар иҷа як ду нафарам ма бадбахтона чират алифбои сирилика хонда наметавонам. не мушкиле нест, нахунед бародар, ҳеҷ гап не. ҳаминҷо бачако як бор дига касе ки хоҳишманд буд чиз кунед, қабултон мекунем. хоб шумо ба ҳар ҳол ина одами хондагӣ мефаҳмӣ ки хондагӣ аст ки бесавод аст. Фирдавс Низом, салом бародар. салому дуруд. дуруд хубед созед. чӣ гапи хабар марҳамат бародар? оғои Фирдавс. салом шоҳ ҳакимӣ муҳтарам. гап занед фаҳмидестем шумо авозотон ба фикрам хароб аст, ҳамо читон гӯшактон. сигналатон зинда боша. кам мечафтам, ҳайронам ки проблемаи интернети шумо. хоб гап занед, мо гӯш дорем. агар иҷоза диҳед ман чанд ҷумла. албатта марҳамат. ин ҳамзабони мо аз кишвари Хӯросон саломи самимӣ мерасонам ба ҳамаи шумо. ман чанд вақт шуд дар ҳамин лайф шумо ҳастам. пеши ҳамин лайф як баҳси шуморо ба истлоҳ мулобача гӯш доштам. ҳамин сабаб шуд ки эфири шумо биём. баҳсое ки шумо мекунед пурра боиси қабул аст бародари хан. аммо як чиз намерасад дар мувоқеа. мешунавед мана? бале. алло, гап занед, мешнавем абача. бародар гиромӣ Фирдавсҷон, бовар ки аз они мо хуб аст, аз они худат ба фикрам хуб кор накардест ҳаст. хоб ба ҳар ҳол каме ислоҳ киша хубаш ки дурӯб бо гап мезанем. майли бародар. ташаккур. муҳаммад Тоҳир, ин бародар дирӯз дурӯ омада буд. марҳамат бародар муҳаммад Тоҳир. муҳаммад Тоҳир ҳастед? нестед? худои семечкара задаест. бачако ассалому алайкум. аймон ба фикрам чиз як бор дига даъват кунед, қабултон мекунам бародару. хоб, лекин илтимос ба навбат ман қабултон мекунам. акаи Юсуф Гулрезӣ. салом алейкум бародар гиромӣ. хубед? салому алейкум. васӣ бардам ҳастед? зинда бошед. ташаккур. шумо хубед? офиятен? зинда бошед. чӣ хабар, чӣ ҷангу даъво? марҳамат. мавзӯъ тоҷикӣ медонед ё ки мавзӯи олим доштему надоштем? бале, ҳамин оиди мавзӯи дирӯза ҳаст бародар, барое ки ман гуфтам ҳамин як рӯз дигам оиди ҳамин ҳарф задам, то ки ҳамин чӣ хел гӯям точка рамонем дига. фаҳмидед бародар? бисёр хуб мешавад. ман ҳам дар ҳамин ахириш дайрон кардам суҳбат кунам як 4 мисра. марҳамат. ҳарчанд ки антеннаи якамта проблема кардиста.
мо олим доштем ё надоштем пешаи ислом ане хоб ма як ду мекушам хулосара мардум худаш бояд бурорам мо қариб 4000 сол пеш дар ами архитектурамон пайдо кардем ки мардуми мо канализатсия доштанд барои ахлотошона як тараф буданд хоб дар ами чизи ма шумо розӣ ҳастин ҳамфикр ҳастин дидагӣ ҳастин шавоҳид дорин дуруст бале акай шоҳаким хати шумо гуфтестам дуруст бале 4500 сол пеш мардуми мо халадилинг доштанд дуруст ина касе хабар дорад дуруст Надорам. зинда бошед бале хоб бале дуруст ки бошад баҳс ҳамин олимое ки пеш аз ислом буд архитектура сохтанд давлат сохтанд маданият сохтанд тамаддун сохтанд онҳоам тоҷи сари мо ҳастанд ҳам ба имрӯзамон дуруст шумоам интернетум заиф аст ҳамин ха сухан хостам дар ҳамин хотимаи баҳси шумо ма илова кунам ки хулосаш но мардум буран хоҳӣ агар ҳамин записи мара дар бо саҳифат бигузор не записитон анаи партон барое ки гапотон ҳамаш наомад бордар брида омад хе хушрӯ наомад мардак бурин قربانش من فهمیدم که گلر ما چی گفت خب به هر حال تشکر زیاد بله تشکر زیاد اکای یوسف فهمیدم بله خب زنده و سربلند باشید برادر چیتونه خوبتر کنید پیوستتون خوبتر کنید بدرید با هم صحبت میشیم به هر حال تشکر زیاد توجیدین سلام علیکم درودی به پایان سلام علیکم اکا سوز خوبی اما خوبه سلامت زنده باشید امیدوارم شما خوب هستید یعنی تو اکا گوش کم یک گمی خلاصه در مقصد من پیش هیچی همی خیلی بگم اکا انا لقمان حکیم وقتی که همی دبره همی بختون اکا بو کم ترک همی یک چی همی یعنی پیش از اسلام بوده اکا بچی ما اکا بختون بو یک کم تر همی رفشانی می اندوختین همی بورده اکا راست میگه لقمان حکیم بو مسلم قبل از اسلام بوده لقمان حکیم بله که همین چیز بود در قرآن اومده اگر خطا نکنم اکا دقیقاً هم درباره از آمده در قرآن هم درباره کورش آمده که ذوالقرنین که میگن مردی که دو دانه شاخ داره کورش است یک چیز دیگه براتون بگم عزیزایم همگیتون هستین یک کسی هست به نام برانوش مهندس کسی است که معمار ساختمان های ساسانی بوده کسی که مهندس باشه بیاید بسازه مثلا قصر بسازه قلعه بسازه یک چیز برای جایی که ساسانی ها بودن حکومتشان مهندس برجستهشان کسی بوده با نام برانوش بیر الف نون موشین در الفبای سیریلیک نمیفهم که چه رقم نوشته میشه به نام برانوش مهندس اوکی ببینید اولش که من فکر کردم شما اویدی لقمان حکیم گپ زده نستید اما اویدی لقمان حکیم ما اکی چیز هم نداریم معلومات نداریم که وای از پرسو بود از دیگه ملت بود گپ در اویدی پرسو از برادر خب پرس باشد این دقیقاً است که یعنی ما لقمان حکیم داشتیم لیکن ما نمیدونیم برای که ما هم نفهمیدم راستی گپ که همین لقمان حکیم از کجا باشد لیکن البته که چی معلوماتی داریم اویدی لقمان حکیم خب به هر حال یک سوال دارم به شما برادر توجیدین آیا اویدی این همین موضوع ها گپ زدن درست است یا که نه برای که کسی پیدا شد گفت که ای فتنه‌گری است و غیره نه یعنی اکا یکم مایده جای ندرستی نداره مقصد اکی علم
یک نمی چخل بگیم همی گفتی همون خدرامتی معلمون که یک باری بکنه یکا هر یک چیز بدنش ممکنه یکا درست او وقت یک شیخی بود که میگه همه سوالا جواب میداد همه سوالا یک کودک نزدش اومد گفت که یا شیخ من در سوال دارم گفت چی سوال گفت ده کرده چند میشه گفت 4 گفت همین را خداوند 5 کردن میتونه بعد چی دیگه شیخ دیگه هانی بگوازی مقصد چخله اوخی همین هاش بگه میگه تا دروغ گفتی نیش بگه میگه تا دروغ گفتی اکی دوندی شاکه دیگه علم دیگه فهمیده نمیشه واقعا انا این سوال البته که خدا همه چیز چه میگم همه چیز در خودی رای میتونه 4 5 کنه میتونه 5000 کنه میلیون کنه همه چیز در خودی رای تشکر زیاد لیکن بعضی زنده باشه که برای تشکر زیاد گفتم زنده و همه سربلند بحث باشه شما را که مقصد که همه گوش کم و که چی کم یک خیلیش همه در کمیتریو گپی بیزه میزنن مقصد چی میزنن یکم جوی گپی بیزه بیبی یکم درست یک خیلی نگناگور کردن نسبت یک کسی دیگه تهمت کردن نسبت یک کسی دیگه همه تأخیر کردن میشه واقعا انا برای زنده همین باشید مقصد که همین نشد پیش اسلام بود مقصد لقمان حکیم اومدین در قرآن اندی اومدین مقصد ما همین چیزا همین چی خدمت که تا همین درجه را من میدونم با مقصد گفتم ای برادر با مقصد خدم یک چی بگیرم ده یا معلومات بگیرم مقصد که زنده باشید حوزی یک چیز است حوزی من همین سر خم کردم یک چی در یادم اومد این همین چیزا میدونید این همین چیزا میدونید نه که همین توقیه میدازیمش دیگه نمیدونیم که چیه این همین حجای خودمون این همین توقیه میپوشن یا که نه یکی خیلی توقیه ما همین یکم بردیدم این دیگه نمونده بشه از توجیکستان خب این توقی چوستی هست و نه که در بلوش هست نمی عکس این عکس نومش پیسلی میگن بو چی میگفتن عزیزم نیست روستی گم لیکن بوت میگفتن شاید چی میگفتن بوبیل این یعنی رمز است بوبیل میگفتن شاید چی میگفتن شاید شما در سرتون داره بله این توقی اصلا توقی چوستی است درست نومی همین را چی میگفتن نومی همین را رمزایی که دارد همه همینو رمزن اینو افاده میکنه هر معنا دارن همه همینو در تاریخی مثلا پیش از اسلام و بعد اسلامی مو آمدگی هستند یعنی این چی معنا دارد به چی اشاره میکند هست من نمیتونم پر را فهمونم ولی در یک جای خواندگی بدم که هر همین نقطه که هست هر کشیشویی که دارد هر گلی که در اونجا هست اون هر رمز افاده میکند و گذشته از این همین توقی هایی که مثلا در سمرقند است در چوست هست حتی در ختلان ما هست انا اینو هر کدامشون باز فرق میکنن با یگان فرقیت های رمز و گل و اینوی که هستند ولی در مجموع جمع میشود که همین چی میگن زاده و تفکر و ایجادی ملت هست درست در همون رمزهای ما چی گفتنی بودم بله رسم و رسوم درست ما چی گفتنی بودم این همین توقی این همین رمزی که شما گفتید این از همون زردشتو میبیاد فهمیدید از زردشتو میبیاد این یکی از چیو میگویند که این آتش نام دارد یعنی همین آتش که خیلی چی میشود کو علنگه آتش بله نشانه همون است یعنی از همون دوری زردشتیان و این تا حال تاجیکان پوشیده استفاده میبرن حتی حاجیان فهمیدید و من گفتم که یک سالتی هم آیا همین هم دیگه حرام است دیگه این هم دوزخی است و چی است خب همین بعد خب به هر حال بید این موضوع بچی نکنیم برادر گرامی شما فرو آمده بودید بوینا اومدید کو از سر یک بار دیگه سلام علیکم اویدی عالمانی یعنی دانشمندانی تاجیک پیش از دین اسلام یک خبر تید برادر اگر دونید خیلی بار دیگر به همه شما سلام به کلی اونایی که ما را میبینن به این برادری همزبان و هموطن ما که از خراسان تشریف آوردن یک درود گرم و صمیمی نثارشان
شوحکیمی محترم یک بعضی نازکی‌های هست که ما باید که رعایت کنیم. گپ سر چی است؟ مثلا همین تاجیک کیست؟ خب چرا گذشته ما بعد اسلام هم یک درخش خوب داشتن؟ پیش از اسلام هم ما فرهنگ داشتیم، خوب علم داشتیم، ادب داشتیم، یک سیستم دولت داری داشتیم، حتی یک سیستم علمی داشتیم. این که پیش از اسلام ما چی داشتیم؟ یک مسئله هست که اونا نه همه درک میکنن، چون که برخورده اومد در همین وقت اسلام با ملتگرایی رفت. مخصوصا عربا بسیار تلاش کردن که در همون قالب اسلام گذشته تا اسلامی فارسا را بسیار کمرنگ، بسیار ضد انسانی نشون. یعنی یکی همون مسئله شون همین مبارزه ضد زردشتی است که فقط در یک نقطه اشاره میکنن. اهمیت داده باشید اگر زردشتی مثلا نکاحی برادر با خواهر یا که پسر با مادر، یک چیزهایی که مثلا نه امروز قبوله و فکر نمیکنم اون دوران قبول بود. اما اگر تاریخ درست بهاتیم اینه شما بینید ما دعوا داریم که اولین منشور حقوق بشر ما فارسا ساختیم، کوروش کبیر. اگر چند روز پیش هم تمام رسانه‌های دنیا دادن که یهودی‌ها دعوا کردن و ترامپ هم همسانی کوروش گذاشتند و انسانیت ما در حدی بود که کوروش رفت یک ملتی که زیر ظلم بود اونا آزاد کرد، حتی با اونو آزادی داد که اونا آزادی دینی و آزادی فطری و آزادی مدنی داشته باشند. در مثال یهودی ها خوبه که امروز که آمدی در سر بشریت چید من نمیدونم صهیونیسم اومد، این گپ جدا. ولی گپ چی است؟ همه این پیش از اسلام نبود. همه این نشانه چی است؟ یعنی که تاجیک در مجموع آریایی فرهنگ مردمی فارس نژاد این فرهنگ داشت. خب بیاید این علم گفتید، باید مثال دیگرتون میارم. ما در زمان ساسانیان اکادمیای علم ها میگیم ما که در برادرای ایرانی ما اینا اکادمیای علوم میگن، اکادمی فن ها میگن یا فرهنگستان میگن. ما با همین مانند اکادمی داشتیم با نام جندی شاپور که در اونجا عالما میشستند، در اونجا مسائل علمی را بحث میکردند. پهلوهای گوناگون بود که متاسفانه با آمدن همین اصطلاح عرب با این قدر کتاب سوزی که شد فرهنگی ساسانی ما پر باقی نماند. ما نمونه‌ای همون واضح روشن را نداریم امروز، مثل مثلا شعر رودکی یا مثل آثار ابن سینا که امروز اونا برآورده به جامعه جهانی نشان دیم که ها این ما این میخه فرهنگ داشتیم. ولی در تمام تاریخ نامه های چه یونان و چه علمای غیر فارس واضحا تاکید می شود که فرهنگستان جوند یا گوندش گوند میگفتن، اما عربا که گی نداشتن جوند شاپور میگن بیشتر بود. این نمونه واضحش است. نمونه دیگری این است، شما بینید برادرها، همین خودی انوشیروان عادل، خب یک نفر آدمی سیاستمدار بود، اما از او چقدر به نیکی یاد میشه. حتی پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم در یک روایت حدیث میگه که من افتخار میکنم که در دوره انوشیروان عادل به دنیا آمدم. همه همینو چی است مگر از یک تراشه از او مفتیده؟ در تاریخ هست، در روایت ها هست. اونایی که دعوا میکنن همه چیز بعد اسلام آمد، درست ما بعد اسلام بسیار رشد داشتیم. چی در اگر میگیریم هم علوم دینی من را بگیریم، از ابو حنیفه، الخوارزمی، البخاری، خب سلمان فارس، اینایی کسان که اینا در همون شکل گرفتنی دانش‌ها و یعنی ساختار دینی فقه و دیگر شاخه‌های اسلام کار کردن. اگر در ساحه علم نگاه کنیم ما مثلا الخوارزمی داشتیم، البیرونی داشتیم، خوب سینا داشتیم، همه اینو بودن که اینو فقط علمی اسلامی نیستن، اینو علمای دنیوی هستن که بعدا به شکل گرفتن. درسته، ولی گپ کجا است؟ چرا همین خیل عالما از بین خود عربا نروی که امروز دعوای مثلا پیدایش اسلام در عربستان و کعبه دارن؟ پس خلاصه همین میشود که در همون گین و هویت و وجود و نهاد ما فارس ها تاریخ بود. گفتش ما که تهداب بود، ریشه بود. همین ریشه چی در دوره قبل از اسلام و چی
بعدی اسلام تا دوره امروز رشد کرد که متاسفانه ما بعدا نتونستیم که دولتداری های ملی ما را حفظ کنیم. اینم با همون شکستگی های هویتی و هم که بحثایی که امروز هم داریم که ما خدمانا چی میگن تضاد میگذاریم هویت ما، هویت اسلامی و تا اسلامی و مثلا کسی که تاجیک است باید که کسی که مسلمان است در اسلام ملت نیست، یک بحثای پیچیده دیگر برادر عزیز. اما دوره که نمی حاضر ما و شما این وضعیتی که تاجیکا دارن در 4 طرف دنیا بینید که ما در کدام یک وضعیتیم. خب اون طرف چی در اون طرف آمو بینه که ما ضد ما چخیل خورد میشد. از اون اوزای اصل 17 سر شد انگلیس ها از هندوستان آمدن زبان تشکر زیاد برادر گرامی، تشکر زیاد. این موضوع خیلی بسیار شد برادر راستی گپ. ما که اویدی دیگه موضوع چی نکنیم برادر، اویدی همه چی گپ زنیم برای که ببینید اویدی یک چیزای عادی نفهمیده سن مثلا مردم ما اویدی دیگه چی بود دیگه روز انشالله گپ میزنیم برادر. خب با هر حال برادر تشکر زیاد، من فهمیده قبول است، قابل قبول است و البته که ما باید حمایه کنیم و دونیم تاریخ خود رو، عالمان خود رو هیچ گاه از خاطر نباید بریم. حتی ببینید همون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان میبروید در همه جلسه ها میگوید اویدی تاریخی بزرگی تاجیک زیاده 5000 سال خیلی میبروید نه میگوید شما پیش هیچی نداشتید. خب شما برزیدی پرزیدنت گپ میزنید، شما برزیدی تمام کلی تاجیکان گپ میزنید، شما برزیدی کی گپ میزنید، چی در کار است. همسایه کشورها چیزی که ندارن میگن که ما داریم. چرا ما از اونها یک نمونه نمیگیریم؟ خب به هر حال زنده و سربلند باشه. تشکر زیاد برادر گرامی. اینجا ما بالا میکنم، اینجا بچه هم انتظارن، انا با دعوتتون میکنم برادر. اکای ارزو سلام علیکم مرحمت برادر. اکای فردوس رحمت کنم برادر. سلام علیکم. از یه دقیقه اکای ارزو بخشش انا اینجا یک چند کس درآمده است در کامنتاریا ما اویدی اسلام خبری نداریم. چه خبری نداریم؟ تو خبر نداری، ما خبر داریم. من خبر دارم اویدی دینی خودم. من خبر نداشته باشم من چگونه پیروی میکنم دینا. نمی سوالای به عقلانه ننویسید. یک کسی دیگر این چیزا ننویسید میخندن بر حال شما بی سوادان. انا دومش با همین کارای شما میگوید کارتشکا خیلی مالی کارتشکا قیمت میشه بیاقای. ای برای گمشه کتی همین تاریخ دروغت. اینا نمونه ای همون محافظتگری این هم خیلی دملوهان. نخی شما محافظتگری همون دملوین. ای برای گمشه همون دملو شما رو هم خیلی تعلیم دادگی هم خیلی یادتون میتا که گپ زنید کتی آدمو. پدر و مادر شما همین گونه شما را تعلیم دادگی که این همین گونه شما حرف زنید کتی آدمو. یا که دیگر گونه دینی شما چی را شما را تعلیم دادگی؟ شما نماز برای چی میخونید؟ در نمازاتون شما از خدا چی طلب میکنید؟ ای برای گمشه وای شما عقل سالم دارید شما؟ نخونید نماز، با شما حیف است همون نماز. شما نمیفهمید برای چی میخونید همون نماز میفهمید؟ شما نماز میخونید پس میگیرید تلفن تک 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 ای او چتا مچتا ای وای نماز یگون معنی ندارد با شما. همین گناه که میکنی صدقاً باید که دست کشی بس که خدا بخشد تا. اگر که دست نکشی خدا نمیبخشد. برای که تو میگیری نماز میخونی یک حلال و حرام تو چه آمیخته میکنی؟ همش حرام میشوه. یگون چی فایده نیست. این برای خودتون گفته استم من فرقش نیست. شما که من یک چیشت علم است که از سبب اینم خیلی بیستوادان در روسیه توجیکو رو میخندن. نه تنها توجیکو های البته که ازبک قرغیز قزاق توجیکو را امو ما یک چند ویدیو نورو دیدگیم میبروین گفتن نمیتونن میبخشید سخن کردن نمیتونن روسو بالهاشو میخندن با من از نومی خود میگویم یک مجبور میشویم برومده نمی روسو کتی با بحث کنیم فهمونیم که بر حال توجیکانی ما نخند بر حال خودت خند. اینا
мо ҳам хеле тоҷикоро бо мувизат мекунем вой бар ҳоли хеле тоҷикои бесаводу бемантиқ хоб ба ҳар ҳол орзу акод бахшиш марҳамат бародар ташаккури зиёд салом алейкум я бор дига ҳама каса алейкум ассалом и марди мо чапфаҳмай бисёрш мақсад ки ҳама одам гуфт ки пеш ами якта мода далел биёре мисол олин и шумо хосте ки ҳамо далел пайдо кунем ҳамихе ки мисол мана фалони буд ай одамои медонистагӣ суроб муҳаммад бале 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 бародар и бисёри мардаме ки ай мисол менависанд тай ту утай мисол ай пиштидин сахти бад ҳар як чизе ки оз я дақиқа бе бародар узри зиёд бародар ин ҳаминҷа муҳаммад омада е рӯи очаи ту сиёҳ ту муҳофизаткунӣ муҳаммад ном дорӣ ин ҳами ту дуромадӣ рӯи очаи мара сиёҳ гуфтаисти ман ҳозир тура гум бар падарат лаънат ту да маъқул аст бест аввал мусалмон ба мусалмон чӣ гуна салом метиҳад рӯ танишон метавонӣ додан ту кайки як мусалмона мебинӣ ассалому алайкум мегӯӣ ё ки рӯи очат сиёҳ мегӯӣ ту чӣ мегӯӣ не ту иҷа дуромадӣ як бора мара рӯи очат сиёҳ гуфтаистӣ ман тура барои ҳамин гуфтаистам ман ба дигарон салому алайкум ба ҳама дуруст рафтор мекунам аммо ту дуромадӣ иҷа рӯи очат сиёҳ мегӯӣ номи тура муҳаммад вой бар ҳоли ту боре муҳаммад номи поки паёмбара ту ҳаром кардагӣ бар падарат лаънат касифи ҳаромзода е модарта оббара дар падарат ҳами коч ҳами сиёҳчо дар пеши ман бошанд ки модар шунада я чӣ кор кунам мебахшен асабӣ нашав охи рӯи очаи ту сиёҳ мега баъд ҷавоб дода наметавонам ба гапҳои гуфтагиш е модарта падарта ман муҳаммад медони чӣ кор мекунам асабӣ нашав иҷа ҷои мисол одама бисёр яка дуруст барои бародар ман модарма охи гуфтестам модар ҳами мусалмониша кунад салому алайкум кунад ина катинаи ҳар як чизе ки ҳаст ҳамин исломам хоб кадом самте ки набоша зиёди бад брай фанатик мешавад 100%. Не чрезмерствуйте в религии воистину чрезмерность погубит вас и калимаи пайғамбар аст гуфтагия ки аз ҳад нагзаронед худтона мекушед гапза бародар бахшиш баъд охи и мусулмонои ба фаҳманд ба ақл не фақат гӯш када фаҳмидагиянд салом алейкум барои чон хулоса алейкум я дақиқа бародар ҳамин гап шазанад хуб гапза орзу ҳам хеле да як намуди чихе бигум зиёди бад чӣ шидан дар кор нест мусулмонӣ така барои худат кун штоби дар дигаро залалат нараса дуруст қабул гуфтори нек пиндори нек рафтори нек мисол ҳама ҳамин чизояда бале и бисёри мардам ай беақлӣ ай и чизо ки мисол мехези баҳс мекунӣ лучи бира як китоба бигӣ бухун канӣ ҳамхелӣ будагиай ё набудагиай мисол баъд бираво ҳаму домлоя занг бизан ҳаму одаме ки мисол гуфт ҳами гапа занг бизан бигӯ ки ихе нест бародар ина ихелай мисол ӯ одам шояд ки пастаян китобои ҳаму динӣ мехуна фақат фикр мекуна ки фақат баъди ислом шидагиай ҳама чиз шояд ки интерес надора дар китобои пеш ҳамин чиз таърих да мумкин ман одаме ки нестам ки хе асабӣ мешавам ман и асабӣ ман неста ман медонед чӣ ами ранги
одаме ҳаста ки хеле пуртоқат мекунад, аммо ман ҳайрон мешавам ки туам дори модар, маам дори модар. Ман барои ҳамин гуфтам ки нами рӯи очат сиё гуфтӣ. Ман бидром падарат лаънат гум. Ба ту маъқул аст? Ту вай гуфтести ку? Чӣ гуфтестам? аввал салом бикунина, бидро аввал як бор чиз ки нишон теохи. Ман мефаҳмам бародар. Ташаккури зиёд акай Орзу. Бо чизе гуфтанӣ бошӣ, марҳамат бигӯ. Оиди таърихи Тоҷикон агар ягон маълумот дошта бошӣ пеш аз ислом, яъне оё мо олим доштем, яъне донишманд ё ки не, марҳамат надошта бошӣ. Иҷа як бародар дига хоҳишманд аст, ҳамин аз савол тем. гап задан гире. Хуб, ташаккури зиёд бародар. Акаи TikTok, марҳамат. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуб ҳастед, чӣ ҳол доред? Зинда бошед. Бад не, шумо хубед? алҳамдулиллаҳ. тен масад акай ҷа 70 додам гӯштон касудай хуб намешавад. мисол хай патсано ҳастан ёшан бисёр чизоро намефаҳманд. дашном кардани шумо шарт нест. мисол хай гуфт чи дашном кардани ман шарт аст? не, шарт нест. барои чӣ шарт аст? вай мо пускай бага шумо дар пеши Аллоҳ шумо наздиктар мешавед. барои вай дашном ки кард ин чизоро ба шумо хубтар медонад. мо майдатаре, мо ҳаққи. дуруст. қабул. мо ҳаққи чӣ на қабул бар. Не, ман ҳақ дорум ҷавоб тиём бародар. 100% ман ҳақ дорум ҷавоб. не, ман медонам. не, ман шумо дана гуфтам, мегум ман ҳақ, ман шумо майдаи ман ҳаққи масиҳат додан надорум. не, ҳақ доред. Чаро надоред? мисол бародар ҳақ доред. 100% ҳамчун бародар ман просто гуфтаестам ка 70 мисол шумо дар дуния ҷой ҳастед ки тамошотон дорам. хуб намешавад нерви чит кардан дар кор нест. 100 зинда бошед бародар. бовар кунед охи кай ки хеле не, ман мефаҳмам шумо барои падар модар меган баъд патсанои не 100% суғурии гапҳо шумо худтон бор бестин. мисол вақт чизе дашном мекунад чӣ мега ҳазор одамои ҳастан. мисол тоҷикон мисол одам не толка тоҷик сабр чӣ қадар бақувватае ки чӣ гапҳояшон меган хичона меқапан. ба ин гапҳои меличовка мисол асабӣ накунем хитона. мисол дар пеши мардум саволе ки меояд чизе ки ҳаст. хуб мисол ҳамчун бародар мефаҳмон шакинем хелай. баъд дар бораи домро Сурабодиён хай ҳам олими тоҷик аст, олими бақуввата. ما خیلی گوش میکنیم با کم گوش میکنیم. حاضر همین آواره که شما مونده ما راستی با خدا همراه گفتگی همراه ما هم تلفن شما هم خشت دیدم شد همشون نکردم وای درباره چی رفته است آبشی همون ویدیو رو من ندیدم چند خیلی چی خیلی همین دیدم مقصدی او همین گپ چیه مقصد که پیش اسلام 1400 سال پیش اسلام اصلا نبود عالم تاجیک. همین مقصدش مثال شما چی خیلی فهمیده اتویتش دادیم برای همین. خب که شما سوال میتونن که پیش از اسلام سوال میتونن که بعد اسلام چند قدر تاجیک عالم داشت. شما جواب دادن میتونید نه؟ مقصد برای معلوم کردن آیا تاجیکا داشتن بعد اسلام بهبودی یا که نه. انا همین هم سوال است پیش از اسلام آیا تاجیکا عالم داشتن یا که نه. این چی سوالی عادی است. مقصدش من خیلی همین ویدیو رو کوتاه‌ترش رو در چی شما تماشا کردم. ویدیو ابرشین شما مقصدی وای همین گپ با فکرم لازم ما با بعد افیر شما تماشا میکنم ویدیو رو یک بار کوتاه. میگه که 1400 سال پیش عالم تاجیک نبود. مقصد که در چی کده باشه همجاش با میگه مقصد یعنی که بعد اسلام اومدگن همیه که مثلا عالم خیلی مشهور چی کدگن در دین الله در دین اسلام اومدگن پیش وای از ما همجاش یه بار دیگه شما ده پیش از بر بلیان همجاش فراموش کردم از شما ده چی میکنم. نه همین پیش از دین اسلام عالم داشتیم یا که نه برادر من نفهمیدم. نه تاجیکا بودن نه که عالم بودنشون در یگان جا اومدگی نیست پیش اسلام. مثلا که پیش اسلام همچون عالم مثلا که کافر چی وای مقصدی اومدگی پیش بعد اسلام اومدگی عالم و تاجیک ما تاجیک داشتیم نه که عالم نداشتیم. همین خیلی بود؟ نه خیلی نبود. ما تاجیک داشتیم ما عالم داشتیم. عالمای ما 1000 بار از عالمای عرب دیگر
мамлакатҳо зиёдтар буданд. ҳатто киҳо буданд? ин ҳамин Салмони Форс мо имрӯз гуфтем, пеш аз қабули ислом Салмони Форс олим буд ё ки не? Салмони Форс пеш аз ислом набуд ку? пеш аз ислом набуд ку Салмони Форс? Чӣ хел набуд? баъди ислом. Чӣ хел набуд? Пеш аз ислом вай Зардушт буд. Оё донишманди дини Зардушт буд ё ки не ҳамун Салмони Форс? бале донишманди дини Зардушт. ҳамин донишманд олим ҳардаш як чиз аст охи ё ки фарқияти дигар дорад? хайр олим касе ҳаст ки мисол чӣ қадар дар чӣ бора олим ана бибинед, олим яъне знающий донишманд мешавад. ҳамун Салмони Форс олими дини худаш буд ё ки не? яъне зардуштӣ пеш аз қабули ислом. хуб бародар, ҳамун Салмони Форс як сол не вай чанд сол дар дини худаш вай дар оилаи Зардуштҳо бузург шудагия. Дини худаша 100% медонист. беҳтарин аз дини худаш буд одам. пас аз ина шаҳри Тус ина медонам. хоб ба ҳар ҳол баъде ки аз ба дини масеҳӣ гузашт, беҳтарин аз масеҳиё шид, яъне олими дини масеҳӣ шид. чӣ хеле ки имрӯз ҳастанд ку олимони дини масеҳӣ, ин имрӯз христиански чӣ меган, папа отец меган ку, инам хеле чизо. хоб баъди дини масеҳӣ дини ислом да инами худо роҳнамоӣ кард, чӣ инами дини ислома қабул кард, олими дини исломам шид. хуб мо метавонем ки ҳамун Салмони Форса пеш аз қабули дини ислом олим гӯем ша ё ки не? вай олим буд, омад ислома қабул кардан. Тамом. Олиме ки зардуштӣ буд, баъд масеҳӣ, баъд бародар. хуб масеҳӣ буд, баъд омад ислома қабул кард. вай пеш аз ислом буд, ислом набудам хел. Тамом, бале, олим буд. Иҷа гап намеравад бародар ки вай ки буд, чӣ буд? Олим буд, тамом. Он был человеком знающим. Олим буд. Олим буд, не ки вай шумо гуфтед ки вай олим буд, омад ислома қабул кард. ҳамин хел аст? хуб вай пеш аз ислом мегӯяд. значит дар давраи ислом будай. чиз? ман нафаҳмидам, логиката нафаҳмидам бародар. хуб ба ҳар ҳол якта дигар савол. олими меъморсозӣ, яъне биносозӣ, ҳамин олим ҳастанд ё ки не? бахшиш пеши гаптон як бор дигар. олими меъморсозӣ, олими биносозӣ, ҳамин инженер олим ҳастанд ё ки не? Донишманд ҳастанд ё ки не? донишманд ҳастанд, вале олим гуфта вай олим ҳар касам олим гуфташ намешавад. о бародари гиромӣ, ҳамин Персеполиса ки сохтагия? одамои туппои беақл сохтагиянд. о инженер уҷа олим надоштанд бародар. пирамидаи Египта ки сохтагия бародар? то ҳол ҳеҷ кас намедонад чӣ гуна вай сохтагия. вай одамои бесаводу беақл сохтагиянд бародар. саразма ки сохтагия бародар? то ҳозир ҳамун деворош ҳастай саразма 5000 сол. значит одаме стройкара рост кард, чиза бале, вай ҳам олим донишманд аст. албатта шумо бинора ҳар кас наметавонад сохтан бинора. вай проекти инженерия, оброрӣ, ҳамин рӯз дурмаданд яхмосе ки дар форсо аввал яхмос карда буданд. яхмос бародар. оё одамои мебахшед беилм метавонанд ҳамин яхмос кунанд ё ки не? канализатсия буд. оё одамони бесавод ҳамин канализатсия кардан метавонанд ё ки не? роҳ буд, то ҳол ҳаст аз Рум то Форса, то давлати Ирона. оё одамони бесавод метавонанд ҳамин роҳоя кунанд ё ки не? маршрут чизи осон нест бародар. ҳозир асри 21 аст ки мо роҳа ба як азоб месозем. солҳош кати мегирад ба технологияи имрӯза. вай асрода чӣ? оё одамони беилм, бедонишманд метавонистанд ин гуна корҳоя кунанд ё ки не? ман ҳайрони шумо. ташаккури зиёд бародар. олим. хуб
اینجا یک حاجی درآمدست هست کو بدوره یک کو گپ زنیم کتی همین حاجی برادر تشکر زیاد خب با اجازت برادر ای اکم بوب فرومات کنیست ها اوزی بینوم برورم شنک ندیده استم شم یک تا اولیم یک تا چیزی عربی پوشیدگی بود باور کنید درآمده خب برادر تاجیکستانی که یک یا بیننده شما از کتی ما خیلی گپ زده استید شما اگر کتی روسو کتی دیگر ملتون هم خیلی مثلا نکرد بحث کنید صحبت کنید تو میخندن برخولتون فهمیدید برادر برای همین ما میگیم که توجیکا خندیدن نشون کاس مادر خمار تکاس کنم من چپ بر پدر ای چشم تنگی کیه ای آقانو کسلا شمخایی کراچی برادر ازبک افغانستان بود ازبک افغانستان نه شاه حکیمی اکای شاه حکیمی کراچی گوش کن نایما خفه نشی ما چیه که ما خفه نیستیم ما هیچ وقت خفه نیستیم ما را گوش کن ما فهمیدم ما چنین علم میدونستگی ما شما را رسوندم اصلا هر چیزی که نفهمونه که ناظر انشاءالله باز میام چرچه میکنم اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق تمام شمتی خلاصه خداوند کریم میگوید که سوال کنید پرسید دعوت کنید قبول کنید خونید کووید ما باید سوال تیم ما باید علم آموزیم علم همو در کیهان هم باشد ما باید و یک کار کرده به دست خود آوریم بله تشکر زیاد بله تشکر زیاد برادر عبیدالله سعیدی ببخشید السلام علیکم خب شما و علیکم السلام شما بفرمایید که کدام علم پیش از اسلام اهل فارس داشت و کدام عالم و اصلا از عالم شما چی درک میکنید عالم یعنی چی وقتی که مثلا دوبلا سهراب و دیلیان حرف میزند که ما عالمی نداشتیم به مانند خیام و رودکی و امثال این چیزها شما از همین چی درک کرده درک شما چی است همین عالم خودتون دانشمند میشناسید نه دانشمند آدمی که یک نه عالم دانش ببین بین یک عالم بین یک دانشمند از زمین تا آسمان فرق میکنه برای همین من شما رو میگم وقتی که میگن که یک عالمی جهانی ما تا این زمان نداشتیم اون منظورش عالمی جهانی است شما برداشتون از همون سخنای او چیست شما میتونید در همینجا شما میتونید عکسونا گیرون کنید میتونید همین روبرو گپ زنیم برادر میشه من پس کم است گیرون نمیشه ویدیو افسوس ما جواب بدم افسوس من خودم جواب دادم میتونم برادر من میخوام همین یک ویدیو کنم که دیگران هم ببینن اخی ببینن بشناسن شما بگین که مثلا فرق چی است من بعد دوام بحث ادامه میدیم مشکل نداره شما من ویدیوهای خودم در سامانه خودم هست میتونید بعدا من رو ببینید مشکلی نداره شما فقط توضیح بدین من میخوام بفهمم از زبان شما که شما فرقیت در چی میگید برادر کی فایز کو جوابش تکو برادر اینا نه شما جواب بدین چون فکر نظر شما فایز همین زبانی مای فایز زبانی مای کتی 100% روزیم مرحمت قربانت عزیزم ببین تو اول در خود برداشت واژه یا لغت تو اشتباه میکنی واژه عالم واژه عربی است که بعد از اسلام وارد فرهنگ ما شده خب برگردان از او میشه دانشمند است واژه یا لغت فارسی اولشی که در اسلام عالم به کسی میگن نظر به دیدگاه اسلام چون عالم عربی است باز برات میگم عالم به کسی میگن که در امور دینی وارد باشه امور دینه یعنی فقه حدیث و قرآن کامل بیاموزه او میشه عالم اما در عالم در حساب جهانی فرهنگ جهانی که تو بگیری عالم میشه دانشمند اما پس برگردانش میشه برای فارسی دانشمند یعنی دانشمند کیمیا دانشمند فیزیک مهندس معمار نویسنده اینا همیشون دانشمند هستند شما سوالی من رو گرفتین منظور من بله سوالی من رو فهمیدین اول شما دیگه طرف ندین شما سوالی من فهمیدین بین فرق عالمی جهانی و عالمی اون چیزی که
داملا سهراب عادلیان ذکر کردن که ما تا پیش از اسلام عالم جهانی و میشه دانشمند جهانی نگو که نداشتیم و عین حال من میفهم فکر شما و عقیده شما چی است که شما پیش از اسلام داشتیم نه من میبرم یک دقیقه ببرد نگم اکای فایز بله من جواب مالی یک دقیقه شما دوام میتید لیکن برادر عبیدالله اویدی عالم جهانی یگان سخن نیست من حوزی اول ویدیو میمونم که تو که برادر فایز بفهمد سخنهای دقیقه در کار نیست فلسفه در کار نیست دروغگویی ایجا خب ما کار نیستیم ما توجیکیم ما میفهمونیم زبانی خود رو و زبانی مادری خود رو ما الحمدلله میدونیم در کار نیست مراجعه در اومده یا دادن و چی گفت چی نگفت ما میفهمیم شما از همین حرف زدنتون معلوم است تو خود مطالعه هستین این منظور از عالم یعنی اون نفرای یا دقیقه برادر شما عالم جهانی گفتید من ویدیوی برگوش کنید همین برادر فرق نمیکنه فیض داور نیست مگر اینجا برادر گرامی همچون توجیک پیش از اسلام یک نفر رو نامبر کنید که کی داشتن توجیکا 1400 سال پیش و همه آدم‌های بزرگی که نامبر میکنید اونایی که در ادبیات تاجیک فخر میکنید از عبدالله رودکی شروع تا صدرالدین عینی همه اینها کی پیدا شدن همه اینا کی بودن همه اینا تاجیکای پیش از اسلام نه بعد اسلام همه اینا حافظای قرآن بودن دانماها بودن حافظ شیرازی سعدی شیرازی ابو عبدالله رودکی حافظ قرآن بود صدرالدین عینی داملا بود یگان تو اینها دین ستیز و دین بدبین و اینا نبودم چیزا هر کسی که شما فخر میکنید همش مال اسلام است بعد اسلام است پیش از اسلام یک نفر رو نامبر کنید که کی داشتن تاجیکا 1400 سال پیش ایجا در اومده دیگه خیلی دروغگویی نکنید نمی حوز شما دروغ گفتید که عالم جهانی ایجا یک کلمه اویدی عالم جهانی نیست تمام ما از جمله برداشت وقتی که اسمی شخص را بیان میداره اسمی بیان شخص معلوم است منظور اسمی برای رودکی مگر کسی از در تاجیکستان رو تنها میشناسن خیام مگر کسی از بغیر از فارسی زبانان در دنیا کی با در روسیه کی رودکی را میشناسه شما چی گفته است ببین ادب رودکی شعرش در تمام جهان است خیام در تمام جهان است سعدی در منشأ سازمان ملل در دروازه شعرش نوشته شده وقتی که اینو اسم میگیرن معلم از عالم از دانشمند منظور جهانی است بخش صدرالدین عینی با زبان روسی هزارها کتابش ترجمه شده در دوران شوروی تمام خط او برگردان امروز کتاباش بازم درس میشوند ابن سینا هزارها کتابش با زبان برادر من شما را فهمیدم در ویدیو نوار اویدی عالم جهانی خبر ای نیست سخن نیست وقتی اسم میگیرن وقتی نام میگیرن اسم عالم ها را باید درک شما همین باشه که منظور از این چی است ما وقتی پیش از اسلام برمیگردیم پیش از اسلام ما کسی که به جهان علمی داده باشه مثلا علم ریاضی علم مثلا طب مثلا علم طبیعت شناسی نه علم نجوم ما همین گونه عالم نداریم مثلا خوارزمی چی داد به جهان مثلا ابن سینا چی داد به جهان مثلا دیگر عالما چی دادن به جهان این علم میگن که ما صدرالدین عینی چی داد به جهان کی صدرالدین عینی چی داد به جهان صدرالدین بله بابا جان غفورov چی داد به جهان بلکه به تاجیکستان سرزمین بخشید تمام شما جهانی نیست سرزمین بخشید این جهانی نیست سرزمین بخشید به تاجیکان و به تاثیر گذار در جهان که روس‌ها را این ملی است ملی روید برادر شما مرا خیلی چی نمیکنید جهان عزیز ببین ناق بردی پایین یک دقیقه ما در مقام نیستی بسیار گپ زده است حتی خودش منطق ندارد چگونه گپ زده است جهان اویدی جهان یگان کلمه نیست برادر ما چیز به دوست ما میگم نامش چی بود که رفت پایین خب فروور گوش بگو من دیگه وای بولو نمیکنم برای که وای منطقاً گپ نزده است دقیقاً گپ نزده است اسمش چی بود ببخشید عبیدالله بود نامش نه بله عبیدالله عبیدالله عزیز ببین اگه هستی در پایین اگه تو ما را که میبینی خواهشانه برادرانه برو در گوگل سرچ بکو با نام استانس الف سین ت الف نون سین یا هشتانه کسی است که کیمیادان بوده در تاریخ باستان
تاثیراتش بالای حتی در نوشته های یونانی ها از یادم به نام کیمیادان بسیار مشهور نام برده شده. یکی دوم این میگه که عالم جهانی باشه. ببین عزیزم، جهان بعد از اینکه تقریبا 500 سال پیش 600 سال پیش جهان کلش به هم ارتباط پیدا کرد، یک خانه شد، مثل یک خانه وارد شد. قدیم قبل از اسلام، حتی دوران اسلام، جهان یک پارچه نبود. خیام که معرفی شد، ابن سینا که معرفی شد، اینا همگیش محصولی است که این 500 سال پیش برای جهان معرفی شدن. جهان که مدرن شد، پیشرفته شد، اطلاعات جمع شد، اینا معرفی شدن. قبل از اسلام، وقتی اسلام آمد، همه چیز ما رو سوختاندن عزیزم. بلخ به آتش که کشیدن، بخارا را زدن تباه کردن، خوجند را زدن خراب کردن، همه جای زدن برباد کردن. کتابایی که در بلخ بود همیشه گرفتن سوختاندن، گفتن تنها قرآن باشه. تو میگی بیار، فقط بسیار اینمی استانس یا هشتانه که است، یم از منابع یونانی بر ما رسیده که ما ورق میشناسیم. یا مثلا آذرمهر اسپندان، یک نویسنده ساسانی بسیار مشهور است، اینم بر ما رسیده، از منابع غیر ما رسیده، یعنی از طرف نویسنده های یونان به ما معرفی شده. برانوش یک مهندس بوده، معمار، کسی که نمی قلعه هایی را که ساخته در حکومت ساسانی، حتی برای روم هم بعضی ایچای خود داده، طرح خوده. ما و شما خود ما نمیشناسیم. کسایی را که بر ما غرب معرفی کرده، ما اونا را میگیم جهانی، از خود ما را خبر نیستیم. 100%. با سلامت. اوخی برادر گرامی، همین ویدیو نوار با اگر که میگو که یگون جهانی مهانی، من با موضوع ممکن که دیگر گونه حرف میزدم. با هر حال که ما جهانی میگیم، دوری پرسون من چند بار گفتم جهانی همین چی در کور است همین گپو؟ عالم است تمام، یعنی دانشمند. او ملای گنجمه سخنرانی میکنه، او بیشتر از یک دیدگاه، از یک زاویه میبینه. مثلا اگه شما اسب دیده باشین، در پیش چشم اسب سابقا یک چیزی را چی میکنن که طرف چپ و راست خودت نبینه، نه فقط مستقیم ببینه. این ملاکس اونم رقم مثل اونم اسب فقط پیش روی خودم میبینه، نه از این طرف اطلاعات داره، نه از چپ اطلاعات داره، نه از راست، نه از عقب. بیبی برادر، ما اکه برای چی اویدی من اویدی همین ویدیو نوار کمی نوروزی شدم برادر فایز. ما در یک وقت هستیم که همین دولت های همسایه کشورها یا خیلی از آدما امروز حرکت کردستن که همین تاریخ ما رو، تمدن ما رو نست کنن و از خود کنن. میفهمید؟ دقیقاً خبر دارم. و ما همه وقت یک گونه مبارزه میبریم که همین زبانی ما رو از خود همین ویران نکنید، زبانی ما رو نست نکنید، فرهنگ ما رو از خود نکنید، همین تاقی ما رو از خود نکنید، فرهنگ ما رو، تاریخ ما رو از خود نکنید و دیگر دروغ نکنید. تاجیکان ما میبروین؟ نه، ما همه مسلمان هستیم. اویدی تاریخ، اویدی فرهنگ، اویدی چیزا حرفی نزنید. ما همه برادر هستیم. اوخی همون برادر یک قطره زمین تمیتده، همون برادر اینه میگه ما را تباه کرده که والا ما فلان هستیم، از این گپ نزن. همیشه وقت ما که شکست خوردیم در تاریخ، بدبخت شدیم، از دست اینمی حرفا بوده که والا ما مسلمان هستیم، پشت گپ نگرد. مثلا تیمورلنگ آمد، علیه که ما مسلمان هستیم، رفت در کنار از او، همه گره قتل کرد، کشتار کرد، تباه کرد مردم. با نومی خدو خرابی نمیشه اساس. با نومی خدو حتی میدونی چی، یک ویدیو نوار کردم اویدی جنگی پاکستان افغانستان. یک درومدیان تو چی با ویدیو نوار کردیستی اویدی افغانستان و پاکستان من جنگ کنن، اونجا ما دهکار نیستن، منطق ندارن، سواد ندارن، نمیدونن که در افغانستان چند قدر تاجیک است، خراسان ها نمیدونن چی از خراسان. اما اویدی فلسطین
ҳар як ҳамин чӣ гум дар инстаграм чиз мардуми фаластин ғам натид. Ба ман гуфтам ки шумо оиди мардуми Афғонистон намемонед ки мо як ҳарф занем, аммо оиди мардуми фаластин шумо фақат додвой гиҷудат чӣ баробарист? гиҷудат ақли солимист. имрӯз бибин азиз, хуб дар байни мо бабахшед бисёр зиёд дар байни мо инами теории тавтиа ки масалан як теория аст ки масалан мо шуморо аз ҳам ҷудо мекунад. вала и афғон шуд, агар мо афғон нестем, мо кулли хабар аст ки мо афғонистон форсизабон бисёр зиёд дорад. инами теорие ки байни мо инами марзҳои сиёсӣ иҷод шуда ва инами тарҳҳое ки масалан аз тарафи душманон чӣ меша, инами мардуми хуб хомӯш шуди бародар. ба ҳар ҳол ташаккури зиёди. Бародар чизе гуфтанӣ аст? Агар ки иҷозат боша оғои Фирдавс ба файз бармегардем. Акай Фирдавс, салому алейкум, як бор дига марҳамат. акай Фирдавс ҳастед? бор дигар салом. Ҳамин талош доштам ки бача қати Убайдулло қати як ду даҳан гап мезадем ки ҳамин воқеан ман мантиқа дар ҳамон инсон дарк накардам. олим ки аст, мо то ислом ки доштем, мо як соати сар ҳамин баҳс дорем. илм, олим, донишманд ҳама ҳамин чизан. Не, аквай олими ҷаҳонӣ гуфтест аст, ака вай ҷаҳонӣ гуфтест аст. донишманд ягон чиз маъноӣ надорад. ин ки мо то ислом пешниҳод кунем. бале, аквай олими ҷаҳонӣ гуфтест аст. Якум гап нафар сари нест. чӣ меравад? ҳамин агар як инсоне ки кам тарак мешнавед? бале ҳакимӣ, бале мешнавам, гап занед. ҳамин агар як инсоне ки кам тарак аз ҳамин таърих хабар дорад, бисёр хуб медонад ки ҳамин ҳахоманишиён, юнониён, рум ки буд, ду давлат буданд дар ҳамин дунё, ду империя буд. ҳамин як давлат, як империя дар асоси чӣ ташкил мешавад? Дар асоси ақл, илм, дониш, дуруст? фарҳанги давлатдорӣ, фарҳанги иҷтимоӣ, суннатҳои мардумӣ, ҳамаи ҳамин. мо 100 бор гуфта истодем ки мутаассифона ҳамон худи араб, ҳамон касе ки барои мо исломо овард, тамоми дору мадори моро сӯхт, аз байн бурд. чизе ки ба мо то имрӯз мерасад, аз мо не, аз дигарҳо омада расида шудааст ки мо чӣ дорем фақат дар сатҳи илм, вале намунош шаҳрҳои мо. масалан як намунаи бисёр оддӣ барои мардум, ҳамин шаҳри Yazd. ҳозир шумо гуфтед ки мо яхдон доштем. ҳамин шаҳри Yazd имрӯз ҳаст 100-200 манора сохтагианд ки онҳо нақши ҳамон халаделнике ки мо мегем, яхмос ё яхчол, ҳарорати шаҳрро нигоҳ медошт. ҳатто ғизову хӯрокаеро ки дар як ҳолати оддӣ бошад, вайрон нашавад, нигоҳ медошт. ҳамин намунаи ақл аст, намунаи фикр аст, намунаи чӣ аст дигар? худи боз гуфтем чанд бор ки ҳамин гунди Шопур ё ҷунди Шопур чӣ буд? ин илм буд, илмхона буд, фарҳангистон буд ки ӯ илм тавлид мекард, фикр тавлид мекард, идея тавлид мекард. дар асоси ӯ шаҳр месохтанд, дар асоси ӯ сиёсатҳоро тарвизӣ мекарданд, дар асоси ӯ масалан илмҳои ситорашиносиву физикаву химияву тибу риёзиёту ҳамаи ҳамин чиз барои як давлат, масалан дар исоли фақат Сосониён бароварда мешуд ва мардум дода мешуд. ҳам тоҷик, масалан Сосониён 400 сол бақо доштанд. ин 400 сол дар ӯ қадар ҳудуди калоне ки агар ҳудуди имрӯзаша бибинем 100 баробари имрӯзаи Тоҷикистон. он тарафаш мерафт то даштҳои Қипчоқ, Қазоқистон, он тараф то Хутани Хитой, он тараф то марзи Ҳинд, ин тараф то давлатҳои араб. масалан пойтахт имрӯза Бағдод буд, пойтахти Сосониён. пойтахти мо дар куҷо буд? дуруст. ҳамаи ҳаминҳоро як инсони ба ақл фикр карда метавонад хулоса кунад ки мо кӣ будем. вале гапи шумо бародар як бисёр нуқта муҳим аст. нигоҳ кунед, шумо
دیگرها تلاش دارن که هیچی نیستن آخر چونه چیز بسازن. ما تاجیکا که همه چیز داریم تلاش میکنیم خودمون رو محدود کنیم تا اسلام و بعد اسلام و ما همه چیز ما را اسلام داد و همه ما تا اسلام هیچ کس نبودیم، در حالی که نمید برادرای ما ازبکستان بیا واضح‌تر گپ زنیم در مرکز نمید تشکیل شما رفته دید یک باغ دارید همونجا مثلا زردوشت را برآوردن ازبک معرفی کردن، کتابی اوستا را ازبک معرفی کردن، رمزی مرغی همور سیمرغ که در شاهنامه است همور را گرفتن یک سیمبولی ازبکی معرفی کردن. خود درباره توران گپ نمیزنیم که او را برده به ترک چسباندن در حالی که او هم یک بحث دیگر است. بینه که برادرها و گرد بر ما هیچی نیستن آخر چونه میسازن. هیچ چهار ملا بچه ما اومدن فقط محدود میکنن ما را که ما هیچ کس ندیدیم. یعنی که تشکر ما زیاد باید بردار افتخار کنیم که ما بودیم در دوره قبل از اسلام هم بعد اسلام هم هستیم. بله تشکر زیاد برادر گرامی آقای فردوسی جا. یک برادر درمانده شیرزاد هم یک سلام علیکم کنیم. سلام درود برادر مرحمت. برادر شیرزاد های میشمود درست میشمو بیایید. این شیرزاد با فکرم گپ نمیزنه. زنده باشه. خب تشکر زیاد. اویدی تاریخ سیمرغ دیگه چیو برادر البته که من راستی گپ خبردار هستم، حتی همین توقی در سرم که پوشیدگی هستم. من ببینید در اینجا فقط همین میمونم توقی میمونم تاجیکی میدونید می نویسم چون که من حرکت میکنم که با زبان ادبی خودم حرف زنم گپ زنم، چون که یک باور کنید کلمه‌ای هست که کلمه‌ای پارازیتی چی میگوین استفاده میبرم، اما من دعوت میکنم که مردم تاجیکستان هم حرکت کنه که با زبان ادبی خودش گپ زند و در اینجا برای می نویسم تاجیکی میدونید و در زیر نوار این اینجا حدیث پیغمبر است. این اینجا حدیث پیغمبر اویدی زبانی بعد البته به زبان انگلیسی است برای که اینجا میدروین هر گونه ملت ها، یعنی از افغانستان هم میدروین نمیتونن خوندن کیریلیکا. خب موندم که کسی که دروید ندروید خب یک معلومات گیرد که حقارت کردن دشنام کردن این بد است. این خوبی ندارد. انا به هر حال اهمیت نمیتین انا همین زبان استخوان ندارد گفته هر گپ نوشته میگیرند گفته میگیرند. خب به هر حال شما 100% دقیق هستید، حق دارید و من نمیدونم چرا ما باید از چیزی خود محافظت کنیم اما که یک کس دیگر میبروید از اون ما را از خود میکند ما باید خف و آروم باشیم. نه خب به هر حال آقای شیرزاد یک بارگاه در اومدید مرحمت گپ زدید برادر شما را نمیشنویم. درود با شما شاه حکیمی، درود با پیش برادر، سلامت باشین، زنده باشین، هر وقت با پیش همه خیر باشید. من بسیار استوری شما را میبینم، بسیار خرسند میشم چنین هموطن دارم. بعدن یک شعر از عمر خیام اجازت باشد. مرحمت. کمتر سریاز به زیبای چی خیلی نمیدونم. تا چند زنم بر روحی دریا غیشت، بیزار شدیم زبود پرستان و کنیشت. خیام کی گفت دوزخی خواهد بود، کی رفت به دوزخ و کی آمد زی بهشت. یا فهمونده بته اکه برادر هستی هم جو به فکرم اینترنتش خوب نیست برادره. خب به هر حال تشکر زیاد برادر بگزاد، زنده و سربلند باشید، خانه آباد باشید، موفقیت باشید. شعر گوش کرده اومد نیومد؟ بله اومده بو چگم دیگه گپتون راستی گپ همش نمیدونیم پوره شعر است یا که نیمش. خب تشکر زیاد اکو، زنده و سربلند باشید. نه سویاس کمتر بزید. سویاس کم همون سویاس رو خوبتر کنید برادر، بعد روید بود دوام میتیم. خب به هر حال تشکر زیاد به شما برادر. سوست است برادر، مشکل نیست، زنده و سربلند باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام کامران ای جی. خوبی سوزی تینجی بردم با خوات.
کم ترک баландтар бардор гапзан кам тарак садота баланд ка меша шикр нағз соз шумо созе нағзе шикри худо бардор шикри худо алҳамдулиллаҳ ҳамин видеои ахирта тамошо кардам нафаҳмидим амира камтар мегуфти ки дар бораи чӣ буд чия нафаҳмидӣ бародар кадом охир дар бораи ҳамун дини ислом гап задаги ҳастӣ чӣ гуфтагим дар ҳамун видеом бародар ку чӣ нафаҳмидӣ гуфтаги ки ягон шахсе ҳаст ки олими тоҷик бошад гуфтаги ман нафаҳмидим ростка худое намешавад ҳамун видеонаора хубтар пурра тамошо кунед баъд дуроед гӯед ки фаҳмонидед ман бовар кунед нафаҳмидам як бор бед як бор аз сар ҳамун видеонаора шумо равед тамошо кунед баъд биёед баъд савол тиед мешавад бародар мешавад проблема нест ташаккури зиёд бародар зинда бошед хоб шумо тамошо кунед биёед албатта ки мо шуморо қабул мекунем ягон ҷои чӣ нест салом алайкум ба ҳама бародаро касе ки бо мо дар ютуб ҳастанд касе ки дар тикток ҳастанд дар ютуб чанд нафар аст дар тикток 57 нафар дар ютуб 30 нафар хоб мушкиле нест хоб салом алайкум бародари черодеи ин ки ҳастанд номашон далер умаров салом алайкум бародар далерҷон ҳастед нестед шумо далер и далерам нест хоб ин ҳаминҷа дуромадай ози бема ҳамира қабул кунам ассалому алайкум хусрав алайкум ассалом ханҷар инами ханҷар кияй ози бема медурем ҳами ҳақорат мекунанд чида ина даъватат кардам кудро ку ханҷарҷон ханҷарен кен шумо кудроем ку як бор иҷа ҳақорат накунед бачако илтимос поинтон мекунам ассалому алайкум кбр салому алайкум ва алайкум ассалам сози назӣ бародар зинда бошед шумо хубед сиҳат саломатед бардам ба қувватед мешавад гаште майда ба дами дуои шумо худо муртона дуруст кунад кош дуои мо қабул шавад умедворем ассалому алайкум ва алайкум я дақиқа бародар хуб чӣ гапи хабар аст бародар кбр марҳамат акаҷон шумо тоқат доред ҳамҷа одамо гап задистан охи хоб тамом кбр марҳамат мавзӯъ чӣ буд бародар мавзӯи мо чаро ҳаво боронӣ аст бародар мавзӯъ шумо ҳаминҷа дар навистагӣ нестад дар тикток шумо гӯш накардед оидед чӣ мо гап мезанем дар бораи ба фикрам ки то ислом дар миллати тоҷик олим буд ё не бале ана дақиқ марҳамат медонед ку не набуд умар чӣ хели умар е бача умар усмон е бача тоқат ки хоб чӣ фикр доред шумо кбр бародар будак чӣ ба набуд то ислом мисол илм ҳамаи чӣ буд ку мисол дур намерем ина яке ай бигем чӣ бигем композиторое ки якумин бор дар мисол давлати форсо борбад дар давраи мисол дар давраи хисрав шоҳ хисрав зиндагӣ мекард бале бале гимни ҳаму давлат ҳаму одам мисол якумин бор придумад кард 360 мисол оҳангои форсиро ташкил кард яке ай мисол музиканто яке ай композиторое ки дар рӯи дунёи хеле одам набуд
بله درست زنده باشید برادر گرامی زنده باشید من یک چی کوتاه کردم میگم لیکن بعدتر برادر اینجا یک دو سه نفر دیگه در اومده هستن انا کوتاه کردم میگم با البته که برمیگردم خب برادر کامران دیدی ویدیو نورا کامران بار دیگه سلام علیکم علیکم یا بار دیگه برادر و علیکم السلام تماشا کردم خب چی بود است برادر لیکن همینجا من تماشا کردم همین خیلی یکی شبکه اجتماعی اینترنت همین آدم باید گپ فهمیده گپ زنه در کجای بوشه بله مقصد مردک دیگری شموندین من رو نمیشناسم همینجا گپ زیسته که مقصد پیش از دین اسلام یکون علمی تاجیک بود آخه از دوره که آدم پیدا شد دین اسلام بود برادر یکم آدمی که بود حضرت آدم بود دین اسلام بود بعد تا حاضر او کتابایی که هست او کتابا تا حاضر نموندن که فقط از هم کتابایی که مقدس هستن کتاب قرآن کریم موندگی هسته بعد صحیح البخاری و امام مسلم و همینا موندگی دیگر کتابا هم مقصد آدمو گرفته تغییر الهه ها کردن دیگر نمیفهمی کردامش درست کردامش ندرست لیک کتاب قرآن درست همش درست های و صحیح البخاری هم همچنین خب یکی از اول پیدایش آدم دین اسلام بود آخر درست خب با فکر شما پیش از 1400 سال تاجیکان عالم داشتن؟ من گفتم که ممکن هست بود بله بود لیکن کتابایی که دور پیش بود تا حاضر نرسیدن که فقط گفتم که کتابای مقدس موندن تا حاضر خب کتاب قرآن مونده است بعد که صحیح البخاری و امام مسلم و کتابای هوایی مونده مقصد کتابایی که علمای خود ممکن بوده هستن لیکن تا حاضر نرسیدن وای کتابا فهمم برادر تشکر زیاد برادر گرامی تشکر زیاد زنده خب همینجا که بستین که یک برگه سوالتین با برمیگردیم به شما عثمانов کو سلام علیکم برادر خودت خیلی دوست می‌داری آدم‌ها را بریدن مرحمت خوبین سازین تینجین عثمانов ای عثمانov هم نیست ای چه خیلی خب عثمانov نیست الو سلام علیکم اکای عمرов سلام علیکم السلام خوبین سازین تینجین سلام علیکم نرز احمد اکا شما خوبین یا دقیقه برادر جان با اجازت با نوبت حوض نوبت عمرov است با دعوت رو میکنیم مرحمت برادر عمرov انشالله که امیدوارم خوبی اکا زنده باشید سلامت باشید همون مسئله من گفتم قطعا گپ زنم من ویدیو شما تماشا میکنم همین یکم تر بحث برانگیز این مسئله و من با شما سوال دارم اکا شما یک مثال بعضی نفرها سخن میکنن اما کانتکستش دیگه معنی داره مثال ما همه وقت هر چیزی که میفهمیم درست نمیفهمیم و ما در همین ویدیو شما همین یک چیز مشاهده کردم شاید از نقطه نظری من شما همین ویدیو رو نادرست قبول کردین یا نادرست فهمیدین و انا سوالی من با شما کنم شما با ما یک عالمی را بگین که پیش از اسلام بود و نصیحتش یا که تأثیراتش تا همین روزی تا حالا هست اینا شما میگن کروش کبیر ما از کروش کبیر چی میدونیم و ما از کروش کبیر چی تربیه میگیریم ما کروش نمیگم من نمی سلمان فارس میگم پیش از اسلام عالم دینی زردشت عالم دینی مسیحی و سلمان فارسی بله اوکی پس از مسیحی عالم دینی اسلام شما تاریخ سلمان فارسی را خوب میدونین؟ نه اونقدر اما با منفعت خود میدونم اوکی اما تا جای ما میدونیم زیاد هیچ منفعت رسوندگی نیست پیش از اسلام چه خیر رسوندگی نیست بچه چی منفعت؟ در حدیث های پیغمبر حوض یه دقیقه همین چیزی که در حدیث های پیغمبر است همش اوید
кулли ҳамин савобаҳо ҳаст, то ҳозир ҳамин савобашон расидест аз и чизе нест ки аз ин савобаҳо нагирифтестанд, не? ҳамон ки пайғамбар мегӯяд ки мардуми форс ҳатто дар кайҳон бошад илм мегирад аз сабаби намин Салмони Форс, ин чихегум ин уже чи аст? Чихегум як сабаб аст барои мардуми форс то ҳозира. Дуруст мегин. Мо забони форсӣ дуввумин, яъне аввалин забони ислом забони арабӣ аст, дуюм забони форсӣ аст. Ва мо мардум ҳама вақт тамаддуни хуб доштем. Раҳмат, дуруст мегин. Аммо Салмони Форсӣ баъд машҳур шуд, баъд мисол тарбият ахлоқе нишон дод ва баъди замони шумо замони ҳадисҳоро мегин, замони пайғамбарро мегин, ӯ баъд аз шурӯи исломанд. Аммо шумо пеш аз шурӯи ислома шумо ҳеҷ нагуфтен аз Салмони Форсӣ. Шумо оиди пеш аз он мо маълумот дорем ки вай яке аз донишмандони беҳтарин одамони Зардушт буд. Аммо тарк кард Зардуштия, масеҳӣ шид. Кай ки масеҳӣ шид, дар онҷа беҳтарин одам буд, яъне олими ҳамон дини масеҳӣ шид. Яъне дар гирди атрофаш вай номдор буд. Агар ки ислом масалан намебуд, мумкин ки агар ки мо гуфтанам намедонам мешавад намешавад, агар ки ислом намебуд, мумкин ки вай Зардушти беҳтарин мешид, мисли ягон дигар Зардуштиён ё ки ягон масеҳиён. Мисли ҳамин имрӯза масеҳиён мегиранд, одамоя чиз мекунанд, ҳоли Мариям меган ку, ҳоли свитая ба тоҷикӣ чӣ мешид? Авлиё мекарданд. Масалан, авлиё бурин мекарданша. Тамом? Бале, дуруст. Аммо ака як суол дига. Хоб. Зардушт чӣ манфиат расонд барои халқи мо, барои миллати мо, ё ки то ҳозир чӣ манфиат расонд? Сухани нек, амали нек, кирдори нек, тамом. Анамин расонд Зардушт. Окей. То ҳол мо ҳамя истифода мебарем. То ҳол мардуми порс ҳама вақт истифода мебарем. Сухани нек, амали нек, кирдори нек. ҳамун курушам шумо номбар дидед, ҳамун куруш ки агар ки сухани нек, амали нек, кирдори некро риоя намекард, вай ягон касба ҳукми башара чиз ҷойгир намекард. Мумкин ки ҳамара нест нобуд мекард, мисли муғулу, мисли дигар турку, дигар чизо, мисли ҳамун чиз мегӯянд олмонӣ не, лотиниё борен, ҳамин фақат ҳамин ғуломии киштор ҳамин гуна мумкин чӣ хеле ки дар киноҳои аврупоию амрикоӣ нишон метиҳанд куруши кабира, ҳамин 300 спартанцва мебинӣ, як ҳамин рӯҳоши хеле фақат ғулом аст, ин ҳамин гуна мумкин мешид, агар ки ин ҳамин сухани нек, амали кирдори нек намебао. Як суханаш ҳамин як мисол як контексти хуби Зардушт дуруст қабул мекунем, дуруст мегин. Аммо дига масъалаҳое буданд ки ба мисол алон зиндагӣ алон дуруст намегиранд. Шумо ин мисол зардуштпараст ҳастед нестед? Баъда шумо чандта савол додед тӯзи? Суҳбат дорем ё ки? Бале, хоб, шумо савол не, шумо гуфтед савол метиҳам. Лимит дорад савол? Не, дуруст, лимит надора. Манам мехоҳам савол тиҳам. Беда ки ман камтарак савол тиҳам. Пеш аз дини ислом оё тоҷикон олим ё ки донишманд ё ки учёный доштанд ё ки не? Як. Ва дуввумаш, оё хоб, аввал ҳаминаш ҷавоб дед, илтимос. Тамом, ман ҷавоб медам. Олим доштанд, дуруст мегин. Буданд, бале. Тамом. Ташаккур. Оё арабон пас аз қабули ислом ва пеш аз ҳамин захват иттилоҳ мешавад ку, не? Захват, бале, иттилоҳ не, истилоҳ. Истилоҳ, бале, истилоҳ. Ҳамин арабон пеш аз баъди қабули дини ислом ва пеш аз истилоҳи давлати порсон олими ғайр аз динӣ доштанд ё ки не? Олими ғайр аз не? Ҷавоб намедонам. Шояд доштанд ё ки надоштанд? Надоштанд. Ягон биносоз, ягон роҳсоз, ягон чизи хеле чизо набуд. Хоб, ҳамин турку муғул пеш аз истилоҳи
давлати ҳамин хӯразмшоҳиён порсон ягон олимони доштанд ё ки не ҳамин кӯчманчиё? ҷавоб намедонам. Шояд ки надоштанд. Надоштанд. Чӣ мо медонем надоштанд. хоб чӣ гуна кӯчманчӣ мисли араб, мисли турк метавонад ба давлате ки олимонаш дорад, фарҳангаш дорад, забонаш дорад, биноҳои бузурги то ҳозира ҳазри 3000-4000 сола дорад, метавонад ягон олим биёрад. яъне ки худаш надошта бошад. Ман кисам холӣ бошад, чӣ гуна ман ба ту пул метиҳам? ҳеҷ гуна наметавонам ба ту пул тиҳам. бале дуруст. аз ҳамин сабаб шуд ман дар видеонавор ман аки иҷа бисёро савол додам ки чаро арабора кай ки мо як чиза мебинем мо бояд сарчашмаша бинем ку охи. ҳамин шуд савол. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. бо чиз аст марҳамат гап занем. нигоҳ кака масъалаи муҳим барои мора, барои мо ҷавонора ҳамин аст ки мо аз чӣ як фоидаи маънавӣ ва ғизои маънавӣ мегирем. аз чӣ ва аз кӣ? ин алон мо агар кампеяр кунем бо замони пеш аз истилои араб ва баъд аз истилои мешид кампер муқоиса бале муқоиса. агар муқоиса кунем мо беҳтарин давраҳои зиндагии ҳаёти мардуми форс баъд аз истилои араб шудагиаст. чунки ҳамин рӯзо мо тамоми адабиётмонро мехонем, тамоми ғизои маънавие ки мегирем аз рӯдакӣ аст, аз фирдавсӣ аст, аз ҷомӣ аст. ҳамаи онҳое ки илми ислома гирифтанд ва имрӯз барои мо ҳамчун сардафтари китобҳои моанд, мисол ҳам пешвоҳои ҳасосии мо анами шахсҳое ҳастанд ки мо аз во ғизо мегирем ва мо наметонем имрӯз бихезем бигем ки пеш аз истилои араб мо ин хел чизо доштем. мисол араб ҳамин хел корҳои безеб кард. якам тоқат шумо ман ягон гапи безеб задам ки оиди ки арабо безебӣ кардан ё ки не ман нагуфтам хе гапоя не. хоб раҳмат шумо ана бинед бародар шумо кай ки одамоне ки кай ки мегӯянд ки пас аз арабон мо беҳтар шудем, ман ба шумо як чиз мегӯям. кай ки шумо ягон маълумоте надоред чӣ буд пеш, аммо маълумоте доред чӣ ҳаст ҳозир, шумо чӣ гуна метавонед муқоиса кунед бародар? ҳамин даври Советский Союз, боз як дақиқа, даври Советский Союз одамо мегуфтанд ки ҳамин Советский Союз яъне шӯрои иттилоёти давлатҳои ҳамин чи мустақил USSR иҷа бачаҳо ҳастанд бо аз Афғонистон мегуфтанд ки ҳамин давлати USSR беҳтарин давлат аст мегуфтанд. ҳатто то ҳозир аз Тоҷикистон ҳастанд ки мегӯянд ки даврои СССР беҳтарин замона буд. ҳам хеле ҳастааст дуруст? аммо бибинед ман комментариё мехонам ба худо ки Танюша Городович Фарух занг задеста. хоб ҳозир як дақиқа бибинед одамо дар даври Советский Союз намедонистанд ки берун аз Марс чӣ гап аст. оиди мардуми Афғонистон хабар надоштанд, ҳатто мардуми тоҷики Афғонистон хабар надоштанд. оиди компютер, телефон, ана дигар чизо хабаре надоштанд. барое ки чиз набуд, чиз мегӯянд ҳама ҷо баста буд, фаҳмидед, маҳкам буд бародар. ман чӣ гуфтаниям? лекин ин маъное надошт ки Советский Союз беҳтарин давлат аст. не, американцо, аврупоё 100 бур беҳтар зиндагӣ мекарданд. Голодомор дар Россия, ин чизо гушнагӣ, гирифтагӣ, ҳамин кай ки як Макдоналдса дар Москва мекушоянд, бинед чанд ҳазор одам дар оҷу чиз навбат мегирад. хоб ба ҳар ҳол бибинед чизе ки пеш аз ислом мо доштем, мо метавонем гӯем ки давлати Порсон бойтарин давлати дунё буд. дақиқан ҳаст. мо наметонем муқоиса кардан ки пеш аз ислом мо бойтар будем. не ака тибқи олимият, тибқи мо метавонем камтарак чӣ кардан, муқоиса кардан, аммо ба ҳар ҳол наметавонем барое ки аз ҳамун давраи пеш аз ислом мо на анқадар маълумоти зиёд дорем. ин гуна масалан ҳамун мепурсад ку домуло ё ки дигар бачаҳо як каса номбар кунед.
охи бародар ҳамааш сӯхтагӣ ҳастанд. чизе ки набоша чӣ гуна муқоиса мекунӣ ба чизе ки ҳаст? мо наметонем муқоиса кардан. ҳаминам дарди дил аст ва аз ҳамин сабаб ман намегӯям ки пеш буд хубтар ё ки баъд шуд хубтар бародар, фаҳмидед? Ман мегӯям шукри худо ислома қабул кардем, албатта ки алҳамдулилла мусалмон ҳастем, дини пок аст ва чиз аст. Хоб ба ҳар ҳол лекин хеле муқоиса ин каме чиқагум дуруст нест ба фикри ман. Ин чиқагум мантиқӣ дуруст нест ба фикрам. Хоб ба ҳар ҳол агар мо муқоиса кунем, ин ака як саволи ман ба шумо. Савол не ҳамчи бародар суҳбат. Мисол агар мо муқоиса кунем давраи пеш аз ислома ва баъд ислома, шумо кадомша интихоб мекунед? олимони барҷаста, одамое ки мисол аз ӯ мо панд ибрат мегирем. Шумо кадомша интихоб мекунед? бародар хирси сафед зиёдакан бародар бародаро узри зиёд як дақиқа ҳамиҷа баҳси шумо дуру дароз рафтак. Шумо сафед ту гап дористи? инҷа нишон надодорем. мақсад баҳси шумо дуру дароз рафт. олимои баъди вая гуфтесанда мақсад баъди ислом овардагишон то ҳозира фоидааш да мардум рафтеса мақсад ҳамира да назар дорам мардак. бале ҳамин савол буд. ҳамин савол шумо мақсад Салмони Форс оварда мисол брат Шокаримҷон Салмони Форс баъди мусалмон шиданаш мақсад ҳадис перевод кард, мақсад оли гуфти ку ҳадисҳоро мақсад вай кард гуфти ку пешниҳод кард. фоидааш гуфти то ҳозир да мардум расидеса. И баъди ислом буд брат. барои чи я зардуштӣ ол меги ки мақсад Салмони Форс зардуштӣ буд, баъд рафт масеҳӣ шуд. барои чи масеҳиё то ҳозира аз Салмони Форс истифода намекунанд? меги олими беҳтарин шуд. хоб як дақиқа бародари гиромӣ, ман албатта ки бармегардам ба шумо, мо суҳбат мекунем, ягон мушкиле надорад. хоб ба ҳар ҳол бародари Умар иҷозат бошад ташаккури зиёд. иҷа як бародар Далер Умарро дурмадага ҳама суҳбат шавем, мале бо бармегардем. Далер Умаров, салому дуруд бародар, марҳамат, хубед созед? хабар аст? шумо созен нағзен ҳама хубен? зинда бошед бародар, умедворам шумо хубед. ҳама соз бошед. ман рости савол надорам. ман бисёр навораи шуморо тамошо мекунам. наворе ки мақсад рӯзи баҳс ҳама дар дораам як навор рафтеса. мақсад шумо ягон гапи хато нагуфтед амуҷа. ягон гапи хато. як гапи хато ҳам нагуфтед. роста? ҳаво додем ки мада ҷавоб бихед. баъд дуюмаш бародар рози гашт гуфт ки эша ислом ку ягон китоба ягон чӣ мондагӣ нестад. дар худи ҳами Тоҷикистон дар музей китоби Авесто, китоби қадимтарин то ҳозир астад. то ҳозира. баъд дуюмаш ин мардум фақат дар доираи мо зардушт гап мезанад. масалан зардушта пас мезананд, хеле мекунанд. чӣ мамояду мақсад хеле фикр намекунем, як ду хеле хидмонда сол натем ки хай инами арабо то қабул кардани ислом ҳама бутпараст буданд. мақсад бут ҳар кас бути худша дошт. анами гапа як кас намезанад. барои чи ягон ҷои отрицат кардани ира ҳама прекрасно медонад ки араб чӣ хеле буд. тоқат фаҳмидем ира форс ҳама прекрасно медонад ки форс аз ҳама мақсад қавитарин ҳозир бе тоқат ки бародари хирси савет ҳамин гапша пурра гап. мо шуморо ака гӯш кардем. ман гап задам ба ҳазур бо гап задам бигирем, ягон мушкилӣ нест. мақсад мегӯем ягон олим надошт. албатта дошт. ҳамин тоҷик ай давраи ҳамун гуфти гапҳо буданиш олимам дошт, математикои бақувватам дошт, меъморсозои бақувватам дошт ва то ҳозира дорад. ман шумо намегӯм ку ягон савол надорам. умуман гапи шумо 100% дуруст акаҷон. просто як андешаи худ ма гуфтам тамом. ман ягон касам мақсад пастам задани нестам, нафси ягон кас дар расиданиам нестам. я андешаи хидмат. ташаккури зиёд. зиндаву сарбаланд бошед бародари гиромӣ. мушкиле нест. ташаккури зиёд. хона обод бошед. хуб акои Файз ягон гап дошта бошӣ? марҳамат, гап таза. агар надошта бошӣ ба хирси сафед баргардем. قربانت عزیزم من کم یعنی داشتم من پیشترک ببخشید زنگ آمد رفتم از لایف صدوتا کمترک بلندتر که برادر التماس کمترک بلندتر که یک نظر ببخشید یک نظر
ба навбат қабул мекунем бачако илтимос тоқат кунед қабул мекунем габза صدایم бале ببین من در بیرون هستم بسیار ببخشید همین حرف هم میزنم باز میرم بله مشکل همینجا نداره. پیشتر اکد نمیفهم عمر بود چی بود نامش گفت که از قبل از اسلام برای ما چی فایده رسیده مثلا کدام فایده به ما از دانشمنداش رسیده یا نه بله ببین امی جنتری سالنامه هجری شمسی را که عمر خیام درست کرد امی دانش ستاره شناسی را که آمد اینمی جنتری را دقیق ترین جنتری هجری خورشیدی ساخت که امروز در افغانستان و ایران استفاده میشه امیر از روی چی ساخت یک دقیقه گاهی فکر عمیق بکنین خودتان من حیث یک انسان من حیث یک تاجیک ببینین که عمر خیام از داشته هایی که برش از نسل قبلش که مانده بود ستاره شناس های قبل از اسلام از منابع اونا که پیشش بود آمد اینمی را جنتری را یعنی سالنامه را که ما استفاده میکنیم ساخت بسیار دقیق علم ستاره شناسی قبل از اسلام در اینمی خراسان باستان که مربوط مثلا تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان میشه حتی جمع ایران در اینجا بودن بزرگترین ستاره شناسا عمر خیام از علم دانش اونما که برش مانده بود اینمی را ساخت به نظر شما این کدام فایده نیست بدون شک فایده است که آمده برای ما تشکر زیاد بردار من شما را ببینید یعنی شما میگوید که عمر خیام از کتاب‌های همون زردشتیان استفاده برده خلاصه استفاده برده فایدهش رسوند به ما را یعنی از مخصوص از همون چیزا استفاده برده نه بله درست تشکر زنده باشید برادر خانه آباد باشید خب اینجا خیرسی سفید است بله خیرسی سعید شکری جو مراد مقصد یک سوال ایده یک سوال برای چی همون علمایی که میگن که مثلا ما ولی اطریصت نمیکنیم که نه نبودن در همه زمان مقصد همه ملت علمی خیچه داشت خب نه که برای چی مشهورترش بعد اسلام شدن بردار گرامی فایدهش در مردم میرسه برای چی بردار اونایی که تو اسلام بودن اونا دیگه نموشون در یگان جو فهمیده نمیشه و همونایش موندن که فقط مسلمان بودن و خدمت در اسلام خدمت در مردم کردن خب بردار اولش کی شما ویدیو را تماشا کردگی هستید نه بردار ما تماشا کردم من یگان وای ندارم برای من قطید من خواست نه درست ببینید بردار در همون جا اویدی بزرگان جهانی خیلی گپ خبر نیست دقیقاً اویدی بزرگی توجی گفته است خب به هر حال بید من به سوال شما جواب تیم ببینید چرا ما خبر داریم اویدی اریستوتل گرادوت از کجا چرا ما اویدی یو خبر داریم اما اویدی بزرگان عالمانی یا که دانشمند گویم برای که بگن عالم دیگر است دانشمندانی مردمی پارسی زبان یعنی ساسانیان دولت ساسانیان ما نقدر خبر داریم میدونید چرا همین اریستوتل همین هیپوکرات دیگر اویدی یا ما خبر داریم با فکرم خبر دارید نه بله خبر دارم چرا ما خبر داریم اویدی یا اما اویدی دانشمندانی دولت ساسانیان یگان خبر نداریم میدونید چرا همین چرا نه خیرسی سفید برادر من خیرسی سفید کرد گپ زد استموزی من نمیدونم برا چرا خب من جواب میتم با شما همین یونانیان بیبلیاتека یا که کتابخانه هاشون یا اون که سوختگی هست الکسانдрия مثلا در دیگر دولت ها چند قدر یونانیو با دیگرو جنگ کردگی هستند بیبلیاتکشون چند قدر ویران کردگی هستند میدونید همینا نه اینا چیزی که ویران کرده نمیشود و بسیار عمرش دوام میتید تقسیم کرده میشود چیزی که ویران کرده میشود آتش میزنند نیست نابود میشود هیچ کس از وی استفاده بردن نمیتوند و هیچ کس به یاد نمیگیرد یک مثال همین کوروش цилиндри куруши кабир که در امروز در
маркази шаҳри Душанбе дар ҳамон боғи Курӯши Кабир ҷой гирифтагӣ аст, яъне намунааш ҳамин якчанд сол пеш ёфтагӣ ҳастанд. яъне қонуни ҳуқми башари одамизод агар ки ҳамира намеёфтанд ҳеҷ кас хабардор намешуд ки Курӯши Кабир ҳамин қонуна баровардагӣ аст. бед бибинем аммо ин нишонае чи аст, акма чӣ маъне кати гуфтестам. дар вақте ки давлати Порсона Искандари Мақдунӣ омад, арабо омаданд, муғуло омаданд, бо дигар бо ҷангҳои байни худ бисёри чизҳо нести нобуд шид, сухт. мефаҳмед бародар, то ҳоли мора бисёри чиҳо нарасид. аз ҳамин ки води Зарафшон ба меравед шумо, як муғ мегӯянд, як кӯҳи муғ ҳаст, фаҳмидед? дар он ҷо бисёр ҳамин чизҳои зардуштиёна, чизҳои мардуми суғди қадима ёфтанд, яъне навишта ҷустошуна, барое ки то ӯ кӯҳзорая нарафта буд, на ислом рафта буд, на дигар мардум, яъне хулоса монд, фаҳмидед? агар ки мерафт вая мумкин ки нест нобуд шуд. мардуми Бадахшон забонашон ёки мардуми ҳаму яғноби Тоҷикистонам гӯем, масалан то ҳол забони худшуна медонанд, аммо забони яғнобӣ, яъне ҳамин суғдии қадим дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон нест. чаро? барое ки дигар забон сабт кард, нести нобуд шид дигар забони суғдӣ. ҳаминам таърихам ҳамин аст. кай ки Искандари Мақдунӣ омад, ҳамара несту нобуд кард. ҳамара не, ака бисёр чизоя несту нобуд кард. ҳамин яъне китобхоная, яъне дарсоя, фаҳмидед? кай ки арабо омаданд, мо паҳлавӣ гап мезадем. хати мо форсӣ набуд. хати мо мебахшед санскрит ба фикрам буд. паҳлавӣ мегӯянд шабо. хулоса иёрам несту нобуд карданд. и ҳақиқат аст. бу як хело агар гӯяд ки не, ҳақиқат аст. пас муғуло омаданд. як ҳамин Бағдода, китобхонаи Бағдода, медонед хутон ба фикрам чӣ карданд муғуло. ҳатто ҳамон дарёи Ефрат мегӯянд шаба тоҷик, намедонам чӣ мешавад. ҳатто ҳамон дарёи Ефрат сип сиёҳ шид. аз сабаби чӣ? барое ки ҳама китобҳои биридана болои ҳамон дарёда парстанд, чернилица пур шид, фаҳмидед? аз по болои дарё кати мегаштанд. ин нишонае чист? нишонаест ки нест нобуд шуд, бародар. ҳамон чизе ки аз ҳамон қадим сосониён омад, ҳамоям якбора нести нобуд шуд. чизе ки мардуми порсу араб дар давраи мусалмонӣ як чизоя сохтанд, ҳамоям нести нобуд шуд. рӯдакӣ ки имрӯз масалан мо шоири бузурги тоҷик мегӯем, бибинед, худо медонад чанд 40-50 ҳазор мумкин ки чӣ байт дошта бошад, аммо то моя 1000 таш қариб расидаги ёки 1000 чанд таш расидаги. дигарош несту нобуд шид. барое ки моро фақат ҳамин киштан, сӯзодан. мақсад и гапо дуруст брат. Не ки мо бо дури бад рафтем, да? дури бад аст, леки ҷавоб ҳамин аст, бародар. шумо кай ки бародар шумо мегӯед ки чаро оиди чи бузургони мо хабар надорем, ҳамин аст. нест нобуд кардан он бузургони мона. аз онҳо нопадид шиданд номношон. Геродот ҳам ҳамин аст. бузурги ҳамин ҷаҳон аст, аммо вай нест нобуд накардан, барое ки вай дар библиотека буд. ҳар кас омада вая золимӣ накард, нест нобуд накард, библиотекаашо оташ назад, бародар. тамом ин ҷавоб ҳамин аст. ин нишонае нест ки мо надоштем, бародар. як суол, узр. ҳами дар бораи рӯдакӣ гап задем. рӯдакӣ давраи баъд аз истилои араб омадагианд. дуруст. араб асри 7 омад, рӯдакӣ асри 9 зиндагӣ кард. дуруст. ин маънои он надорад ки ҳамун давраи инкишофи ҳамин адабиёти беҳтарини миллати форсу тоҷик давраи баъд аз араб буд. дуруст бардар? ман рӯзӣ нестам. Не, шоки. биё мо як чиза мегӯм. шумо ман нодуруст нафаҳмед. ман муқобили шумо ҳеҷ ягон фикр андеша надорам. ман тарафдори шумо ҳастам. аммо шумо якамтар дигахе эмоция нишон додем дар видео, мардум дигахе қабул кард. а так шумо гапи дуруст мегӯед. мо доштем, бузургои худмона доштем. алон оз шумо гап мезанед, мегӯед ки мардумара нодуруст қабул кардан. медонед ба чӣ хотир? не мардумара ман нагуфтам ки мара нодуруст қабул кардан. ман гуфтам ки яке аблагон, ҳамон аблагоне ки медуранд мара ҳақорат мекунанд, ин мекунанд. ҳатто бибида бародар,
که تو حتی گپی خوبم زنی مردم پیدا میشود که گپی ترد درست پیدا میکنه. مثلا نمی حاجی دو ملو همون نمشه نمیدونم ما ویدیو نوروش تماشا میکنم باور که با نمی خدمت تماشا میکنم نه تنها من دیگه حاجی من لایک میمونم مشکل نیست با من. اما حتی همون کامنتاریوش هم خونی همون حاجیه که یک سخنوی بهترین میگوید میدونن حتی هوای حقارت میکنن. یعنی گپ در کجاست برادر؟ هم وقت یک وقت که تو مثلا همین میبخشه تلفن هم میبروری با یک کس معقول است با یک کس معقول نیست. این فرق ندارد تو چگونه روتا میکنی. من یک بار همین اگه من همین چشمم مایده که راه بگشته استم تلفن ها گرفتم اینا خیلی کدام فهمیدی اینا خیلی برای که افتوب است شونی افتوب در چشمت میزنه تو خیلی میکنی در زیر کامنت من نوشتم تو چی با خیلی چشمت چی کدستی چی میگوید گیزالا کدستی روتا آروم که یعنی با نمی خدوینم خیلی کامنتاری مونم تو چشمت تو چی قخته گرنی میگیری او اگه افتوب ایو خیلی هم خیلی هم ویدیو نوردن خیلی رگشت استم افتوب زده استای در چشم رو من خیلی میگه خیلی کم ترک پراستوی که میگم رو خیلی طبیعتی آدمی است یا رو چشم تا خیلی او خیلی میکنی. اما به هر حال قلبی من قلب است تنها خدام اینو در قلبی من چین است. و دیروز من گفتم که یک بچه گفت همین گپای زد و من گفتم که این حدیث پیامبر هم آوردم نه دقیقا نمیدونم کدوم حدیث است لیکن که یک صحابه یک در وقت جنگ احد باشد نمیدونم میکشد یک کافر میگه که مرا نکش من اسلام قبول کردم میگیره قتلش میکنه پیش پیامبر میره میگه که من امو کافر کشتم وقتی کشتنده کلمه عرضه میکنه خب خلاصه به هر حال پیش پیامبر میره پیامبر میگه که تو بدبختی بدبخت نخه اشتباه چیزی میگوید که او صحابه خیلی خلاصا میترسده از ترس حتی کسل شدن میمرد یا که چیزی میشود. خب به هر حال من چی گفتنیم همون پیامبر میگه اویا تو دلی وای که شدی دیدی چیز در دلش هست میفهمید اویا من سوال میتیم به همون آدمایی که میدونن مثلا حقارت میکنن یا که درست مرا میفهمن. خب ببینید در همون کلمه ما دقیقاً یگون گپی بد یفته باشه مرحمت برای ما سوال میتیم مثلا یا بچه درآمده است میگوید که ای اکم ما را فهمون یا که چی تو چی گفته استی تو چی میلاد ما برای میگم که یک بار ما را گوش کنید خدا گوش بده. شوکریم برات میگه که من یک گپ میگم بعد همینقدر جنبش میکنم تشکر. مقصد بیای خیلی میگیم دا گویا که همون آدم سورا بیادلون گویا که نمیدونست همین وی اسلام تو اسلام علمای تو اسلام تو برامدی گفتی که نه تاجیکا علم داشتن تا اسلام اگر که بدونی برادر همون علم را بیا نامبرش که ما هم بفهمیم بگیم که ما هم خیلی در حقیقت هم علم داشتیم تا اسلام سلام علیکم و فایدهش تا حاضر چه خیلی عمر خیام چه رودکی چه مقصد تو همین علمای مسلمان فارس که بدن تاجیک تا حاضر فایدهشون به مردم میرسه. بله نامبر که برادر ما یه چمه گم باشم من گفتم تو نه همون علمی توجیک هم سلمانی فورس گفتم به هر حال کروش کبیر هم گفتم شما به هر حال زردوشت هم گفتم قبول نمیشه برادر سلمانی فورس قبول نمیشه. خب من کروش هم گفتم شما نمیدونم قبول میکنید نمیکنید زردوشت هم گفتم قبول میکنید نمیکنید انا بسیار هستن. خب اینم یک زردوشت من یک کلمه‌ش میگم سخن نک عمل نک کردار نک این فایدهش هست یا که نیست همین گفتم من تو حال تو قیامت امی رفتاری نک کرداری نک با چیزی نگفتی سخن نک عمل نک کرداری نک همین چیز از زردوش خودش ریویا میکرد همین کارا ریویا میکرد نمیکرد نه گوش کنید زردوش نه یک گپ یا آدم میتونه بگه برادر میدونی او برادر گرامی بعد این معنی او را نداره که دیگه تمام گپی وای قانون وای برادر گرامی که پدر فرزند نصیحت میکند آیا فایدهش میکند یا که نه؟ البته فایده میکند این نصیحت است چرا فایده نمیکند فرزند به فرزند همین است که تو ما همین سخن نک عمل نک کردار نک میگوییم یا که نه خوبی است این گپی تیرا برادر یک بدینم یا که یک لا حول ولا قوة الا بالله برادر یا دقیقه است توخی شما یه سوال گرفته سه سوال کرده توزی من با شما گفتم
оя ҳами вай инстинкти одамии ҳамия ки бародар рафтори небояд дошта не одамое ҳастанд ки ба ин гуна чизо даъват намекунанд. ҳамун муғуло чи ба хубӣ даъват мекарданд бародар, муғуло ба хубӣ даъват мекарданд, мегуфтанд биги бикиша. ҳозир яҳудое ки сионистое ки дар фаластин ҳастанд чӣ мегӯянд ки ба хубӣ даъват фаластиниёя? Не, барои чӣ хуб ҳамин форсо ҳастанд ки ба хубӣ даъват мекарданд. ҳамун форсо буд ки ҳамин сухани зардуш буд ки куруши кабир ҳамун яҳудоя ҷавоб дод, яъне гуфт ки бирен дини худтон пайравӣ мекунед, забони худтон пайравӣ мекунед, рамин зиндагитон дан гиред. мегӯ ки форсо масад ба хубӣ даъват мекарданд. вақти паёмбари худо саҳобара рӯӣ кард, саҳобара ҳамун мақсад навишта шуда дар дасташ доду ба форс рӯиш кард, мақсад ҳукумати форс рӯиш кард. сари саҳобара абрадна гирифтанд рӯӣ карданд. Чӣ? форсо сари саҳобара абрадна гирифтанд форсо рӯӣ карданд. кароли ҳамун вақтанд баъд рӯӣ карданд абрадна. хуб ҷанг хуб баъд ислом ку мақсад ба ҷанг даъват накарда, мегӯ ки мақсад форсо ҳама вақт ба хубӣ даъват мекарданд. барои чӣ сари саҳобара гирифтан рӯӣ карданд? барои чӣ Чингизхон, барои чӣ Чингизхона кайки Чингизхон савдогарошна яъне намояндагошна ба хоразмшоҳиён рӯй кард, хоразмшоҳиён ҳамчун мусалмон сарои ваёна гирифтанд. шумо ҷавоб тед ку метонед? хеле айсар бугу брат. кайки Чингизхон намояндагошона намоянда ба хоразмшоҳиён рӯй кард. чаро рӯй кард барои дин қабулкунӣ не, барои ҳамкорӣ. чаро ҳамун мусалмонон хоразмшоҳиён сарои ҳамун намояндагони Чингизхона яъне муғулоя сарош нагирифт. дар ин савол ман ҷавоб гуфта наметавонам, ба хотире ки ман як дақиқа бародар, ин чиза ман конкретно намедонам ки ба чӣ сабаб ай аввалаш меяку расида аввалаш набоша охираш намефаҳмӣ. ин история брат, вақти ман ай аввалаш гӯш намекунем мира ай охираш як мақсад мисра контекст мегирӣ мехонем бародар. ин чиза ман намедонам ай пеши худам мақсад ва хулоса барам ки бояд аки иҷа бояд намекиштанаш. чӣ хел рафтан уно дар рӯҷа чӣ гуфтан? бародар ман мегум ба шумо, ман мегум ҳамин харидор бизнесмен не бизнесмен давлати шумо мебиёяд, лекин вай кофир аст, вай худои вай хулоса ҳамин шаман аст. давлати мусалмонӣ мебиёяд, вай сарша мегиранд, мегӯянд ки ту кофир ҳастӣ. тамом. чаро ин гуна кор кардам мусалмоно? далел ҳаст кадом китобда бошад? сол бошад. хуб ба ҳар ҳол бародар гиромӣ хирси сафед оидин ҳам як бор дуроед хонед бо гап мезанем. бибахшед ҷай одамо бо интизорат ин ҳами ҳозир гуглда гуглда навис гуглда навис то кадом дараҷа қисса ростае мақсад инами худат ёв бародар, инами худат ёв бародар. илтимос не номша бугу хима брам бугу мудом агар я ҳадиса бугу мегум ки ҳадис ай фалон китоба ҳамҷа бран адрес ҳам ёви бародар. ман ҳозир наметонам як гуфтам ба шумо фаҳмидед. хай агаре бинависи агаре иншалло ки баъдтар бинависи меша агар ки ёфт меша худатон ҳозир нами гугл нависед ҳама китобош ҳамаш мебурояд бародар. خیلی فحشیده نمیتونه میگوید. خب یک صحبتی کوتاه کنه بعد من خیرخش کنم. بله تشکر زیاد خیرسی سفید. عمر جان شما دم تشکر زیاد ایجاد آدما انتظارن با احترام برادر. نه برادر سوال نه ایجاد باور کنید آدما هم انتظارن و من میدونم که همه میخواد سوال تدیو که یک چی گپی ما جنبش نکردم من نکردم. خب گابزا کوتاه کده التماس 20 ثانیه. کوتاه تمام 20 ثانیه. همین شما از دوره بعد از آمدن اسلام ادبیات و پیشروی خلق تاجیک راضی هستین یا نیستین؟ البته برای شما بهتر برای پیش از اسلام پیشروی هست نه که من نگفتم که بهتر است.
بهتر نیست نه با گفت شما من نگفتم که بهتر نیست. من نمیدونم. همین از شما انتظار ما. من نمیدونم برادر. برای که من شما پیش گفتم من مقایسه کردن یگان چیزی ندارم از دولت پیشینه که من مقایسه کنم. فهمیدید؟ تمام. مقایسه کنم. ما نمیدونیم چی پیش از خصوصا اصطلاحی دولت عربان پیش از دولت چیز میگویند اسکندر مقدونی چگونه دولت بود در دولت پرسون گویم احمدیان اخمینید там сасанид и так далее. مقایسه چیز نیست. یک چیز مقایسه باشد دو تماشین باشد تو ببینی او گویی که این بهتر است. انا شما اگر چیزی را که نمیدونین خیلی مقایسه میکنین با چیزی خب برای من مقایسه نمیکنم. برای هم میگم نمیدونم. مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ یعنی که ما باید روزی هستیم از بعد از آمدن اسلام. روزی هستیم البته روزی هستیم اما ما مقایسه کردن نمیتونیم کدومش خوب بود کدومش بد یعنی زندگی یا کی چیز. یعنی که ما میتونیم گفته که ما بهترین زندگی و بهترین ادبیات پیشرویمون بعد از اسلام داشتیم. یعنی که اون چیزی که ما میدونیم. نه برادر تشکر زود نه برادر. مقایسه نتونی کردن تو چی میتونی گفتی که بهتر است. تمام. مقایسه کردن نتونی. تو یک تا ماشین حاضر داری ماشین پیشینت میبخشی نداری. تو چی را میتونی دینозاور نباشد تو چی میتونی وقتی حاضر خوب است یا که وقتی دوری سوویتسکی союзи خیلی ما میتونیم برای که خیلی دلیل هست خبرها هست اگر که نباشد چی. انا شما دوره همون دینозاور را تعریف کرده سینوزی. خب برادر تشکر زیاد برادر. الان گپان خوب. خب دادی ببخشید برادر گپام بزرگ شد. ددی مرحمت برادر. خوب این سوزن تینجن. زنده باشید کم ترک صداتون بلندتر کنید برادر. خب اومده صدا بازم. اینا بهتر مرحمت. بله بهتر برادر. اولا سلام خود را با شما که و با بینندگان گفتی گپو در آدمایی که در افیر شدگیان همتون سلام. خب من همین تیک توک در شما را نگاه میکنم اکر شما بسیاری وقت تاریخ ملت تاجیک آبروی ملت تاجیک در نزد دیگر ملت‌هایی که کوشش دارن اونا را به دست بیاره ازبک‌ها و یا میفهمونن و فهماندهی میکنن ویدیوهای ملت دوستی و وطن دوستی تون زیاد است. نگه حاضر همینجا مسئله در چی است که مسئله بحث شما بود همون دامولا بود. خب من هم خیلی عقیده دارم که شما اول باید در سوال دامولا جواب میدادین با ارگومنت. من در کامنت هم نوشته بودم ویدیو داده که با ارگومنت به سوال داده دامولا جواب میداده سپس با دامولا سوال خود را میداده. همون زیر کامنتاری برادر من کوتاه کردم میگویم من نوشتم. من کوتاه کردم دیروز گفتم من حاضر کسل هستم برادر فهمیدید و من نخواستم در کوچه من همین ویدیو نور دیدم من در کوچه گرفتم ویدیو نور کردم. من در زیر کامنت نوشتم من که صحت شما من جواب میتونم خوشم نیست اما جواب دادن البته ما جواب میتونیم برادر یگان جای مشکلی نیست. نه اون جای مشکلی نیست جواب میتونیم البته وقت ساعتش کردی همش اما من خب یک سوال دادم یک چه میگویم که یک چگم که پیش از خوراک خوری بوی خوراک میبروید کو میفهمی یک مزه اودوار آوردم گویم میشود فهمیدی همین از دیگه برادر. بعد دیگر که وای ویدیو دیگه کس موندگی وای صحیفه اساسی همون دامولا میبود خودش دامولا البته میدید و البته به سوال شما جواب میداد ولی در این مبین آدمای خوش شدن آدمای داخل شدن که سواد کافی ندارن و شما را پس زدن و دشنام کردن به یگان سبب. من البته برای این راضی نیستم. نه زنده باشید لیکن من همچون میتوانم گویم که کسی که نمی درآمد مرا دشنام کرد اونها پیروی همون دامولا هستند. میتوانم همین گونه فکر کنم یا که نه؟ این عاقلانه همین گونه هست یا که نه برادر؟ مثلا ببینید من که ویدیو نور میکنم اوید یگون میبخشید همسایه دولتم نماینده هاشون میدونن میگن که تو چرا اوید تاریخ ما گپ میزنی یعنی اونها پیروی ملت خودشون هستند. نه
имрӯз бошад нами касе ки медурад ҳақорат мекунад ман метавонам гӯям ки онҳо пайрави ҳамин домуло ҳастанд ё ки не ба ҳар ҳол албатта ҳар як тамом ман гап задам савол додем ман ҷавоб диҳам ҳар як пайрав ҳар як авозот нест шид бародар ҳам дорад домуло ҳам пайравони кӯтоҳақл бесавод необразованӣ дуруст 100%. инҳо ҳамон необразованӣ ҳастанд ки ба шумо хел ҳуҷум карданд дуруст не 100% бародар ташаккури зиёд ман мефаҳмам ҳамаша хуб мефаҳмам бародар аммо ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ман кай ки ман масалан ҳамин ҳақорат мекунам ё ки чӣ ман мегӯям оё ҳамон ҳоҷӣ шуморо ҳамин гуна тарбия додагӣ аст не албатта аммо ин айби шумост шумо бемантиқи бесавод ҳастед ман нагуфтам ки шумо гап дар ҳамин аст ки бале гап занед гап дар ҳамин аст ки онҳо гапа аз худашон мегӯянд на аз сухани на аз тарбияи додагии домуло ино ақидаҳои худашон ҳастанд ки ба шумо мегӯянд амин медонед чӣ бародар ман масалан ҳамчун тоҷик масалан як нафаре ҳастам ки як илмталабам гӯям ки камтарак ҳастам да як ҳаракат мекунам ки як чи омӯзам бибинед дар ҳамин ҷо як қазоқистонӣ ҳаст аки вай таърихшинос нест вай экономист аст наран тангая чи аст хулоса оиди чанд бор видеонавор карда буд бибинед кай ки вай оиди ибни сино видеонавор карда буд мо ҷавоб дода будем ба ӯ лекин ман ҳама вақт ҳатто даҳмон видеонаворам даъват карда будам ки охир яхе тоҷико медуромадам вай ҳақорат мекарданд да ти чашмтанг ти ҳар гапи вай безеб мезаданд ба номи худо ва ман дар видеонаворам ҳамеша қайд мекардам ки ҳатто одам ки агар ки дуруст набошад ақидаш ҳатто кофирам бошад ҳеҷ кас ҳаққу ҳуқуқи надорад ки дуромада касеро ҳақорат кунад фаҳмидед аммо албатта ки ҳамсӯҳбат мекардем вай ман иззату эҳтиром дорам ба ӯ мард ҳатто ба суханои ман рӯзиам набошад ман рӯзиам ман иззату эҳтиром мекунам ва ин ҳоҷиам ман иззату эҳтиромша медонам аммо ба ин савол ман агар ки ба кулли гапош чиз намедонам чандта видеонавор дорад 100та зиёд мумкин дошта бошад ман дигар видеонавороша не ман оиди нами таърих рӯзӣ нестам барое ки дар замонаи имрӯза ҳоҷиён баръакс бояд гӯянд ки мо ҳатто пеш аз ислом мо доштем меъморсозӣ бузургсозӣ ва ғайра барои чӣ инам як бор чашма кушоед бибинед дар ӯзбекистон чӣ гапи хабар ҳаст чаро ӯзбекистон иқтисодаш ин қадар хуб рафтеастааст мо чӣ 93% кӯзор як камтарак илми ишкамам кунед фикри ишкамтона як камтарак кунед ақл набошад бале рост мега ҳамин бародар рост мега гапи 100%. Ташаккур. Оз я дақиқа бародар. Илтимос. Хоб, акама чӣ гуфтанӣ бародару? Камтарак кор кунед ки я хело мегӯянд ки иногда даже врать лучше, чем говорить правду. Фаҳмидед? Ки мо намегӯем ки дурӯғ гӯед. Не, мо 100% рост ҳам гӯем ки мо ҳамаша бар мост ин ростӣ. Ҳақ ба ҳақ гуфтор аст, не? Лекин кай ки мо иқа заҳмат мекашем ки оди таърихи худ на тоқи ҳами падана тоқи ҳама мепӯшем ки я хело дуран бисӯзанд ки эй ту чӣ ба азони мо пӯшидести мегӯянд охи азони мост охи инами дар болои тоқи бародар инами дар болои тоқи инами ман ба тоҷикӣ айдум буромад я пейсли меган лекин и аз чизи зардушто аст я оташи зардушто аст фаҳмидӣ я тоқи тоҷико пӯшида мегарданд чӣ ҳозир ята агар ман я пӯшум кани ҳамун тоҷикое ки мегӯянд ки э ту кофир ту чира ира пӯшидестӣ э ту зардушти ира напӯш ҳак гуфтан мегирад ин таърихи ман аст ин фарҳанги ман аст абу ҳанифа имоми аъзам ҳатто дар вақти вай мо наврӯза масалан ҷашн мегирифтем чаро имрӯз як хело мебуранд наврӯза ҷашн нагиред дини кофиру аз вай аст
абу ҳанифа имом бухороӣ имом муслим дигарро якташ гуфтагӣ нест ки накунед. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд ташаккури зиёд бародар. як саволи кӯтоҳ доштам, мантиқи шуморо гуфтам фаҳмам. хоб бед кӯтоҳ кунед. агар ҳамин домулову агар ҳамин донишмандони дин доир ба таърих доир ба олимони пеш аз ислом медонистанд, яъне донистани донишмандони пеш аз ислом барои ҳар як шахс зарур аст. инҳо агар мардуми мо медонистанд, чӣ кӯмаке барои пешравии ҳозира мекард? агар ки медонистанд чӣ хеле нафаҳмидам рости гап саволтона. хоб нигоҳ кунед ҳамин домулаҳои ислом фақат чизе ки дар доираи ислом ҳаст ҳамуна меомӯзанд. пеш аз ислом дар кор надоранд. агар ҳамино медонистанд ҳозир ман савол кардам ки чӣ ба динозавр нест дар Қуръон чӣ домуро бояд ҷавоб натиҳад? чӣ хел аст? ке ки ман савол метиҳам чӣ ба бале ба ин саволи шумо ҷавоб намеёбад. ба ислом ба чизҳои исломӣ ҷавоб медиҳад ва динозаврро қабул намекунад. ҳамин чизҳое ки пеш аз ислом буд, чизҳое ки ҳаст фақат дар доираи ислом ба саволи шумо ҷавоб медиҳад. бародари гиромӣ як дақиқа овозои ман соз меравад бародар. соз меравад. дар доираи ислом ҳамин динозаврам ҳаст. дар доираи ислом ҳамин динозаврам ҳаст. думуло бояд ҷавоб диҳад. дар доираи ислом бародар овозои ман меравад. овозот омадест ҳаст. бинед бародар, ин динозавр ин чизо агар шумо аҳамият битен ҳамин дар Қуръони Карим омадагие мисол дар бораи борон, дар бораи тамоми намуди махлуқоте ки мисол амуҷа ҳамун территория ки бигем ҳамин ислом худаш бигем ба чӣ шидагие бигем да паҳн шидагие ҳамун территорияда омадагие. барф гуфтани дар бораи барф чӣ ба номагӣ ҳаст наомадагие мисол да дар китоби Қуръон. аз он сабабе ки ҳамун бигем ҳудуде ки ислом паҳноӣ дошт ҳамун даврашда ҳамуҷада мисол барф умуман намеборад. мисол боришот буд, тамоми намуди дигар чизо буд. ин ҳамин чиз саволе ки тоз додист динозавр ира бигем ина нав дар асри 19-20 бигем кашф кардан ки ҳамхели намуд махлуқот бигем чанд сад миллион сол дар ҳамин сайёраи замин мисол зиндагӣ мекарданд. анӯҳ сайёра омадагӣ нест мисол ин баъд ҳамиам дар асрои 15-16 бигем ина Галилео ҳамун ихтироъ кардагӣ бигем телескоп. ин чизо баъд уже илм худаш ҳамин ба чӣ бигӯм ба ин дине ки мо ҳаст асрои чанда 7 бигем ин дин худаш пайдоишаш баъд уже даши то 14-15-16 асрои 17 бигем уже то ҳамин қадар айда. ҳамин сабаб чизи баҳси динира якса гузорена ҳамун мисол ба ягон нуқтаи асосӣ намеёинда шумо ин баҳси динӣ уже 1000 сол 1500 сол мисол ҳеҷ кас ҳамин сабаб ман халал расонидам дар гапи шумо байни гапи шумо узр мехоҳам оне ки ҳамин темаро хубаш хел дашти набарем. мушкиле нест. ташаккури зиёд бародар. ташаккур нест. не ин бояд мо баҳс кунем, бояд ки тоҷикистониё баҳс кунанд, бояд ки тайёр бошанд дар баҳс кардан, бояд ки донанд чӣ гуна баҳс кунӣ барое ки як бор шумо саҳифаҳои иҷтимоии афғонистониё дуроед як бор гӯш кунед чӣ гуна ва ё байни худ баҳс мекунанд, суҳбат мекунанд. бале гапи 100% брат, мо бояд баҳс кунем. гапи 100%. Қуръон дини ислом ба ҳамин чӣ даъват мекунад? ба суолпурсӣ, ба савол додан. бале анаки ман дага савол ба миён меояд дар худат. хуб як савол дорам дар худат. мо пеш аз ислом чӣ равияда будем, чӣ дин доштем? дар заминҳои тоҷикистони имрӯза не ҳозир заминҳои тоҷикистон ҳамон, ҳозир заминҳои тоҷикистон ҳамон. ҳозир мо пеш аз ислом ҳозир пеш аз ислом омада ҷавоб бите. файласуф не ҷавоби конкрет на. як дақиқа ман ҳамин бародар дар ҷавоб битам иҷоза аста ҳамин бародарда ман ҷавоб битам инамис. не ман худам мегӯм ин савол ба ман додастааст, ман ҷавоб метам, аммо тоқат доред шумо?
خب شما میگوید که پیش از اسلام در زمین‌های توجیکستان در زمین‌های پارسی زبانان خوب بگوییم عموم دا گیریم زردشتی بود، مسیحی بود، بودیستی بود. اما بزرگترین دین زردشتی بود. بو چیست؟ یعنی که زردشتی بودی نه؟ من؟ بله یعنی که پیش از اسلام زردشتی بودی. یعنی تو خودت پیش از اسلام زردشتی بودی؟ من سوال داده دادستم. اینا من هم سوال دادستم. چی سوال بی منطقی است؟ آدابی بحث این خیلی نیست. این سوال بی منطقی است. من چه زردشتی بودم؟ چی سوال است؟ یعنی که تاجیکی زردشتی بودی؟ هم خیلی پیش از اسلام اگر اسلام نمی اومد زردشتی بودی؟ اگر که اسلام نمی اومد خدا میدوند من کی بودم. نه سوال جواب بده نخی باردار. من گفتم که من نمیدونم اگر اسلام نمی اومد خدا میدوند من چی میشدم. من چی میدونم که این سوال خیلی گذاشتم. سوال دیگه ما تاجیکا چند زمین داشتیم و چند تاریخ داشتیم که حاضی ما هیچی نداریم. برادر سوالا رو میتونی در دایره مکتب و کتاب بخونی هست موجود. برادر نگاه که این سوالایی که حاضی ما دادستم در شما یگان تو دخل ندارم. من قطعی همین برادر بحثی تاریخی دارم. من هم خودم استاد تاریخم. استاد تاریخی بیا رو تا نشون ته برادر اجازت باشه. میشه؟ چی با رو ما نشون بتون رو مهم بازی دیگه علم نه اخی درست همه آدمی که از یک چیز جای ترس نیست ایجاد برادر ما هیچ نه مونم علمش ما مثلا استاد تاریخ هستید مونت یا ویدیو نوار کنیم پهن کنیم دیگران هم اودی تاریخ نه من ویدیو نوار بخاطر چی بکنم بخاطر چی من گفتم که اودی تاریخی توجیکان دیگران هم بشنون بدونن فایده‌تون میرسه سوال آخینا نگاه که من سوال ما را جواب بدین شما ایباره تاریخ گام میزنید شما چی علم دارین درباره تاریخ گام میزنید چی معلومات دارین کجا خوندین معلوماتی مکتبی داریم اینا معلوماتی مکتبی داره نه معلومات اینترنتی یا که مکتبی خب معلومات مکتبی داشته باشین این دلالتی او را نمیکنه که شما بحثی تاریخ کنین چی با کی گفتی گپا بخاطر که علم تو نمیرسه در تاریخ کی گفت که تو چه میسنجی که علم ما میرسه یا که نه تو چه میسنجی آخه دایم گپزنی داخل من سوال دادستم که تو گپزنی کردی تو چه میفهمی تو خود یک روز بی منطقاً گپ زدستی برادر منطقاً گپ زدم سوال ما در شما همیه که ما تاجیکا پیش از اسلام چی داشتیم خب چند زمین داشتیم چی داشتیم و چی علم داشتیم حاضی ما چی داریم و چند زمین داریم چی علم داریم سوال جواب بدین برادر گرامی زنده و سربلند باشید من با سوال شما جواب مردم سلام علیکم نمیتونم بچه چقدر زنده و سلامت باشی چقدر تو سوال جواب بده نمیتونم برادر من عقل ندارم من به سواد من مکتب داخل به سواد نه آخه یا که مزاد نیست اولی برادر نمیخوام جواب دادم به شما نمیخوام بچه فیلسوف بوریگاب نظرنگی فیلسوفا جواب بده 10 بار میگو که نمیخوام کتی دیگه گپ زدم نه ده همین چقدرست گزا کم ترک آرومونا گپ زد کم ترک منطقاً گپ زد اویدی توجیکان تاریخش امروز ما 10 ساعت گپ زده استیم اویدی همین بو میدره با همین گپ میگه که تو پیش از اسلام چی بودی یا که نه مرا گفتی تو میگه زردوش بودی یا که نه سواد شما رو سواد تاریخی شما را فهمیدن که معلومات دارین در تاریخ یا نه من تاریخ دارم برادر این همی ویدیو نوارای ما تماشا کنید من تاریخ شکر خدا دارم شما چی دارین این همون کسی که میگه که تو نمیداری تو چی داری یک بار ویدیو نوار بکن یک بار رو تنشون تو یک بار بفهمیم و بفخریم که تو عالم تاریخ هستی عالم دین هستی یک بار نشون تو یک خودت من نمیدونم خب به هر حال برادر با احترام عقاب سلام علیکم برادر با احترام برادر عقاب مرحمت برادر از موضوع هجو نرویم عقاب جان مرحمت هستید نیستید عقاب سلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام و علیکم السلام عقاب نیست خب به هر حال
шӯҳрат саид ман шумо ямудум айм таҷик ва деди барои ки агар ки хоҳишманд боше бо давом метавонем гапҳоимона барои ки гап моя биридан. хоб ба ҳар ҳол шӯҳрат саид 91 салом алейкум бародар хубен тинҷен марҳамат. وعلیکم السلام چه برادر عزیز зинда бошед умедворам шумо хубед. سلام با همه гап занед شما گپ زدم بگیرین اکما هم مقصد کم ترگوش کنیم برادر. خب майли бародар иҷозат одамо гап заданиян аз ҳамин сабаб бо ягон чише гап заданем мо болоту мекунем майли бародар. хоб ҳасан назирзода марҳамат бародаро. سلام برادر همه کسان سازه نازین ва алейкум ассалом зинда бошед умедворам шумо хуб ҳастед. برادر ما به همون سوال همون آدم میخواستم پاسخ کردنم و یا سوال به منطقه هیچ کس 2000 سال پیش از 3000 سال پیش کی میدونه که ما در کدام دینم در کدام مذهبم یا مثال میگه که تو زرتشتی همون زرتشت هم خودش تعریف کنه دین زرتشت چیه کتاب زرتشت چی هسته که آیا همون را میدونه همونی که میگفت ما استاد تاریخم هسته یا مودم вай ҳастаи ман намехоҳам кативай гап задам барое ки ман да нафурид хеле саволҳои бемантиқӣ шӯхӣ гуфтестум не да вай чӣ дар кор астам хеле сара гиҷ кардан бародар ту мега ту пеш аз ислом чӣ буди зардуш буди ту мега ту пеш аз ислом зардуш буди чӣ хеле саволае ман нафаҳмидам ман рагум задам бовар кунед 2000 سال 3000 سال پیش ها دین زرتشت بود پیش دتا امپراتوری بودی روما پارس فرمانروای مصر تمام نباشد انا همو امپرای مصر پارس مربوط به تاجیک‌های به فارس‌های به تمامی هست بله کسایی که هستن همون زبان قطعی صحبت میکنن گپ میزدن بله همونجا در زمان زرتشت یا داریوش هر کس دین مذهب آیین بسیار بودن نه که هر کدامش دین خودشان داشتن آیین خودشان داشتن هر کس آزاد بود به همون دین و اندیشه خودش رفتار کند این خیلی نبود که مثال هم مگه زرتشت باشد یا هم مگه مثال بودیست باشد یا هم مگه یک دین دیگر هر خیل کریستیان هر خیل بود لیکن آزاد بود اما ما بگیم که همه زرتشت بود این خیلی نیست همین زرتشت هم که همین ما شما میگیم آتش پرست نیست و این یک تا پرستی هست لیکن خواندن دانستن در کاره این خیلی نیست که دانی داملا بشنوی بیای بگوی که ها داملای خیلی گفت زرتشتی هست آتش پرست بودن نجیسن نمیدونم چه خیلی نیست نه خیلی نه اول باید کتاب آدم بخونه بدونه بفهمه بعد قضاوت کنه بعد گپ زنه تشکر زیاد برادر زنده باشید خانه آباد باشید باز یه دقیقه برادر گرامی یه دقیقه همینجا یک برادر دیگه سترنجر در اومده سترنجر اول گپ زند بعد با شما گپ میزنه برادر من میفرمتونم با بالا میکنم درخواست کنید البته من بالا میکنم نه من نمیخوام که همین گپ بری شود فهمیدید برادر سترنجر مرحمت و علیکم السلام سلام علیکم برادر شواکیم و علیکم السلام من همینجا از تک بسیار تماشا کنم من گپ دراز نمیکنم برادر همینجا شما سوال دادین که ای دیروز باز که ما عالمی داریم یا که یگون معمارچی یگون بله و ای داریم که پیش از اسلام بود ایجا در اومدن مردم وابشه گپ دیگه کردن شما را سوال دادیسن اونا برات بله همین سوالا دسته یک بار در بین همچی تکرار کردم بگیرین که اینجا کم آدما ما کمیتر را خوندم شما زیدی اسلام گپ میزنیم بسیار نفهمی کردیسن اینجا مردم فهمیدی شاکیم بله اینجا نو تاریخ شناس در اومد از سوال طرف شما گردوند شما که سوال هم میدونستین خودتون جواب میدادین شما مردم ها پرسیدین که همجا ما یگون مثال تاریخچی بقواد یگون آدم داریم که همین سوال در جواب گردوندن که پیش ای اسلام و مثال یگون عالم یگون داملو یگون معمارچی یگون وای بقواد داریم اینجا سوال کیم کجا بردن اوجه
уже гап дига тараф рафт. бале бале просто ҳамин хостем ки шоҳаки ҳамин саволат ду се бор такрор ки мавзӯъ дар бораи ҳамин чиза. Салом алейкум. ҳар комментара бисёр одамо шумо кофирин, шумо ислом вай кардесин, таҳқир кардесин, одамо дига хел фаҳмидестан. озбе ма фаҳмидум бародари гиромӣ кинг дарвоз дурои ҷама ҳамин бачаам даъват кунам як бор дига. хоб ба ҳар ҳол ӯ таърихшинос будааст, бовар кунем ман хеле таърихшинос надида будам. хоб ба ҳар ҳол як борга ӯ таърих вай таърихчӣ даромад ким чи шумо да савол додесае ки не майли савол тия акаҷон мо имрӯз рӯзи дароз ҷавоб додестем ба саволҳо. майли ҷавоб савол тият, лекин хи саволое ки як кам тарак дақиқан як кам тарак мантиқан мефаҳмед баро мо саволо ба ҷавоб додестем. имрӯз мо баҳс кардестем, лекин саволе ки ту пеш аз ислом чӣ будӣ, чӣ гап аст, нахоҳи савол шид ҳамин. ла ҳавла ва ла қуввата иллиллаҳи биллаҳ. хоб ҳамин як се бор рӯбарӯ такрор ку байни вайда эфирда ки саволи мо ҳамин ай ки мавзӯъ ки пеш аз ислом мо ягон олими бақувват доштем, номаша медонем ё ки дар бораш ягон чӣ намедонем. ҳамира кам кам фаҳмон шоҳаким бо хубтар мешавад. ташаккур. ҳамин кай ки медурӯи ба фикрам навистагӣ ҳастааст ку дар боло ки мавзӯъ ё ки не ё ки намебинед шумо маро ки барои чӣ мара ки неҷа тоҷикӣ медонед навистагӣ тамом. не кай ки эфир намебурӯи уҷада мавзӯъ неста хе тема хеле чӣ нест. неҷа мавз як тоҷикӣ медонед навистагӣ боши не та болош да медонам иҷа болои яма гирифт. хоб ба ҳар ҳол акай шо дар зои як дақиқа. хоб ба ҳар ҳол стренҷер ташаккури зиёд бародар зиндаву сарбаланд бошед. уқоб як бор дига салом алейкум марҳамат. ҳозир бармегардем ба шумо. салом алейкум бародар. ва алейкум ассалом марҳамат. салом алейкум бародар. ва алейкум ассалом. саломат бошӣ. бародари азиз, дар ин масъалае ки аз дирӯз баҳс карда истодаед шумо, дар масъалае гуфтед ки пеш аз ислом мо таърихи бузург доштем. дар ҳамин ман каме ҳам норозӣ ҳастам. чаро ки худат ҳам шоҳид аст ки тамоми файласуфону бузургону олимоне ки мо имрӯз дорем ва бо онҳо фахр мекунем, инҳо пас аз ислом овардан онҳо олим шудаанд. ва пеш аз ислом мо нафаре надорем ки бо ӯ фахр кунем имрӯз. ин ҳақиқат аст просто фақат. ҳақиқат нест. ва баъд шоҳакимҷон озёз гапша давом тиҳад баъд ҷавоб метем. як дақиқа бародар баъд худат камтар дар масъалаи аз дини ислом ҳарф мезанӣ. дар ислом он қадар саводи кофӣ надорӣ. ман дида ислом инҷа он қадар саводи кофӣ надорӣ. ва нав ҳозир гуфта гузаште ки иди наврӯзро имом абу ҳанифа ҷашн мегирифтанд. дар ҳеҷ ҷо имом абу ҳанифа иди наврӯзро ҷашн нагирифтанд. ман савод хоб ташаккури зиёд. ман ҳамчун мусалмон ҳақ дорам оиди дини худам гап занам, оиди таърихи худам гап занам ва ғайра. ман саводи кофӣ шукри худо дорам. як дақиқа ман нагуфтам ки имоми абу ҳанифа ҷашн гирифт. ман гуфтам ки ягон ҷуда қайд кардагинааст ки ҷашн нагиред. фаҳмидед бародар? имом абу ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ гуфтанд ки агар гӯш бародар бахшед, агар гуфтанд ки дар рӯзи наврӯз касе ба каси дигаре агар як тухм тӯҳфа кунад, ӯ аз дин мебарояд. ин фатвои ҳанафиҳо аст. ин фатвои ҳанафиҳо нест. вой бар ҳоли шумо, вой бар ҳоли шумо. шумо дар тоҷикистонед? фатвои ҳанафиҳо. шумо дар тоҷикистонед? мо берун аз тоҷикистон. шумо берун аз тоҷикистон. ман ҳоҷиёни домулоёне дар тоҷикистон медонам ки ягоне хеле фатворо дар назар надидана, намедонана, фатвои хеле чизо намедонанд. ман ҳамчун тоҷикистонӣ мегӯям. хуб бибинед, агар ки абу ҳанифа ин гуна қонунро фатворо мебуровад, хуб чӣ гуна пас аз ин қадар давро наврӯз то моя мерасид? чӣ бузургони мо аз дин бехабар буданд? чаро шумо ин гуна гапҳоя мегӯед бародар?
برادر بزرگان ما هم از این باخبر هستند. خب چرا این گونه گپ‌ها میگوید؟ چرا آنها پیروی نکردن از همین گپ سخن ابو حنیفه رضی الله عنه؟ برادر همه پیروی میکند. کسی که پیروی میکند او امروز مصلحتی با مصلحت‌های سیاسی امروز نه تو دیروز برادر این امروزه نوروزه که امروز توز جشن ما گرفته استیم این امروز ناومد با ما. این حتی در دوره امارتی بخور و پیش از دوره امارتی بخور مردم جشن میگرفت. با این عنعنه‌ای که امروز ما جشن میگیریم نبود. در زمانی که جشن برادر جشن میگرفتن حوز ممکن که کمی بزرگتر شده باشد خبرها دا چیز میکنن اما مردم جشن میگرفت برادر. حتی همین کردهای هم حتی همین پارسی زبان های هم حتی مردم مغول و ترک هم جشن میگرفت. ما هم حنفی هستیم کو برادر. درست است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره آمدن دو عید بود. برادر گرامی دو عید بود. ما فهمیدیم برادر. ما ایرا فهمیدیم این دو عید ما میدونیم برادر. از همین سبب ایجاد حنفی هسته، ایجاد شافعی، حنبلی انا دیگر چیا هسته که حنفی با ما کم ترک چگم فرهنگ مردم با دین اسلامی نام خیلی جوبجو کردگی فهموندگی هستن چی هست چی نیست برادر. اوز شما نمیتونید دقیقاً گوید که تمام کلی حاجیان داملاهان فتوا برودگیان که مثلا نوروز کسی که تخم با دیگر کس تخم میتید این یا که کافر است یا که چی است یا که از این بیرون میبرند. شما نمیتونید حق ندارید برادر. من اگر به من باور نکنید به تمام علما سوال تی من سوال دادگی هستم برادر. من سوال دادگی هستم. شما این علماهای کافر میگویید به فکرم اگر که من اون علماهای شما روبرو کنم هیچ که حق کفر کردن نداریم. تمام چیخه حوزی همین حوزی من گفته استم حوزی همون دوملا باید گوید که همین تخم بعد دیگر کس تخم دادن یگان مشکلی ندارد. شما گفته است که ابو حنیفه گفته که کسی که این گناه کار میکند خلاصا چی کفر است دیگر نه از این بیرون میشود نه. یکی از فتواهای من فهمیدم برادر همین گپ شما بدوخی. مقصد همین که با مناسبت عید نوروز یکدیگر رو فهمیدم برادر. من شما فهمیدم با مناسبت عید نوروز یک کس با یک کس یک تخم توفک نه خلاصا از این سلام علیکم میکنه بیرون میشه خلاصا. این همین حاجیان امروزه من سوال 100% میتونم یفتن که میگن که منه یگان بعدی ندارد. بعد با چی میگویید برادر؟ این حاجیان امروزه با کافر میگویید حاجیان امروزه نه حاجیان امروزه شاید برای مصلحت سیاسی خودشون امروز این حرفی حقیقت گفتن نمیتونه. خب زنده و سربلند باشید. ممکن یک سوال دارم مثلا مرحمت بلندتر کمتر گپ زنید. سلام علیکم استاد جگان. سلام علیکم استاد خوبه تراچی یک سوالی من همینه که گفت که ما علم نداشتیم پیش اسلام. یک سوال خیلی سلمان فارس کسی مسلمان شدنش کی بود؟ اوی وای علم بود؟ با من سوال بله با من سوال بود. پیش مسلمان شدنش کی بود؟ سلمان فارس رضی الله تعالی عنه وقتی که از فارس هجرت میکنن به سوی مدینه میرن یک فارس یک انسانی عادی بودن به مثل اول که وای عادی نبود. اول که آدمی عادی هیچ وقت با گفتن دین حق نمیرود. او دانشمند بود. او میدونست. دانشمند بود. بله درست. انا یک سوال که با داشته بودیم پیش اسلام دانشمندا یعنی یک سلمان فارس خودش دانشمند بود چون که وای اول زرتشت پرست بود با خریستیان میشه بعد از خریستیان بعد با اسلام میرود. یعنی که پیش از اسلام با دانشمند همچون که سلمان فارس داشت که الحمدلله مسلمان شد. شما نگی نداشتیم چون که خطا میکنه یک کسی که مسلمان من نگفتم که نداشتیم. فارس دانشمند همین گفته اول در اومدی زدی ما با شیخ فهمید ما کار نیستم. یعنی که سلمان فارس که ما با فخر میکنیم مسلمان صحابه از فارسان اول خودش اول زرتشت پرست بود. یعنی فصلا بعد آمد یهودی شد از یهودی خریستیان شد از خریستیان مسلمان شد. تو فکر کنی او چند دین عوض کرد. او دانشمند نبود یک دین عوض نکرد. ما با چیزش فرق ما با چی
ما با چی فخر میکنیم؟ با سلمان فارسی ما با مسلمان بودنش فخر میکنیم، اما ما با سلمان فارسی مجوسی فخر میکنیم و با سلمان فارسی مسلمان. گوش تگپ تاو دای گپ تو میتونه که براتنده گپ تاو دادی. میدونی ماتر سلمان فارسی که با فخر میکنیم، ماتر مثال آورده است وای عالم بود در زمانی که مسلمان نبود. عالم چی بود؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عالم نبود. کی گفتی عالم بود؟ دانشمند. بگذار عالم نبود، دانشمند بود. وقتی دانشمند نمیبود با گفتن دین حق نمیرفت. دانشمند برادر دیگر حق داشتن هم یک بیسواد هم جستجوش میره. نه خطا کردی. چه یک بیسواد با جستجوش میره؟ شما همه قبق با سواد نگفتین که پس از اسلام ما دانشمند داریم یا نداریم. این شما با سوادا همه کارا کو نگفتین. چرا شما در همون چت جی پی تی یا دیگه جا نذاری که دانشمندای ما پیش اسلام کی بودن؟ هزارها بودن. یک خیلی پرسپولیس ساختن آسان نیست. خیلی سمرقند بخارا آسان نیست. عالم دانشمند گفتن شما چی را بر نظر دارید برادرها؟ تشکر زیاد برادر کینگ دروازه. ببینید سلمان فارس از زردشتیو در اویله زردشتیو یکی از بهترین دینشناسی خود بود. چی در دور زردشتیش دین خود رو پر نمیدونست، یعنی عالم دین خودش بود، دین زردشتی، یعنی دانشمندی دین زردشتی بود. ученый своего времени мешавад. خب بعد вай масиҳия қабул мекунад. масиҳия қабул мекунад як сол ва чанд сол дар масҷид не чӣ мегӯянд калисои масиҳиё дарбораи салмон тоқат кунед. ана дар масҷиди масиҳиё як чанд сол меомӯзад. дини масиҳиё аз худ мекунад 100%. яъне олими дини масиҳиё мешавад, аммо тарк мекунад ин динро дар пайи ҷустуҷӯи бо дигар бо мусалмонон салом алейк мекунад. ин ҳамаст албатта ки бо кӯмаки худост. пайғамбара кати шинос мешавад, пас дини исломро қабул мекунад ва олими дини ислом мешавад. ин ҳақиқат аст. хуб мо метавонем гӯем ки ҳамун салмони форс чӣ пеш аз қабули дини ислом, чӣ пас аз қабули ислом олими чӣ зардуштӣ, чӣ масиҳӣ, чӣ мусулмонӣ буд. метавонем логика мантиқӣ фикр кунӣ 100% метавонем. برادر شاکیم یک چیز درباره فارس ها گفتنی هستم. تو بسیارتر درباره فارس ها حرف میزنید، تاجیک ها. وقتی که سلمان فارس با مدینه منوره هجرت میکنن و در جنگ خندق رو میآموزونن با عرب. باز یه دقیقه در جنگ خندق. نه یه دقیقه برادر عقاب. این هم شما نماینده ای. ببینید چی نوشته استم. روتون لخچه حیوان صفتو тагу таваз кунанд намозтона хулоса нами рӯтон лахча ҳайвон сифато гуфтестааст бо даболош кофиро гуфтеста яҳудиё. хоб ба ин нами гуна одамо чӣ гуна ту ҷавоб дорӣ? нами мара бугӯ дақиқан нами комментар навистестан чӣ гуна ҷавоб дорӣ? инҳо ба кӣ хитоб карда истоданд ки шумо яҳудӣ ҳастед? намедонам ина яъне ба ма ё ки ба ма хулоса гӯем. ина мара яҳудӣ гуфтестан, ина ҳайвонсифат гуфтестан, саг гуфтестан. аз сабаби чӣ? ё пайрави ҳамун думуло ҳастанд. ина ман чӣ гуна ба ё ҷавоб диҳам? не инҳо пайрави агар пайрави ислом бошанд, пайрави дини ҳақ бошанд. не пайрави ислом не, пайрави думуло ман мегӯям барое ки иҷо видеонаворое ки аз ҳамин ҷо дуромадестанд, инами ҳақорат кардестанд, пайравои ҳамун думуло ҳастанд. не бародар, агар бародар гиромӣ кае ки ман видеонавор мекунам оиди ягон мавзӯъ, масалан оиди таърихи тоҷикон тоқӣ узбакон медурӯянд, аз таърихи Узбакистон мувизат мекунам. ҳозӣ ки бисёри дуромадестанд, масалан нами ҳатто нами бародар мая муҳриддин нидоев, ина и бародарам ба фикрам аз сабаби ҳамин видеонавор ва мехоҳад ки муҳофизат кунад аз ҳамун ҳоҷӣ, нами пайравои ҳамун ҳоҷӣ ҳастанд бисёришон, ё ки тарафдори ҳамун ҳастанд.
برادر شاکین یک سه در تو گفته گذارم برادر موردین بخشش پیش گفته گرفتم همین شاکین وقتی که در همون نورات تو خطاب کردی به همون دومولو نمیدونم نامش اسمش از یادم رفت خب خطابی کردی که گویا که تو همون دومولو رو پس زدی یا دین اسلام رو بد کردی همین خیلی خطاب کردی تو نه ولی همه بسیاری ها چیخه من پس زدم چیخه سوال تو دادم مثل گاو زدی که برادر تو مثل گاو زدی که گویا که عرب ها اومدن ما رو تو در همون ویدیو نوارد گفتی که عرب ها ما رو ضبط کردن ما رو گرفتن فهمیدی ما رو مجبور گرفتن یا ضبط کردن همین خیلی مثلی ای دقیق نیست برادر همین مثلی نشد برادر من چیزی که گفتم اینجا مثل نیست در حالی که هیچ عرب اصطلاح عرب ها در حالی که عرب ها هیچ جور با شمشیر گرفتگی نیستن چرا با شمشیر گرفتگی نیستن چرا دروغ میگوید برادر اویو نجنگیدن هیچ کس را برادر گوش کن لا اکراه فی دین در دین مجبوری نیست درست توی هیچ کی مجبور نمیتونه که تو اما دولت پرسو را به جنگ گرفتن شما چی گفته استید برادر دولت رو با جنگ گرفتن کسی که در مقابل اونها جنگ اما مردم رو اونها مجبور مسلمان نکردن خب این شخ خدو میدونه برادر این شخ خدو میدونه برادر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه منوره یهودی ها زندگی میکردن پیامبر صلی الله علیه و آله میتونستن که یهودی ها رو با زور شمشیر من شما را قبول دارم من شما را فهمیدم برادر لیکن من چی میگویم شما ببینید در ویدیو نواری من این مثلی نیست برادر فهمیدید من دقیقاً گفتم من یگون مثلی نه مثلی از شیطان است فهمیدید این подозрение از شیطان است و گناه است برادر خودت گفتی که وقتی که ما رو اومدن گرفتن و در اونجا گفته است که مقصد تاریخ ما رو سوزوندن مقصد من تاریخ ما رو سوزوندن گفتگی نیستم با فکرم در ویدیو اما ها سوزوندن درست عربو سوزوندن مغولو سوزوندن اسکندر مقدونی سوزون تیمورلنگ سوزون او عربو سوزوندن چی نه سوزوندن در وقت جنگ چی آتش نمیشود یا کی میشود عرب ها تاریخ ما رو نسوزوندن عرب مغول ها اما مغول ها کتاب های ما رو اومده سوزوندن بله خب به هر حال تشکر زیاد برادر گپ دور طرف برادر شاکمی خیلی گپ ما گفتم تو درباره بسیار فورس ها حرف میزنی فورس ها پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که فورس ها یگانه ملتی هستن که اگر علم در سورایا باشد از اونجا دریافت میکنن این در حق فورس ها پیامبر صلی الله علیه و آله این امی هوز یاد قد درست برادر ما یک گفته بودیم سلمان فارسی درست تشکر زیاد اما یک گپ دیگه برادر گرامی این امی مردی که شهر اومده ای کفیرو ای یهودیای سمرقندی ببخشید نمیر اول من یک بار گوش کنم چی میگن کو بدر کو شه کو گابزا کو شه کیای کفیر کیای یهودیای سمرقند ترا کیرا گفته استی کو یا بر اوستا صدوتا بلند کرد نمی ترا گفته استم می خیم نمی ملو خی خطا کرد تو باید شرطه بازم که کلیپ کنی خطا باید تیما بکنی مردم تا اکجوی تو ترا پرابلم نیست اکجوی پرابلم نیست اکجوی خب من کفیر شدم تو اسلام پس دادی تو بامون گپت کو تو که بودم نه من کفیر شدم اینا من کفیر شدم تو جامعه ای کفیرو من کفیر شدم تو گپی کفر زیسی آخی خب تو طرف اینا پیروی همه دوملو من پیروی نه من ملو را یکم بار گوش دارم نیکی خیلی ملو را موجود خطا کده باشه موجود پرافایتی خب چی گپی کفر مزدم تو یه نمود گپ زده که اسلام را تحقیر کرده فهمیدی؟ چی گونه ما تحقیر کردم اسلام خب ما چی گونه تحقیر کردم اسلام برادر ما چی گونه تحقیر کردم شما تو برادر گفتیستم تو مرا کفیر گفتی ایجادا یهودیو گفتی خب به هر حال چی گونه ما تحقیر کردم اسلام کو بگو کو تو خود پریکراس نمیدونی او تو توجیکی گبزن چی گونه ما پریکراس نمیدونم از همین سبب سوال دو دستم مثلا تو کفیر مرا گفتی چی گونه ما کفیر شدم و چی گونه تحقیر کردم دین اسلام مثلا
خودت میدونی خشروخی آخی نمیدونم من به عقلم به سواد و مرا بفهمون همین تو همچون مسلمان تو مسلمانی؟ مسلمان هستی؟ یا که نیستی؟ چی نفهمیدم؟ مسلمانی میگم مسلمانی؟ خب به هر حال اینا مسلمانی اینا تو مرا کافر گفتستی اگر که من کافر نباشم در نزد خدا پس چی میشود میدونی؟ برادر شاکیم خب اینا دیدید اینا میون بله تشکر زیاد اینا میون توجیکستانی ما که هم قصاوت دارن نه عقل برادر ما حق نداریم کسی رو با کفر خطاب کنیم یا کافر براریم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که کسی رو کافر میگوید اگر او کافر نباشد کفری رو به خودش برمیگردد و برگشت بابای و خودی کافر است. احتیاطاً هیچ کس رو ما باید کافر نگوییم. اما برادر اما هست اینجا اما وقتی که تو درباره همین دین کمک غلوب کردی درباره زیاده روی کردی در برای اسلام گپ زدن مردم نادرست‌تر فهمیدن. نادرست‌تر من یگان زیاده روی نکردم شما برادر این گپ زیاده روی نکردم. خب به هر حال مردمی ما ҳоз як дақиқа бародар уқобҷон ташаккури зиёд бародар ки дуромадаед 100% маъқул аст ягон чи ман бар зидди шумо надорам инам хеле баҳсо шавад кош ки мо якчия фаҳмем чаро не лекин боз мегӯям гапҳоят дақиқан дар кор аст. не и акай ки акай инаи муҳриддин гап зана баъд кинг дарвоз бо иҷозат барои ки навбатай бародаро ман мефурӯтонам уқобҷон бахшиш ака хеле интизор шудед бачако муҳриддинҷон гап занед баъд дарвоз бародар ёам эҳтиром кунем. шумо як гап гуфте як гумоҳози хитон гуфте ки як гумон ҳаром аст гумон ай шайтон ай гуфте. хоб шумо ҳозир пештар ҳами моро гумон карде ки мо ай пишти ҳамун домло биромадем ки мо ай пишти ай домло. ин гумон нест бародар ин гумон нест. ай пишти домло шумо мара гӯш нокарда ай пишти моро муттаҳам карди номи мана гирифте ки ай пишти ҳавай омадаги. хоб пишти вай омадаги нести. хоб иштибоҳ кардаг бошум. не домло шокари ман барои ӯ омадам ки барои наврӯз гап задистам. хоб якмаш ман шуморо фаҳмидам ҳозир мегӯм барои чӣ. бибинед бародар бисёри нафароне ки масалан медонанд дар ҳамин видеонаворҳо ҳақорат кардастиянд имрӯз ё ки гапҳои чиз мекунанд баҳс мекунанд аз сабаби як видеонавори инамин чӣ дуромадастанд фаҳмидед. ман гуфтам ки оиди тоқӣ оиди таърихи тоҷикон мегӯям ӯзбекистониҳо бисёр медонанд гап мезананд катимо фаҳмидед тоҷикистониҳо медонанд аммо бисёри тоҷикистонӣ медонанд ки ӯзбекистониҳо медонанд ки норозигии худро баён мекунанд фаҳмидед ва имрӯзе ки буромадастанд норозигии худро баён кардастанд онҳо ҳамун тарафдори ҳамун домло ҳастанд. ман ҳаминро дар назар доштам. ташаккур. шокарим дар бораи домло ман як гап мегӯям ки инсон ягонташ маъсум нест бегуноҳ нестай. дуруст. домлоро ба дараҷаи худша илма омӯхта чизе ки фаҳмишиш метавонад. масалан як чиз бигирем 4 мазҳаб аст дар амир ислом 4 мазҳабе ки ҳозир дар рӯи дунё машҳур аст. дуруст. ҳамино ҳар як кадомаш ягонташ дина ай худ нагирифтааст. ҳамаш ай пайғамбар гирифтагианд. ҳамин 4 мазҳаб дина аз пайғамбар гирифтаанд. фақат иҷтиҳод фаҳмиши худшона дар ҳамон ҳадис дар ҳамон оят гуфтанд. ҳар як кадомаш агар аҳамият дода бошед шофииш ба таври худаш фаҳмидай ҳанафӣ ба таври худаш ҳамина иҷтиҳод карданд. мо дина ай пайғамбари худо мегирем. ю мардак ҳамун гуфти ҳамчи ҳам қасаводи хондааст ки чизе ки гуфт ҳамун қа фаҳмидааст. он чизе ки дар ҳамун роле ки мондед ҳамун қа чиз фаҳмидааст. шояд ай таърих ягон чизе надона хондагӣ набошад таъриха шояд инқилаб дуруст. нашод наврӯз бародар гуфте ки ассалому алайкум. алайкум ассалом. бо иҷозат ба навбат. калонои мо пеш аз моҳо будагиҳо ҳамира маън накардан карданд. охир и ҳатман неста ки пешҳои мо ҳамаш
дар ислом мустаҳкам будана ҳамаш ислома сахт меқапиданд. ин маънеро надорад. ки ман кардагия ку якта номша гӯед бародар? пайғамбари худо мо дина ай пайғамбар не оиди бузургони тоҷик гӯед. бузургони мо ислома ай бузургонмо нагирифтем. ҳамин хел ҳаст. мо ислома аз пайғамбар мегирем, аз ҳадис. ма аз бузургом гирифтагим ислома. бузургои ма аз бузурго чихе? одамо таваллуд мешаванд, падару модар намефаҳмонад ки оди дини исломо аз кӣ мегирем илма? падару модар аз куҷо гирифтааст? ҳамон бузургои ахираш мерава аз куҷо гирифтааст? ҳамаш охир инам хе бузургон аз бузургон охир этапна па этап навбат ба навбат рафтан 1400 сол пеш аз куҷо гирифтан? охир навбат ба навбат бародар. аз куҷо ахираш куҷо аст? 1400 сол пеш куҷо аст? охир дуруст паёнбар меравад. шумо дуруст аз паёнбар аст. бале сарчашма аз паёнбар аст. бале сарчашма аз пайғамбар аст. хоб ҳадиси пайғамбар вақте ҳастай ба бузурго чикор дорӣ? вақте ҳадиси пайғамбар ки ҳастай ҳадиси пайғамбара ки ба мо расондагия? чӣ гуфтестед шумо бародар? ҳадиси пайғамбара ки ҷамъ кардагия? имом бухорӣ. хоб ки буд вай? чаро мо вай бояд гӯш кунем? мо бояд қуръона дигар хонем? ихе ҳадиса бояд нахонем? хоб не и фикри шумо аст. ба фикрам шумо имом бухорӣ бузургои мо аст ку шумо ки ба бузурго чиз накунед мегӯед. дар ҳамон бузурго шумо ҳозир мегӯед ки бузургои мо ина якташ имом бухорӣ ҳадиси пайғамбар овардагия. акаҷон ман мегӯм ки ҳамин илма ҳамин дониша ҳамин дина ман аз бузургонам омӯхтагӣ ҳастам. яъне ҳамон имоми бухорӣ ба ман расондагӣ аст ки паёнбари нами гапора гуфтагия. имом бухорӣ ҳамон қуръона ба ман расондагӣ аст. падару модари ман хештабори ман ёки бобоҳони ман ҳамон қуръона оварда ба дасти ман додагӣ аст ки нами бачаам амира хон ёд гир. паёнбар ҳадисоша имом бухорӣ, имом муслим ва дигарро ҷамъ кардагӣ ҳастанд. паёнбар ҳадис навистагӣ нестааст. яъне ҳамон имом бухорӣ, муслимам бузургони тоҷикон ҳастанд. яъне баъд падарошон омадаи навхи расондагӣ ҳастанд. хуб баъд чӣ? хуб ман гуфтам ҳамон имом бухорӣ, ҳамон имом абу ҳанифа дар ислом як чиз аст да, чизе ки ман кардагӣ нест вай ҳалол аст. не бародар? ҳамихи аст? хуб ман шумо гуфтам оиди гуфтам ки чаро ҳамон абу ҳанифа масалан худо бубахшад бо мумкин моам иштибоҳ кунем, моро бубахша агар иштибоҳ кунем. бибинед гуфтам ки ҳамон имом абу ҳанифа кани ҳамон ягон чиз ки ман кардагӣ аст. не бародар гуфт ки вай ман кардагӣ аст. ва гуфтам чаро одамо кур будан, кар будан, одамо пайрави имоми абу ҳанифа будан, имоми аъзам будан, чаро онҳо давом додан ҷашнгирӣ чизро нома чӣ буд наврӯзро. хоб ба ҳар ҳол кани ман надидам, намедунам. масалан ман намедунам. мана шумо ҳозир гуфтед ки бузургони мо ман карданд. ман ҳамин сабаб шуд ки кани як таша гӯед ман як бор ковам ёвам. ман юшбиҳу ала қавмин фаҳуа минҳу. касе ки шабоҳат мекунад ба қавме ӯ аз ӯ ҳаст. бародари гиромӣ бибинед хукам ҳаром аст. дуруст? хук чи аст? хукам ҳаром аст. бале алкоголам ҳаром аст, аммо вақтҳое ҳастаст ки вай ҳалол аст. дар қуръон омадагӣ ҳастаст ки хука метавонед хӯред. кадом вақт ҳалол аст? ҳастаст ё ки не? аввал шумо ман бигӯед. дар қуръон намедонам, дар ҳадис ҳастаст. хук тибқи қуръон ҳаром аст, не 100%. аммо ҳолатҳое ҳаст ки ҳалол аст. ҳамира ки мара фаҳмодаги ҳалол нест вай ҳалол намешавад. ягон ҳолат ҳалол намешавад, лекин дар ҳолате ҳаст ки иҷозати хӯрданаш ҳаст. иҷозат майли иҷозат ҳамира агар ки бузургони мо намефаҳмуданд мо чӣ гуна пас давом медодем? ҳамира бузургон фаҳмодаги ҳастанд ку ё ки не? ҳамин хука ҳамин алкогола бузургон фаҳмудагиянд ки ҳолатҳое ҳаста ки мешавад ҳалол аст. ҳалол ҳарому
ҳаром яъне иҷозат, ҳаром яъне иҷозат не. Ҳалол иҷозат, ҳаром иҷозат не. Ҳарам яъне не дазволина. Ҳалал то, што дазволина. Мо фаҳмидем я. Аз ҳамин сабаб мегӯм ҳамин гӯшти хук вақте ҳаст ки ҳаром аст пурра, вақте ҳаст ки ҳалол аст пурра. Хуб. ҳалол намешавад. ҳалол ҳеҷ вақт намешавад. Истифодаш иҷозат аст. Ма фаҳмидум бародар, ҳамин ҳалол охир дар назарам дор ки разрешено бародар, аки ма ки бо шуморо иҷозат кати як хело нам чӣ гум аки шумо бояд фаҳмед този мантиқан маро барои ки ман гуфтаистам ҳалол яъне разрешено. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародаро. Я дақиқа ман шуморо фаҳмидам, аммо шумо ҳамон калимаҳоро дуруст дар ҷои дуруст истифода намебаред. Баҳси дар ҳамиҷа шударам, мисол шумо камтар ноҷоз суҳбат кардагие дар ӯ видео ба ҳамон хотир шудааст. Як масъала, дигар масъалае ки ӯ чизере ки шариат ҳаром карда бошад ба ҳеҷ ваҷҳ ҳалол намешавад ва ӯрам нагуфтан ҳалолу хӯрданаш мумкин аст. ҳамон қадаре мумкин аст ки инсон эҳсос кунад ки аз дунё намеравад. ҷонша мисол наҷоб бидиҳад аз он ҳалол гуфта ӯра намехӯрад. ӯра ҳалол гуфта намехӯрад. ӯра ҳамон хеле мехӯрад ки фақат зинда бимонад то ҷойра бирасад. ва иншоаллоҳ ки дар ин вақти замоне ки мо қарор дорем, фикр мекунам ҳеҷ кас ба хук ниёз надорад. Нону об дар ҳамаи ҳар як магазини, ҳар як мағоза ва ҳар як 500 метр баъд ҳаст. Не, ин гапотон 100% маъқул аст бародар. Ягон мо бар зидди ягон чиз ки бародар нигоҳ кун, ман худмам номам Сулаймони Форс аст. Мисол агар ки фикр кунӣ ки ман ба мисли дигарҳо бошам, ин хел нестам. Не, шумо гуфтед ки дар видеонавори ман чизе ки чӣ кардам намедонам. Ман чӣ кардам ман нафаҳмидам. Чӣ гуна ман нодуруст кардам? шумо нигоҳ кун. Шумо як дақиқа мо ҳамин чӣ мо набуд кунем. Бале, бахшед. Ина гуфте пурсидед ки бузургони мо кадомаш акаҷон Сулаймон я дақиқа. Хоб акай Муҳриддин кӯтоҳ карда гӯед хоб бародар гиромӣ. ҳадиси пайғамбар барои наврӯзи гуфтагитон, ман гуфтам ки барои наврӯзи гуфтагитон дуромадам. ҳамон як бародар бисёр ҳамон ҷоӣ гуфта, гуфт ки ҳозир ба сиёсати ҳозира бале иҷозат додан дар Тоҷикистон, дар ватани мо. На танҳо Тоҷикистон, тамоми давлатҳои туркзабон. Бале. Не ки аз барои дурусту нодуруст буданаш ҳадис аст. ягон ҷои шаке надорам. Ман барои ҳамин хотир дуромадам ки шумо гуфтед домуло ҳастанд, ҳоҷиҳо ҳастанд ки ҳамаша фаҳмода додагӣ ҳастанд. Ягон мушкиле нест. Ягон мушкиле нест. мушкилӣ дора бародар. Мушкилӣ дорад, бирен кати домулоҳо сар ба сар шавен. Ман ҳамон домулоя пайравӣ мекунам. Ҳамон ягон дар Тоҷикистон. Не Тоҷикистон, ҳамин домулое ки тоҷикистониҳо ҳастанд. ҳозир ҳамон бародар шуморо гуфт ки аз хотири сиёсати ҳамон хотир мо пайрави сиёсатем бародар. мо бар зидди сиёсат намеҷангем. Тамом. Шумо не ҳеҷ ка намеҷангад бар зидди сиёсат. Не ки чизе ки худованд маън аст, маън аст, чизе ки иҷозат аст, иҷозат аст. Тамом. Ҳамин мо ҳозир пайрави сиёсатем бародар. Дар рӯзи қиёмат худо дуруст дар рӯзи қиёмат худо ки савол тиҳад ма мегем, ина бирин сиёсатмадорона савол тиҳин. Тамом. Ман намик ҷавоб метам. Ман намедонам ки чӣ гуна ҷавоб метам. Хуб ба ҳар ҳол. Худованд ҳар як нафара ақл додааст. Худованд ҳар як нафара дуруст. Лекин аввал пурсиш аз ҷанобон шавад. Аз ягон кас намешавад, аз худат мешавад. Пурсиш. Ҳар як қавм сардорошуна аввал ҷавоб метиҳанд бародар. Ҳар як қавм сардорошуна. Фаҳмидед? ҳар як нафар аз тани худ ҷавоб метиҳад. ишам дуруст аст. خب به هر حال مالی من همین حکمی علمای تاجیکستان پیروی میکنم. نوروز جشن میگیرم برادر. یکو مشکلی نه با من. تشکر زیاد. مشکلی ندارد. اوناش هستن که سال نو هم جشن میگیرن. تشکر زیاد. مشکلی نداره با ما. بر خلق مسلمان یگان مشکلی نداره. تشکر زیاد برادر. تشکر زیاد. زنده باشید. سلامت باشید. اینجا باردارو انتظارن از همین سبب ما کم یک دعوت میکنیم باردارو. سلیمانی فورس مرحمت باردار ببخشید وقتونو گرفتیم. پیش از اینکه صحبت شروع کنیم یه سوال دارم. شما گفتیم چیزی که همونو بگن من قبول میکنم. اگر رفت فردا یک نفر دومولای تاجیکستان بگد که بخشش از فردا نماز نخوند، یعنی قبول میکنید درست؟ چیزی بگم. قبول نمیکنم. نه
قبول نه نمیکنم. سوال هست شما گشتین گفتین که هر چیزی که باید من همون رو قبول میکنم. من هر چیزی نگفتم. من گفتم که من پیرو فتوای علما هستم. علما این گونه گپ بله نمیزنن. هم هر فتوای دادن پس قبول میکنید نه درست؟ این گونه فتوا نمیتاد. نه سوال نگفتم میتن یا نه هست گشتی گفتی که هر چیزی که اونا بگن من قبول میکنم. خوش میکنم در سوال من جواب بده. یعنی اونا هر چیزی که بگن طبق نوروز. نه نوروز من سوال ندادم. خواهش میکنم سوالی منو گوش بکن با دقت جواب بده. هر چیزی که اونا بگن قبول میکنی؟ من فهمیدم سوالتون. با یا نه هستی در اینجا یگون خواهش میکنم. با یا نه ما خیلی چی نمیشود. اگر که یک از خودش از میبخشید از یگون جو پارتو خودم پارتو نه البته نه. آدم عقل داره سواد داره. لیکن عقل سواد کتی شما میبینه چی درسته چی درست نیست. درست درست شما گشتین گفتین بهترین حوزی هم برادر پیشکی گفت که شما را هر کسی هم شما گشتین طرفی او گفتین که هر چیزی که اونا بگن تا ما قبول میکنم. این گپ شما فکر شما غلط بود. درست خودتون قبول کردین که فکرتون غلط است. غلط بود از جهتی نوروز یگون غلط نبود. همین فتوای درباره نوروز گپ نمیزنیم. سوال من کتیو برادر از جهتی نوروز گپ زد استبدم. خب نه در دیگه من در همه عموم صحبت میکنم. یک سوال عادی است. هر چیزی که اونا بگن شما قبول میکنین درست؟ نگاه نمیکنین. نه چرا؟ نه البته. یعنی همه چیزشون قبول نمیکنین درست؟ نه البته که نه. یک ممکن مثلا ببینید در تاجیکستان قانون‌هایی هستن که با ما معقول هستن. قانون‌هایی هستن که با ما معقول نیستن. تمام؟ امام بله. خب به هر حال تشکر زیاد لیکن اوید ویدیو نور من چی غلط کردم کو گوید کو بردار در چی غلط کردی؟ بله دمو گفتید که من در ویدیو نور چیزی که کردم که خلاصا اشتباه کردم. اول یک چیز بله بهترین. اول یک چیز صحبت سلام علیکم. سلام میشم میکروفون لایف پلیلیست کشاید همین کانال من است از اونجا در اومدم. چه کنم که من نفهمیدم. میکروفونی اونمو نام انگلیسی دارد لایف پلیلیست همین شاید همین کانال من است از اونجا من گپ میزنم. کجا نمیدونم بخدا که من چه کنم میرم. ازبک میشکر زاگوشید اکو نمیدونم بخدا که را چه کنم. آقا شهاب چی کار باید کرد؟ یا بردگاه همین میکروفون محکم شده نمیشه کو؟ میکروفون کی؟ لایف پلیلیست این همجا برداشتگیشی نام انگلیسی داره. این آدم در نظر دارید؟ همین آدم منم همین کشو میکروفون شه؟ لایف پلیلیست من دو کانال دارم. خوب میشه کشوی؟ حوزی یه دقیقه ای خدای من را نفهمیدم. خب اینا گیرون کدام بله میکروفون لایف плейлист هست کنم جا یک کدام приложить включить микрофон اینجا هست приложить включить камеру تمام دیگه چیز نیست ماما شدگی نیست میکروفون محکمه. بله اوخی предложить включить микрофон ماما مثلا من با شما میتونم درخواست کنم که شما گیرون کنیدش. تمام. من از اون کانال گپ میزنم کانال لایف پلیلیست همون کانالی من است. بله خب گیرون از اینجا میبرم و میکروفون شا گیرون که بله اینا نمیدونم که جون ما جا درخواست روی کدوم. خب این برادر شهاب این کس هم یک عالم هستن یک خیلی دانشمند هستن گویم دانشمند هستن خیلی گپای فهم و برا و اویدی دین و اویدی فرهنگ و اویدی دولتداری گپ میزنن. خب از همین سبب شد ببخشید سلیمان جان گپی شما را قطع کردیم. خب دوام تید برادر سلیمان اویدی همون ویدیو نوار چیزی که گفتنی بدید. من پیش از او یک سوال دارم از گشتن گفتن که مثلا سلمان فارس عالم بود نه پیش از اسلام بدن گفتن هم در سه دین گفتن عالم است یا که سه دین هم زردشتیت هم در علم یعنی مسیحیت و هم یهودیت یعنی اما علمش در کجا بود تا کدوم مرتبه که عالمش گفته بعد صحبت میشه یک چیز دیگر را گپ زنیم یک لحظه
همون نه نه، آدم یاد کم گفت سوال که دارم. اگر ایرا این عالمش گفت در سه نه دین مثال قطعاتر رویم اول همون جا را پر کنیم ده جای خالیه که مانده برای نوروز همون نه نوروز من حدیثه صحبت که نکردم. خب من من نوروز جواب فقط میتونم. صحبت بله بله من جواب نکردم. میتونم برادر. اکای شهاب پوزی من کوتاه کده جواب میتونم. ببینید من از شخصا خودم همون اولش که سوال دادم امروز آیا همین سلمان فارس میتواند که عالم بودند، چون که وی البته که دینی خودش رو بهترین میدونست و بهترین شخصیت بود در دینی خودش. در وقتی که مسیحی شد در اونجا هم دین بهترین بود، بهترین میدونست. نه شما گفتین عالم است. من همچون وی عالم میشناسم. دانشمند دین برادر کی است دیگه؟ عالم نیست. غلط فهمیدم. نه فکر کردم که مثلا علمی گپ بزنی که شما فکر شخصی تون گپ میزنه بده سندریجا. آخی فکر شخصی منطقی است برادر. دانشمند دین عالم دین نمیشود. امام بخاری این هم چه عالم است. امام بخاری نه، همین پاپا ریمسکی عالم است یا که نه؟ یه دقیقه من صحبت میکنم. فهمید شما گفتین سلمان فارس عالم است. گفتم که دلیلاتون بیارید که در گیجو در کدام کتاب نوشته است پیش از اسلام بدانش. البته که گفته که نه فکر شخصی من همین است که برای من عالم است. پس در اینجا علمی دلیل نداره، نه فکر شخصی شما است. فکر شخصی شما علمی هم دلیلی هم همش داریم. یک کتابی نوشته عالمی سلمان فارس در دین مسیحیت کتاب در کار نیست. کتاب در کار نیست برادر. ایجادا کتاب در کار نیست. علم شبگو مثال ببین ما مرتبه علمی سلمان چی در حرب یعنی جنگی، چی در علم، از جمله ابو درد رضی الله عنه وقتی که میاد نزد پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم وقتی سلمان فارس چندین مشورت علمیش میدهد برای اون، ابو درد شکایت نزد پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم بالای سلمان میآید، میگه سلمان فارس چونین نظرها برای من داد، آیا درست است؟ میگه سلمان حق، سلمان راست میگه. سلمان یعنی گوش بکن، مرتبه علمی دارد که او را میگه گوش بکن. پس عالم بود. در حربم از سلمان مشورت میپرسد که چیکار کنه، میگه خندق همون چی را میکنه. یک علمی سلمان بود که تا امروز وقتی که ما خندق میگیم در یکی از جنگ هایی که پیروز شدن ما نام سلمان در اوجا میاد. درست. و همین نامش در مسیحیت بدنش به گفتی خودت یا که در یهودیت بدنش یا در زرتشتیت بدنش برای ما یک علم شبیه که در اوجا مسیحی ها یا که یهودی ها از سلمان گفته فخر کنن و یک علم، یک حد اقل یک روایت سلمان بیار که ما گوش کنیم. گوشت میکنم. تشکر زیاد. ما گفتم تو نه اول حوزی من جواب میتونم البته که لیکن اکای شهاب با من سخن میتونم برای که من گفتم که نه خواهش میکنم شهاب ما نه روایت علمی سلمان روایت هم همش میکنه برادر. شما اول با سوال من جواب ندادید، اینجا سوال شد برادر. این هم خیلی توقعات میکنید. ادمی بزرگ رو من شما را نمیشناسم برادر. اینجا ادمی شهاب حکمت من میشناسم. با حکیم صحبت دارم نه با شهاب حکمت. من سوال من فهمیدم شما گشته گفتید عالم است. گوش که برادر همین تو کتی برادر گیرومی من دمچی ششتگیم کتی خودت برادر خوجی بیو من در پیشش میخیزم یا که نه؟ من میخیزم تمام. ببین یک دقیقه اینجا ایچی نیست. من سوال دارم. من فهمیدم علمیت سلمان است. من فهمیدم. من نگرفتم از سوال. من فهمیدم. باز گفتم خواهش میکنم برادر گرامی ما شهاب بزرگ، خواهش میکنم از شما چند دقیقه منتظر باشید. خدا شاهد است بعد شما را گوش میکنیم. بیا بفرما خودت. خب اکای شهاب بخشش. خب ببینید بیرون شدم الحمدلله. خب الحمدلله این خودت گفتی. مثلا گوش که من گفتم که همین سلمان فارس دینی خودشو چه خودش میگه، اگر که وای نمیدونست که دینی خودش بهترین دین است یا که یعنی بدترین دین است و چرا مسیحی شد و بهترین دین میگفت میستو در دینی خودش، اما وای ایواز کرد از همون زردشتی پس مسیحی و همین خیلی که شما میگه روایت ها هستن که و خودش میگوید که من در پای دین بودم برای که در او دین ها من خدمت روحت نمیکردم، لیکن من دانشمندی او دین ها بودم. بله دانشمند او دین ها بود. شما چند جمله در مثال این خیلی چیزو نمیوی، این خیلی چیزو نیست هست. خیلی چیزو نیست. حاضر شما مثل همین شما من میگم برایتون. ببین من برایت مثال میارم. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی در جاهلیت بدنش خودش نقل میکند از جاهلیتش که میگه که من از خرما
برای خود خدا ساخته بودم. وقتی ایمان آورد در اسلام داخل شد، همون خیرمایی که خودش خدا ساخته بود همون را خورد. برادر من فهمیدم، باز میگم شما عمر رضی الله عنه اشک میریزوند، گریه میکرد در وقت جهالت بدنش. مثال که یعنی زنده به زنده در وقت چی دختر هر کسی به دنیا می آورد شرمساری بده. درست. هر یک از اصحاب گرامی را ما مثال داره، دلیل داریم. ببین برادر ببین نه من شما را گوش نمیکنم دیگه، من گوش نمیکنم تونا. من چیزی که میگم اگر که چیزی که سوخته باشد ما نمیتونیم که در اوجا گوییم که عالم نبود یا که علم دار نبود. من از گفتم اگر که سلمان فارس یا که دیگر عالمان دینی همون وقت مثلا همون زردوشت، کی میگوید که زردوشت عالم است؟ کی گفتگی است؟ من این گونه گفتم میتونم یک تا دلیل بیار، یک تا آیه که بیار که حجی نوشتگیان که وای عالم است. نمیتونم من خیلی چیزی گفتم با شما. کی گفتگی است که کوروش کبیر عالم است؟ یک تا دلیل بیار. ما درباره سلمان فارس صحبت میکنیم. اما سلمان فارس هم همین است. سلمان فارس هم همین است. من دلیل آوردم نمیتونم با شما که اوزی بیارم که یگون عالم باشد که پیش از نداره دلیل نداره آوردن نمیتونید. دلیل نداریم آوردن نمیتونیم. خب نمیتونیم. خب به هر حال این نشانه اون نیست که وای عالم نبود. من با شما با باوری کامل میگم که 100% عالم نبود اون کس. خب اگر دلیل باشد مرحمت بگو که سلمان فارس در وقتی یهودیت بدنش ماشاءالله مشهور بود، با دین یهودی مردم دعوت میکرد و این میکرد و اون میکرد، مثال امثال همین. خب تشکر. قبولت میکنم که پس میگم برادرو شاه حکیمی درست میگفت. بله فهمم برادر. صحابه ها را تو عالم میشماری؟ صحابه هایی که از اونا مردم کتاب گرفتن، از اونا آیه جمع کرد، اون را عالم میشماری یا اون را دانشمند میگویی تو؟ ببین اصحاب گرامی سوال آسان و باور. من جواب میدم. دانشمند میشماری؟ وقتی که سوال دادی سوال خوبی یا نداره جوابش؟ تمام. شما ببین وقتی سوال میتی آداب روایت کرد. ببین اکثر علما، اکثر اصحاب گرامی پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم بله عالم بودن و مرتبه علمی داشتن و دلیل داریم. حتی اصحاب گرامی وقتی که مثلا پیامبر خدا محمد وقتی هجرت میکردن ما ده ها دلیل داریم که با شاههای مسیحیت میرفتن در مرتبه علمی دینی صحبت میکردن با اونها و حتی اون دیگر شاهها از اینها را گوش میکردن. حتی مثال شاهی یکی از منطقه هایی که پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم در حق او نماز جنازه غیب خواند برای اینکه نظر پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم بود که بعد این چنین سخنهای حق به اون شاه رسیدنش اون شاه ایمان آورده بود. ایمان یعنی از کجا فهمید؟ از اصحاب گرامی فهمید. از این بر نظر یعنی از این چیز خلاصه میبرونیم که اصحاب گرامی عالم بدن. وقتی عالم نمی بدن یک شاهی یک منطقه ای که چندین مشورتی داره، چندین مشاور داره، چندین عالمی به مثل خود چون دینی دارن، هیچ کس اونها رو شکست دادن نمیتونست، به حق دعوت نمیکرد. نظر من است که اصحاب گرامی عالم بدن و الله از اونها راضی است. ما هم ان شاء الله از اونها راضی ام. به همین خاطر رضی الله عنه میگیم. انا رضی الله عنه. یک سوال دیگه در برابر همین سلمان فارس مثلا از سلمان فارس برای یگان وقتی که تابعین عالم بودن، تابعینا ببین در هر یک وقت یک زمان عالما بودن. حتی اصحاب پیامبران عالم بود، تابعین عالما بودن، یعنی عالم ها داشتن تبع التابعین و یعنی معلوم شود که صحابه سلمان فارس خداوند از او راضی باشه عالم بود، چون که وای صحابه بود. 100% بعد ببین خود همین جواب دادی، خود همین سوال تو گفتی. این سخنای من نیست، این سخنای شما هست. از شما برادر پرسیده که یک جواب بیار که عالم بودن او را خودت توضیح دکزات کردی. ببین من گفتم که گپی مرا خوب گوش کن. نه شما گوش کن. من گفتم که سلمان فارس عالم بدن شد در دین مسیحیت یا که در دین یهودیت مثال بیار. نگفتم که در اسلام در شریعت. گوش
به جواب چکو کلمات دیرتر قطعی کردی مانی گپ زنیم التماس من شما را گوش کردم سلیمان برادر یک کلمات دیرتر قطعی کردی انا اول اینکه دیم بعد این میرود که شخصی که سواد نداشته باشه او هیچ وقت به جستجوی دین نمیرود ما یک سخن کنم برادر شخصی که ثواب نداشت بگذارم من سخن شخصی که ثواب کامل نداشته باشه از دین خودش با جستجوی دیگه دین نمیره وقتی ثواب نمیداشت همون دین خودش کورکورانه میاموخت میره باید میکرد اما وای حسابی که ثواب کافی داشت او با جستجوی دیگه دین حق رفت یعنی به همون چیزی خودش رسید یعنی به اسلام رسید و دین حق وقتی که عالم نمیبود او سواد نمیداشت او با جستجو نمیرفت بعد این یک گپ دیگه که شما شخصایی که عالمای حاضره با عالمای او زمان برابر نکنید هر کسی که در اون زمان نوشتن سخن گفتن نوشتن خواندن میتونست او الکی شخصی دانشمند حساب میشد این از یاد نبرید هر کسی که خواندن و نوشتن میشد دانشمند حساب میشد حالا آنکه سلمان فارس برای صحابه بود 100% او عالم بود 100% وقتی که یک مسئله دین بود برادر من سخن کنم همو اصیل یک دقیقه بستگ وقتی اصلا صحبتش کنه داد است برای چی صحبت میکنی یک دقیقه بخاموش بمون جمع بکن بعد صحبت میکنی خوش میکنی من قد میکنی میکرد بعد صحبت کن مسئله کینگ وقتی خود مثال گوش نمیکنی پس اشتباه خود است ببین من با همین نامش چی است شوحکیمی سوال دادم که عالم بدن سلمانه در دین مسیحیت یهودیت بگو نه اینکه ببرو با مثل خودت هر چیز از دهنت میبره گفتم بگی تو گوش نمیکنی و یا که گوش کردن نمیخوای این مشکلی خودت است تو میتونی همین افیر برای از سری نو این همین شوحکیم رو بگو روانت کنه از سری نو اگر که در اونجا اول گوش کردم برای دستگیری خودت سخن کنم عالم گفته عالم دین در نظر دارن عالم نبود نسام دل ای چی سر ای زردشتی سر میکنه زردشتی همین دین خچا میکوه میخونه میآموزه مردا که با عقل با سواد بده خیلی بگم خوبتر میشه عالم نبود درست ای زردشتی سر میکنه با خریستانی میه ای خریستانی با اسلام میه در اسلام با اوجه سر میکنه با پرگی دین آموختن عالم دین میشه اوجه علاقه در دین اسلام 100% موافقم با خودت برادر به همین خاطر کینگ از گوش نکرده این با سواد مرد با سواد میخوندگی میفهمیدگی که خودش در سوال میداد که مقصد زندگی چیه برای چه می درباره دین بسیار با سوال میداد همون دورای زردشتی با خریستانی میگذره ای خریستانی با چی میگذره با اسلام میگذره سوالی من بخورد کینگ یک دقیقه خب که کینگ یک دقیقه بسیار خود گوش نکرده از پیش خودت گام میزنی ببین برادر نصیب یعنی من شما را گوش کردم گوش نکردی که مسئول خودت میتونی اصلا با سواد میفهمیدگی بده اینه که همچون عالم نسلی ناف یا دقیقه نام چه خدایا تشکر زیاد سوالی یا دقیقه سوال دارم به نسلی ناف سوالی ما همیست برای خود در دینی زرتشتیت بگیم یا که مسیحیت همو عالم بود یا نه سوال دلیل آوردگی نیست دلیل آوردگی نیست که یگون کار کرده باشه همچون عالم برای یگون حدیث نویسی یگون کار کرده باشه یگون دلیل نیست 100% نیست دلیل عالم نداره انا دلیلی که در دین اسلام هست هم از جهت جنگ از جهت حدیث نویسی همه چی هست دلیلش هست در اسلام صحبت نمیکنیم برادر در اسلام میره همه میدونن در زردشتی یگون دلیل نیست دلیلی که بگوی که یگون کار کرده باشه نیست بله مشکلی ببین برادر سعود بگیم میشه آخر سخن ببین من کینگ نفهمید ببین برادر یا دقیقه آخر سخنم میگم با صحبت کنه شما نظری منم در همین بود که کینگ از پیش خودش برومد هر چی گفته است او خواهش میکنم گوش بکنه در آینده کینگ نگاه که من چی میگم من گفتم که دلیل بیارید که در دین زرتشتیت یا مسیحیت این کس عالم بدن اما دلیل آوردن نتونست به همین خاطر من گفتم که در دین زرتشتیت مسیحیت سلمان فارس عالم نبود اما در دین اسلام وقتی قدم گذاشت درست بله عالم هست و ما دلیل ها داریم برای دلیل ها تشکر زیاد دو کرده که شما گپ زدن ببخشید شما یک چیز فقط همین چیز میکنید شما وقتی اون وقت کتی وقت اسلامیه یک جای میکنید و وقتی امروزه این درست نیست پیش از اسلام برادر شما دلیل میگوید ما حتی کتاب‌های نداریم که این چی گونه اونجا اول هست نیستن ما مثلا بسیاری همون حاجیای خود رو بزرگانی خود رو نمبر کردن نمیتونیم برای که نیست نمبر چیدگی هستن ما اینقدر چیز معلوماتی نداریم اوید این چیزها یعنی آیا آنها رو دانشمند همچون میحسابیدن یا که نمیحسابیدن اما ببینید چی گونه خیلی همون سلمان فارس گفتگی است من بهترین بودم از دین خودم
ҳатто намуна ба дигарон, ҳатто ҳамин хондани чиё медонистанд, яъне дини худро беҳтарин медонистанд. фаҳмидед? ин донишмандӣ аст ки ту беҳтарин медонӣ ва дар пай дигар динҳо ҳастӣ. Масеҳӣ ҳам ӯ ҳамхелӣ буд. шумо далел мегӯед, ин далел ин гапи кӯро вақти ислом да омад ва баъд аз ислом ҳатто ҳамин ҳадисҳоам яки якбора ҷамъ нашидан ку. ҳадисҳое ки ҷамъ кардан, ҳатто уҷода нагуфтанд ку далелушона яъне туғришанд, нодурустша биёред. яке якбора иё чӣ набуд ки баъд саҳобода пурсида ҳаму саҳиҳ шида ва макрӯҳ аст, иштибоҳ кунам ё ки не, хулоса достоверный недостоверный ҳадис. яке якбора дар вақти пайғамбар набуд ку. баъд одамо дар пай ҳамин шидан далелпурсӣ. ин гапи хабаро набуд дар вақти паёмбар, пеш аз хулоса қабули ислом ҳаму Салмони Форс. имрӯза ҳозир масалан бибинед христиано чӣ мегӯянд? Христиано чӣ мегӯянд? Христиано мегӯянд ки ҳамун паёмбар духтари 6 солара гирифтагиай, 9 солара гирифтагиай. خب علمای این گپا را میدونیم برادر. خب یاد دقیقه برادر علمای گپای کهنه رو زدیم. گپای کهنه نه این منطقی هست. این گونه سوال دست که یا دلیل میدونیم برادر. برای چی؟ برای نمی دلیل از ما میگم هیچ کنه میگه که سلمان فارسی یگون به سواد بود که علم نبود. هیچ کی گپ نمیگه. حاضر مردم در یگون لبای ملت دیگر را بین میگه که دلیل بیار. حاضر دلیل نیست، همون دلیل نیست. ما نمیگه که به سواد بود. خب به هر حال فهمیدی ممکن малиш дар видеонавори ман ин ба саволи ман ҷавоб надод ки шаҳоб ҳикмат дуромад. ман хоҳиш кардам ки биё савол гапа занад барое ки вай бузургвор аст, беҳтар аст. ана негуфт. хоб хоҳиш кард аз он кас, лекин ки шаҳоби ҳикмат буромад алҳамдулиллоҳ гуфт, яъне беэҳтиромии худро ба он кас ба ҷо овард. алҳамдулиллоҳ гуфт. این فکر میکنه که ما بی سواد و بی منطق هستیم. این سلیمان اما خودش به احترامی به مرد بزرگوار کرد. ممکن دلیل نمیاری و تو بی سوادی نه. گپ در سر نیست. تو را نادرست فهمید. او مرا نادرست فهمید. ما فهموندم. شهاب خوب میشناسم. خوب میشناسی که فرامد الحمدلله برای چی گفتی؟ برای که برامد از چیزی ما برادر. برای چی؟ خاکساری کرده گودید که 2 نفر صحبت داره بیرون شد یگون جای احترامی نه مالی الحمدلله گفتی ببین الحمدلله که خرسند شدی فهمیدی برادر. بله برای که تو میخواستی از موضوع از سوال من نه ما هیچ گو برادر ما اینجا ببین ما اینجا 4 ساعت هستم. همین سلیمان که هستم دلی تکبرش حس میشید کردن خیلی کی مقصد در سعودی چی ما یک آدمی که ما شما را تماشا کردم گوش کردم ای گپ زنی همین برادر سلیمان در چینم داره تکبرش معلوم بود کی مقصد ما ترقه بیدم تو به سوادی من خیلی حس کردم. سوال ما از تاز نیتی من جو خوب خبردار شدی. نه به هر حال از شیطان است برادر. چیز بله به چیزا نکنیم. به هر حال تشکر زیاد. من چیزی که گفتم برادر. بله تهمت چیزی که باشه نباشه برادر گیرم. من چیزی که بود گفتم من حتی مثال آوردم در مسجد که میشینه که شهاب برآمد گفتی خب یک به احترامی کردی الحمدلله گفتی فهمیدی این اما گوش میکنیم و همش در سرم و معنای سرم در جوش برادر ما یکم بار جدا بحث نکردیم گپ نزدیم فهمیدید ما از هیچ چیز نمیگریزیم برادر 4 ساعت است که ما دم جشتگیم گپ زدیم جای گریز نیستم من کشودم برادر من حتی روما نشون میدم روی شما و روی دیگر پیروان همون دوملو من ندیدم تو فهمیدید که برآمده یک بار محافظت کنید از همون دوملا و به هر حال برادر به هر حال ببینید من همچنون همون اگر گیم даври سلمان فارس من سلمان فارس همچون دانشمند محسوبم فهمیدید و من باوری دارم که دیگر هزارها آدمان давре که در همون سلمان فارس زندگی میکنن و همچون عالم دینی همون چی زردشتی چی مسیحی و چی اسلامی البته که میشناختم برادر فهمیدید و اگر که ما مثلا همین روز من سوال دادم یک بچه تاجیکستان گفتم که در همین تاجیکستان چند تا عالم است امروز عالم زنده گفت که نمیدونم نامشون نمیدونم گفت گفتم که چی این نشونه اون است که در تاجیکستان عالم نیست نه این نشونه نیست در تاجیکستان خیلی زیاد عالم است اما ما نامشون نمیدونیم افسوس همین از سوال اویدی پیش از اسلام آیا تاجیکان عالم داشتن یا که نه
олимо доштанд тоҷикон албатта бисёр доштанд доштан ҳами агар ин дини зардуштиро бигирем китоби зардуштона бигирем китоб навистагиан ӯ вақта бисёри халқо бахшиш навиштаву хондаву гап зада наметавонистанд мардуми форс китоб доштанд китоби зардуштӣ доштанд китоб навишта буданд ман намедонам то чӣ дараҷаро дуруста китоб ман ҳамчу дин қабул ман ҳамчу дин дастгирӣ чӣ намекунам мисол барое ки ҳастанд хеле муллоҳои ифротие ки баъд як гапаш мегӯй дародотара бадбахти кофирот мегӯя ва такаббурӣ мекуна лекин китоб буд олим буданд чӣ хел олим набуданд ҳамин китоби зардуштӣ дини зардуштӣ якум дар байни форсо дар байни ирони таборо мебирояд хуб ин бародари сулаймон мебурад мегӯяд ки якта далел биёр ки ягон кас тасдиқ кардагӣ ҳастааст ки ҳамун зардушт масалан як олим буд ё ки нигоҳ кун давраҳое ки пешай мелод 3000 4000 5000 сол вақте ки китоб ҳаст санъат ҳаст мусиқӣ ҳаст ҳамин чизҳо ҳаст чихе олим нест ҳамин хашамада бугӯ ин далели 100%. ин ами даже то асри 20 яхе халқи халқият дар дуруни юртаву дигаву дига зиндагӣ мекарданд на як хонда метавониста я навишта метавониста ина намояндагаи думулло ина намояндаони думулло ина боз мегӯ бисёри яхе муллоҳо ифротиян фаҳмидин хеле ман медонам ифротиян ина намояндаҳони ина фарҳодбек ина ҳамин намояндаи ҳамун думулло ҳаст ина намояндааш шоҳ ҳаким падарта инам хе сулаймон муллоҳои ифротику баъди ислом ягон чиро қабул намекунанд фаҳмиди ягон чиро қабул надоранд ва ҳатто араборо ай миллати хичон ай чизи хичон баланд медонанд фаҳмиди ина мисол ман як чиро мегӯям ман алҳамдулилла мусулмонам не ки ман мусулмони оқил ман ақл дорам ина нигоҳ ки бисёри мусулмонои тоҷик таърихи чиро хондагӣ ҳазрати умари қатъи фирӯз вақте ки фирӯз мекушашку бисёри мусулмонон чихеле ами медиаву дига одамо таърихнависо чихе нишон метаҳанд таърихнависо ба монанди китоб ина главни актёраку ба монанди таърихнависо ҳазрати умара ҳамчун главни герой мондагианд фаҳмидӣ дар ҷои аввал мондагианд агар историяша чиқиртар бихонед чӣ ба фирӯз куштагиаша барои чӣ рафтагия чихе дар дасти ӯ ғалтидагия мисол ҳаматарафа беси бини ку чихе падар модари ӯра куштагианд фаҳмидӣ ин тарафшам нигоҳ кунӣ одами оқил мегӯяд ки хай ман ки тарафдорӣ нестам ҳозир агар ман гап гӯ мара бо кофир мебуроранд некем агар ай ҷиҳати одамгарӣ нигоҳ кунӣ падар модаратро вақте дар назди таълов мезананд фаҳмидӣ тав қасд мегирӣ фаҳмидӣ ай ду тараф нигоҳ мекунад ана бисёри мардумо ифротӣ ки ҳастанд фақат араборо тортори сар мекунанд одамои хушона ақиб мемонанд фаҳмидӣ одамои хушона ҳамчун гунаҳгор мекунанд ки о зардушӣ буданд киштаншон хубшон карданд мусулмоншон карданд инетари гап мезананд фаҳмидӣ мардуми мо мусулмон ифротӣ нест хоҳиш мекунем як чиза даҷот не бисёри ифротия биби ман тра хомӯш мекунам ман боз гуфтум таам ин ами мо эфир мекунем дар инамиҷа бародари исламӣ бо эҳтиром бародар биби вақте суҳбат мекунем як ба як суҳбат кунем 3-4-5 бародари гиромӣ ман дурст ха диҷа дархост мекунам ман қабул мекунам иҷа чизи ма эфир май я дақиқа гӯш кун ман худма ба ҳайси ҳамчун шогирди суҳроби одилиён медонам гӯш кун дар ҳаётам шуморо таҳқир накардам ва таҳқир кардани шумо ҳаром аст ва ҳеҷ гоҳ таҳқиртонам намекунам ва ҳар касе ки аз номи суҳроби одилиён меояд дар иҷа ин корро мекунад ӯ ба суҳроби одилиён рабт надорад ҳеҷ гоҳ дидгоҳи худтона дар минут бародар ами чияке бибро бира дар ютуб бизан мефаҳмӣ шарте бо як соата худат нақл якта ҳоҷи аст хуб ба ҳар ҳол як нафари даъватгаре ки ба ҳеҷ кас кор надорад фақат шариата барои мардум мерасонад инсон дашномчӣ нест дурӯғчӣ нест ҳақорат намекунад баръакс мардума мегӯяд аз зино дур боше аз сигарет дур боше аз арақ дур боше одам накуше дуздӣ накуне ҳаромхорӣ накуне намозакотона бихоне рост биге дурӯғ наге ягон гапи бад нагуфта қабул ҳамчун ман ҳамчун як шогирдаш бародар ки ҳамчун як шогирдаш дар ҳаётам шуморо ҳақорат намекунам ва агар ҳамон кас бифаҳмад ки сулаймони форс шуморо дашном кардааст аввалин одаме ки рӯ мегардона ҳамон худаш аз ман рӯ мегардонад чӣ гуна ки садҳо ҳазор нафара тарбия мекунаду шумо ҳамин дусе одаме ки дар иҷа шуморо ягон гапи бад гап мезанад таъқиб мекунад рабт метед ба суҳроби одилиён я дақиқа ман шуморо мефаҳмонам бародар бибинед
ман якин бор неста ки ҷа эфир мекунам аҷада фақат эфир мекунам фаҳмидед доимо ҳар рӯз набошад мумкин ба ҳар ҳол бибинед нами тоқия пӯшидаги ма масалан инҷо мо як оиди таърихи тоҷикон мегӯяд ва масалан ягон таърихи тоҷик гуфтем инҷо медонанд аз амон ӯзбекистон масалан медонанд мегӯянд ки оиди таърихи мо гап наза ё ки биё як баҳс кунем хулоса ҳимоягарӣ мекунанд аз таърихи худашон ва ман мешиносам ки онҳо аз ҳамон ҷо ҳастанд хуб ба ҳар ҳол кае ки мо оиди инами видеонавор кардем оиди таърихи тоҷик пеш аз ислом масалан уламои тоҷик ана донишмандони тоҷик инами бисёри бачаҳо якчанд кас дуромаданд ки инами ҳақурат ман хеле ҳақуратчиро бисёр надоштам ба худо ки фаҳмидед ин нишонаи чист бародар бар кадом асос далил онҳоро ба суроби одилиён рабт метавонед инами далел овардастем гуфтастем ин далел аст бародар цепочка занҷираи яъне ака занҷира намеша цепочка передатчиков мегӯянд ку ака инами кае ки масалан як оташ мешавад шумо мекоҳед ки вай акаҷо сар шидастааст ҳамин одамо видеонавора мебинанд мегӯянд ки ту думулоя дашном кардӣ як та дигар видеонавори мара бибинед мегӯяд ки ту кофир ҳастӣ барое ки ту ислома пас задӣ ман дар куҷо ислома пас задам фаҳмидем як дақиқа ман саволо додам бози шумо чандин бор гуфтед ина бихун Кристиано Роналдо ки ту Суҳроби Одилёни ответ медиҳӣ ту ин кора барои хайп мекунӣ фаҳмидӣ бигир токира аз сар ина як дақиқа ту хоҳиш мекунам маро гӯш бикун хоҳиш мекунам бибин шумо дар ҳамин ҷо қариб 10 бор чандин одамои комменти бад навистанд шумо онҳоро рабт додед ба Суҳроби Одилён саволи ман дар ҳамин аст ки исбот далил оварда метавонед ки як таи ҳамонҳоро Суҳроби Одилён гуфтааст ки барои ҳамон коммент бимон ё ки як таи ҳамонҳоро Суҳроби Одилён равон кард як дақиқа бес мо дар дунё 1.5 миллиард ёки 2 миллиард пайрави имом Абу Ҳанифа дорем аммо вақте кори бад мекунад мо намегем ина пайраво имом Абу Ҳанифа ин чӣ мантиқи хомай дар сари шумо хоҳиш мегӯям бародар хаб илтимос Сулаймон ма ҳамин хитафа ма ҳамин бародар Аллоҳ ҳифзат куна Аллоҳ ҳифзат куна Аллоҳ ҳифзат куна гуфтестам айнами гапзанӣ ва рафтори такаббурии те мо кадом рӯз аз ислом дур мешавем бародар саломат бошед ҷоҳил сабаб мешавад ки нами шумо бари одамо такаббуро сабаб мешавем ки мо дини ислом дур бошем тамом кардӣ саломат боши видео овозта бикаш баъд худат адена суҳбат бикун чумо ман қати гап намезанам нами ту чӣ мехоҳӣ вообще бародаро ташаккури зиёд гӯш кунед ташаккури зиёд бародар бибин ҳамин қадар пайравои имом Абу Ҳанифа вақте гап мезананд оё мо ҳақ дорем ки ҳамонро бигем ана мактаби имом Абу Ҳанифаро бидуздӣ мекунад наъузубиллоҳ ки ҳақорат мекунад ё ки дашном мекунад ҳамин ҳаққа дорем мо ҳақ надорем аммо ихеле гапҳо буд чива ки вақте ҳақ надорӣ ки вақте мехези як кас аз Суҳроби Одилён гап мезана меравад ба Суҳроби Одилён ман мегум ту дод задасти маям дод зада метонам ма додзанӣ нест ту дод задасти ӯзи ман мегум ба ту пайравони ҳамун Суҳроби Одилён ҳастанд боз мегум барое ки пас аз агар роҳбари тамом беҳтарин бибин бародар пас аз видеонавори ҳанамин намиё дуромадастанд мана пайравоншунанд медонанд чаро ту домулоя хеле гуфтӣ чамо вай Суҳроба ихе гуфтӣ ин нишона ҳаст фаҳмидам бибин як савол агар рафту мисол ҳар касе бошад бар зидди раис ҷумҳури Тоҷикистон як чиз гуфти як кас ҳақорат кард мо бигем харура би пайравои раҳбаре ҳамин хеле ҳақ дорем ё ки неоз бид шумо гум кардед худтона як бор дигар не як бор дигар агар рафти як нафар раис ҷумҳури Тоҷикистона танқид кард як чизи оддӣ аст худод таҳқир не танқид кард ва баъд як чанд нафар аз ҳамон гӯё аз пишти ҳамон раис ҷумҳур хеста дигар нафара ҳақорати даштум ҳар чизоре кард мо бигем ки бибин ино ҳамаш ифлосан аз раис ҷумҳур сар кард то ҳамара ҳамин хеле ҳақ дорем ман нагуфтам ки ин ҳамаш ислофа ман ҳеҷ гуфт нагуфтам ки ҳамон ҳоҷие ки шумо гуфтен мактаби биби пайравоша бибин ман саволи ман ҳамин аст пайравои оё ҳамон раис ҷумҳурро метавонем таҳқир кунем ҳамин ранги шумо бигем ина мактабиро бибин ё бибин чӣ тарбия мо метавонем ки гӯем ки мана яке аз пайравошон ина
اینا چی گونه آدم‌ها هستند البته میتونیم چرا اگر نه رهبر کشور بگه این گونه انسان پیرو من نسبت چیکار میکنی مسلمانانی که تاجیک میبیان بریتانیا اروپا میبیان یک گهری تمام وقتی میکنن رهبر کشور بگه من از این گونه طرفدار بیزارم چی میگوی بعد در آخر بر پدرشون لعنت میگی تمام پس اصلاح میشه درست نمیگوی که یو پیروای راه رهبر است نه چخه نه ببینید رهبر کشور بگه که هر کسی تر دشنام میکند یا که هر کس تنقیدش میکند میگه همون انسانی که از نام من بگوید تر دشنام کند من از او بیزارم پس تو در این وقت اشتباهی تو است برادر گوش کنید که رهبر میگوید که اینها از من نیستند سهراب عادلیان اگر فردا ویدیو کند یک نوار کند بگه که هر کسی از نام من هر کسی را که دشنام یعنی هر کاری که میکند او به من ربط ندارد میبروی عذر میپرسی چرا من عذر باید پرسم برای که کسایی که با سهراب عادلیان ربط نداشتن گفتی این پیروی همونها هستن ربط به سهراب عادلیان دادی انا می کسی که باز میگویم این همی جد اومده طرفداری کدست هست همه همین من که میگم من اینو همین طرفدارین همون هستن اینجا حوزی مثلا بوکس که میبروید بوکس دو نفر است سوال برادر دو نفر است دو نفر است اگر رفت سهراب عادلیان من برزیدی او سهراب و مدلیون هیچ چیزی ندارم فهمیدید یک چی کتی من معقول نیست و بازیدیت دارم که نمی اویدی تاریخ یک نفر دادید و کایی که آدما میدروین نمی گپویا میزنن من میگم اینا نشونه یکمش مسلمانی و پیرامونی همون شما من پیش ای ویدیو نوار گفته بودم که آیا همون حاجی شما رو همین گونه یاد داد نه من دیگه ویدیو نوار شده دیگه هستم من میدونم او حاجی من بسیار ویدیو نوار شده دیگه هستم اما یو پیروی کردستم پس شما اشتباه کردید درست پس شما اشتباهی من برادر در چیست اشتباهی من در چیست برادر اشتباهی من در چیست اشتباه شما را من میگم در چیز اشتباه شما در همین است که شما خودتون 100% میدونید که سهراب عادلیان همه را من از دشنام حقارت از روی بر میکند و شما دیده و دانسته یک دقیقه شما دیده و دانسته کسای دشنام میکند با رد به همون عالی میکنید اوخی برادر همین است اوخی پیروان همون هستند شما ببینید اسلام идеален میگن его последователи не идеальны میگن نه هم که میگن سهراب عادلیان ایدئال نی نبوی پس سهراب من پریمیر گفتم نمونه گفتم که شما فهمید سهراب عادلیان با این گونه گپ‌ها دعوت نکرده است اما پیروانش بی‌سوادان هستند که این گونه حرفا میزنند میفهمید بی‌سوادان نیستن پیروانش چه اومده حقارت میکنه این سواد داره این کجا سواد داره در هر یک قوم اومده در افیر ما قوم چیکار میکنم در افیر ما جواب دادن نمیتونه حقارت میکنه در هر یک قوم در هر یک زمان و در هر یک منطقه در هر یک دولت در هر یک شهر زنده باشید نفرای هستن عالم هستن نفرای هستن جاهل هستن نفرای هستن دشنام میکنن نفرای هستن هر چیز اما ما هر کسی که اعمالی بد کرد به خودش ربطش میتیم و هر کسی اعمالی نیکم کرد برای خودش ربط میتیم همین گونه الله میگه که فما یعمل مثقال ذره خیرا یرا و ما یعمل مثقال ذره شر یرا هر کسی ذره خوبی کرد خوبی میبیند و هر کسی ذره بدی کرد بدی میبیند هیچ کس سهراب عادلیان نگفته است که برای از نام من فلانی را دشنام کرد پس در اینجا اشتباه شما است خواهش میکنم این منطقی خوب از سرتون بگیرید تمام منطقی ما شکری خدا خوب است برادر اگر اشتباه کنیم و اشتباه را قبول میکنیم در اساس کدام دلیل خوب است تشکر زیاد برادر تشکر زیاد سلیمان ببین من میگم تو تصدیق کنم بیا بیس یک دقیقه برادر گوش کنی بچه ما گوش کن من خاموش میشم خودت صحبت کن من نگو که من نگو برادر یک دقیقه گوش کن اخی بگیریم او حاجی اگر که دعوت به بعدی نکنه او هیچ نمیگه اگر پیروش به عقل باشن به سواد باشن فهمیدی یکی گپاش نادرست بفهمن او نمیشه او پیروی او نمیشه برادر اینجا خطا میکنی فهمیدی اینجا او حاجی که من نمیشناسمش ما گوش کردگیش نیستم لیکن اگر همون دعوتی بعد نکنه تو خودت اگر منطق داشته باشی میدونی دعوتاش پول نگوش میکنی چی نیسته او آدمای به عقلی که گوشش میکنن نمیفهمن نادرست میفهمن میدونن تر حقارت میکنن او حاجی گناهگار نیست برادر
برام خدا اینای سلیمان تو یک خیلی سوال میگه خیلی گپ میزنی تکبری میکنی خیلی گارین گپ میزنی خطا با سواد میگیری دیگه کسی بی سواد میگیری با این آدم هم خودش محافظت میکنه اگر تو یک دعوتگر باشی تو یک بچه با سواد باشی ملایم خشرو با یک خشروگی با یک میفهمانی با تکبری نمیفهمانی خب برادر اینا می کریستیانو رونالدو اینا می درماده حقارت کردست است باز میگوید که ما пайрав не мо дарс мегирем ака суҳроб моро роҳи рост нишон медиҳад дарс гирифтан ин пайравӣ нест чаро шумо дар омада ҳақорат мекунед ака минут бе ман тада ду савол дорам ду саволи ман не шумо чаро аввал дар омада ҳақорат кардед ман ба шумо ҷавоб намекунам Криштиану Роналду аввал ҷавоб Исмоили Сомонӣ кайта шуда е бача ту дар омада аҷа ҳақорат кардисти мара ту аввал ба саволи ман ҷавоб те баъд ман ҷавоб метавонам ту беэҳтиромӣ кардӣ ба ман Исмоили Сомонӣ кадом сол тавоссия биография ту ҷавоб метавонӣ ки нема Исмоили Сомонӣ чӣ кунем ту дар омада аҷа ҳақорат кардисти мара падару модари мара ҳақорат кардисти ба меги мо аз ӯ дарс мехонем ту чӣ ба мара ҳақорат кардӣ ва номи ҳамонро гирифтӣ ки боис сабаб шид ки ман гум ки ту пайрави ҳамин одам ҳастӣ хуб ина ҷавоб те ку беги чорниш ки ай бетарбияги ай бесаводия ё ман фаҳмидам нишон те доказат ки немҷа доказат ки ози ман ҳақорат кардагим тамом доказат ки худа чӣ нависӣ да ҳаминҷа ҳақорат кардӣ доказат ман ҳақорат накардам болог зарон комментарий ҳаминҷа истодаги бихон просто болог зарон ҷа ҳақорат нест ки ина би ки ту суҳроби одилин ответ мети ту ин корро барои хайп мекунӣ фаҳмидӣ бигир тоқир айсар хуб хайп ҳақорат не иштибоҳ кардам иштибоҳ ман қабул мекунам барои хайп туҳмат кардисти ина туҳмат кардисти ҳақорат дакҷо дидести гап таправи назаран ина ман қабул кардам ки ман нодуруст хондум аммо ту бурин дигар одамо хеле ҷод ҳастанд хуб ту вообще неправильно гап мезанӣ бар падарат лаънат некӣ фаҳмидӣ ин хел набоша бар падар лаънат асабинаш чорни ки нахоно хебача не ина чорнишон одаме маданият надошта боша гапзаниш маълума худаш баъд ами ки буд ку унаме ки тарафдорӣ кардам як соат қатъи хед разбор кард ҳамин одамам ку тарзи гапзаниш не хеле я такаббуре фаҳмидӣ хча чӣ қадар ба савод мегира ба арабӣ гап мезана ба тоҷикӣ гап мезана хча ҳамин олими ислом мегира ҳамин ҳаракат мекуна ки тра паст бизана фаҳмидӣ гапаш дуруст ё фикр мекунад ки ислому мусалмонанд аммо худо пастшо мезанад алҳамдулилло иншоаллоҳ гапи дуруст назаде тарзи гапзаниш бемаданияте тарзи гапзаниш такаббурие фаҳмидӣ ӯ ҳаракат кард ки тра як бесавод нишон бида некем ай ҷиҳати мегӯи пайравӣ напайравӣ агар худат ура бояд худат навороша тамошо кунӣ таҳлил кунӣ дар ҳақиқатан ҳамон одам агар ба тарафи баъд даъват куна баъд ту метавонӣ бигӯӣ ки пайравошон вақте ки ӯ одам ба чизи баъд даъват намекуна ва баъд одамои бемантиқ бетарбияу бесавод миян ай номи ӯ гап мезананд ӯ пайравои ӯ намешава бародар не нами ҳози бародар бе худаш нами бача нами Роналдо дар омадаст мегӯяд ки мо аз он дарс мегирем дарс гирифтан чи пайравӣ не одам ҳар хеле як аз худон ақл як аз ахлон ақл даг нест ти я сухан мезанӣ 10 одам 10 намуд мефаҳма як гапи тира бародар ира ту бифаҳм 100% дуруст бародар ман медонам ин чиза лекин ман мегӯям масалан ман аз як кас сабақ мегирам дарс мегирам ман ҳамон омӯзгори муаллими ман намешавад муаллим ман мешавад ку бародар аз он маънаи ӯра надорад ки ту ба пиррагӣ пайравӣ кардам метавонӣ маънаи ӯра надорад ки ту ба дараҷаи ӯ одам ту ёд гирифтагӣ ҳамаш ай вобаста ай маданият ай тарбияи ай гапзанӣ ай ақли ту вобастагӣ дорад мисол агар ӯ одам ба дили нияту поку соф даъват куна ту нафаҳмӣ нодуруст бифаҳмӣ дигар паҳлуша бифаҳмӣ ва биёй ҳамаро ҳақорат кунӣ ҳамаро бадбахту кофир бигӯй ман пайрави ӯ одам мара дарс додагӣ сабақ додагӣ ин маънаи ӯра надорад ки ӯ одам гунаҳгора иҷа ту нафаҳмидӣ нодуруст фаҳмидӣ гап дар сари ия ман нагуфтам ки ӯ гунаҳкорай масалан не матра фаҳмонданӣ буда ман мисоло довардам мақсад ки агар одам ақл надошта боша тарбия надошта савод надошта боша маданияти гапзанӣ надошта тарзи гапзаниам гӯш кардан меша инами бародар нами сулаймон чӣ буд савод дора мефаҳма илми динира мефаҳма медона савод дора некем тарзи гапзаниш як намудае ки ҳаракат мекуна ки тра бушармонаву пастат бизанаву фаҳмидӣ савод дора савод надора не дораву такаббурӣ мекуна фаҳмидӣ хуб мақсад ба ҳар ҳол дуруст нест ин кор
ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар, зинда бошед. Анушерон, салом алейкум. Хубен тинҷа бародар, марҳамат. Салом алейкум бародаро, тинҷ соз, кору хуб. Ҳама хуб. Масъалаи ҳамин гапҳози гуфтам беҳад ҳамин аз мавзӯъ биромад. Гап дар дига чӣ буд? Як ҳамун Сулаймон даромад эре гирифт дар ислом бурд, эре гирифт дар пешво бурд. Дига намедонад ҳисоби гапзанаш гум шуд чӣ буд. Масъалаи ҳамун Наврӯз мегум беҳад ҳамун манам ҳамфикр, ҳамун Наврӯз шавад хубтар мешавад мақсад. як-ду сухан барои Наврӯз кунам. Як-ду сухан ман ҳамин чиро бисёр мавзӯъро бисёр хондам, таҳлил кардам. Наврӯз ихет агар таърихша бигирем 5000 сол пеш зиёд буд. Ай зардуштӣ ҳам пеш буд, агар хиёл накунем. Мумкин буд ҳар як ҳукумате ки меояд дар ҳукумат имина зардуштӣ чӣ мекунанд, ҷашни ҳукуматиш мекунанд, ба монанди ҳозирам ҳукуматие, дар ҳукумат ҷашнаш мегиранд. Мақсад ҳар як ҳукуматда элементҳои миллӣ традитсионно мегӯянд ки ҳамун чизо қуш мешавад дар ҷашн қуш мешавад. Агар ихе бигирем, айрӯи исломӣ бигирем, ҳозир мо мусалмон ҳастем, элементҳои аллоҳпарастиша агар дур бигирем, ҳамчу ҷашни таърихӣ қабул кунем, дуруста ман хиёл мекунам, ин фикри ман ҳай, ҳамчу ҷашни таърихӣ қабул кунем, элементҳои аллоҳпарастие ки ай аллоҳ медаванд, мепаранду истисо мекунанд, агар ҳамира мо як тараф кунем, фақат ҳамчу ҷашни таърихӣ қабулш кунем, ин дуруста. Барои ман ин фикри ман худмат, фикри шахси ман. Ташаккур. Бародар Шоҳакӣ, ман ҷавоб битам бародар дам. ҳамин масъала дам. Хуб, гӯед. Имконият аст? Иҷоза аст? Бале, чаро не, марҳамат. Насли нав бародар, нигоҳ кун. Вақте ки шахс мусалмон шуд, мусалмони ҳақиқӣ ду ид доранд ва мо бояд культурара, идҳои культурара аз дин мисол бо дин омехта накунем. Агар ӯ ҳарчанд мисол ӯ таърих ҳам дошта боша, мо бояд агар худмона пайравои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бигирем, мо бояд пайравӣ ба пайғамбар кунем, ба таъриху, ба фарҳангу, ба ӯ чизое ки қадима доштем, ба ӯ бояд бисёр консентрира накунем худмон. Бародарҷон, дар ҳамин гапа як ҷавоб бародар, нигоҳ ки ҳамин маданияту таърихи дигар, ҳамин забони мо ай ҳамун давраҳо омадаги. Хе бигирем ҳамин забоне ки мо ту гап задасем, ай ҳамун зардуштӣ омадаги. Дин ама ба таърих, ба ҷашнҳои миллӣ якҷоя кардаги нестем. Дин ҷои худша дорад, таърих ҷашни миллӣ худша дорад. Ҳамин забон, авқотое ки ту мехӯрӣ, оя ошаш худаш 5000 сол пеш таърих дод. Биё ҳозир мегӯем ки зардуштиё ош мекардан, биё мо накунем, нахӯрем, биё баъди пайғамбар чизе пайдо шуд, биё ҳамонро бикунем. Ин нодуруст. ин сухан бемантиқ шуд бародар. Не, мантиқ 100% ман ҷудо мегӯям. Дин алоҳида, дини ман алоҳида, аз ҷиҳати дин ман дута ҷашн дорам, аз ҷиҳати дин. Аз ҷиҳати таърих, маданияту миллати худам ман ҳама ҷашное ки ҳастам мегирам. Барои чӣ ман бояд фаромӯш кунам? Дар ягон ҷо ислом омадагӣ нест ки вақте ки дин омад ту бояд фаромӯш кунӣ. Гуфтагие ки ту бояд миллатгаро набошӣ, бояд ки хитаи дигар миллатҳо баланд набинӣ. Не ки гуфтагӣ нест ки ту фаромӯш кун чизе ки ту доштӣ, ҳар он чизе ки бобоҳо дигаru дига ин қадар сол овардан, кашондан, овардан, тамом ту арабша бираву ҳамаро фаромӯш кун. Ин гап нест. Агоҷо дуруст намеояд. Бародар, як чиза хоҳиш мекунем, як чиза ба як чиз дигар чӣ накунем, шумо омехта накунем. Араб будана ба мусалмон будан шумо омехта накунем. Ина мо араб мисол маънои ӯро надорад ки ту мусулмони ҳақиқӣ бошӣ, ту араб дӯстори. На, мо мусалмони ҳақиқӣ, мо пайравои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастем. Не ки араб нозад, агар тарки араб кун. Дар ислом яке араб ба яке аз бале бародарҷон, не мисол не ки таърих мо бояд фаромӯш кунем, таърихи миллат. Не, таъриха фаромӯш накунем ва ӯ мисол идҳое ки ҷашнҳое ки моро ба ширк, ба ӯ динҳои пешина мебарад, ӯро бояд мо қабул накунем. Ҳозир ман чӣ гуфтам? Агар гуфтам ҳамин Наврӯза элементҳое ки ба ширк меёранд, ба зардуштӣ мебаранд, аллоҳпарастӣ мебаранд, ҳамира ҷидо карда ҳамчу таърих, ҳамчу ҷашни таърихие ки чанд ҳазор сол пеш буд, ҳамчу ҳамун қабул карда, ҳамчу дин не, ҳамчу ҷашни зардуштиё не, аллоҳпарастиша ҷидо карда, ҳар чизе ки ширк меёрад ба худованд ӯро ҷидо карда, ҳамчу ҷашни таърихӣ мо бояд ӯро нигоҳ дорем. Ман ин гапа гуфтам. Ташаккури зиёд Насли Нав, ташаккури зиёд Умар Друмада буд пеши бародар. Хуб, ба ҳар ҳол ташаккури зиёд, зинда ва сарваланд бошед. Анушерон, ташаккури зиёд бародар. Мавзӯи умумӣ мо дигар буд, албатта ки хуб ба ҳар ҳол бародар каме васт кард, хуб мушкиле нест. Лекин бовар кунед, ҳамин оғои Шаҳоб Фурӯмад
من کمی نورواد شدم برای که همین برادر که که الحمدلله گفت من خیلی نورواد شدم. من در یادم گرفتم اما من چی نکنم، چون که هر یک شخص در نزد حتی در جامعه یک چگون قدری قیمت دارد. نه من در همونجا گفتم مثلا که این ما در مسجد شدگیم یک کس میاد که میخیزه دوخی برای که قدری او را میدوند و این شهاب حکمت یک دانشمندی خوزیره هست، چون که در ویدیو نوارشون بسیار گپای خوب میزنن. من البته دوست میدارم، اما به هر حال برادر گرامی عمر تشکر زیاد، انوشیروان تشکر، نسل نو تشکر زیاد. برادر گود مورنینگ مرحمت، گود مورنینگ. салому алейкум. ва алайкум ассалом. камтарак баландтар гап занед бародар. ҳамара салому алейкум бародари тамошо кардистон. динамами эфир дар омада будам. ҳаму темаи динаи набоша, агар дар бораи ҳаму одам ҳози одамое ки ҳурмат мекунед, маам эҳтиром дорам, илм дора, не ки ҳамира қабул кунед. илтимос бародарҷоно, ки вақте вай инсон гапа гап мезана, вай ӯро вине ки вай дар ягон кас ҳақ надора гапи вая ҷавоб бигара надора. این خیل انسان در روی دنیا نیست. حوزی اینمی حوزی در روی دنیا ببروی یا ملت گپ زده ایستای. البته انسانای پیدا میشن میگن او گپا ما را خارتونک نما او را پس نمیزنیم. ما او را ای نظر خودمان گفته ایستادیم که برادر ما داریم ما خیب نمیقپیم. وای کیای ما خیب بقپیم؟ یگان پیغمبر نیست، یگان کس نیست. وای با زندگی خودش ما با خودمان خطاگی در همه چیز до назари мо тоф мо буромадем гуфтем. Трансляции Ксюго, который входит в правила ЧИБа, не будет попадаться в рекомендации. В результатах поиска будет ограничен. Почему? ЧИБа хирикат, я вам читаю. Хоб гап задан ки бардар. Лёна мира савол дорум, гуфти мо ҳақ надорем. Чӣ гуфти? Нафаҳмидам. Не, мегум одамое ки мебуроянд меган ки вай олимай, шумо даҳантона пушед. Динам дар ҳамаи эфир будам, як аз даромада лафзи қабеҳ қади гуфт ки шумо саг боре лақ-лақ мекунед. Ман гуфтам чӣ хел гапзанияи? ӯ инсон гуфт ки надоштем. Мо мебуроем мегем мо доштем, бузургмеҳр доштем, маздак доштем, номошона гирифта истодем. چه ما حق نداریم که وای انسان در جواب دیم وقتی وای میگه ندارید. بابا بی نظری هر یک انسان یک چیز میگه. کی گفت زد؟ بله ما هستم. نه برادر شما ببخشید جا تجسمون درآمدگی است جا نوبت کتاب ببخشید نه یام انتظارش نکنید یام گوش کنید. خب برادر خب به هر حال گود مورنینگ تشکر زیاد برادر. اینجا برادر تجسمون درآمدگی است همین کس هم گپ زدم. اکای سلامون ببخشید. برای مشکل نه پروست است. یه سوال دارم وقتی اینجا هر کس چیزی گوش ما قبول میکنین یعنی رد نمیکنین برادر. ما گوش میکنیم برادر. گوش کردن نیست برادر. ما گوش میکنیم. میدونم. نه اگر اشتباه کرد اصلاحش نمیکنی. اوخی اول گوش کنیم چی میگه اوخی؟ چی گفتی جان؟ گوش کردم تمام کرد. گوش کردم تمام کرد. من تمام کرد بعد سوال. گوش کردم که سلام. یگون گپ زیادیش گپ نزدم نه یگون نوع تیرومش نکردم. من فهمیدم برادر. این همی گفت کی مثلا حق ما یگون گپی کاری بد نمیکنیم که مثلا نوروزگی خود رو با فکر همون بیان میکنیم. خب همین است دیگه تمام. اینجا یگون جای بدگویی چیز نیست. نه دیگه چیز گفته. چی گفته؟ دیگه چیز گفت. یک نفر دیروز اومد در همین موضوع صحبت کرد که نگو اومد حق نداری. بله گفت هم خیلی آدم بود میگوید که اویدی خلوصت دوملهون اومد نگوید اویدی اسلام حتی حرف نزنید. چه اویدی اسلام حرف نزنم این بی منطقی است. خب به هر حال بلاوزی قبه ما داشتم که سگ گفته است اشتباه کرده است باید بخشش بپرسد. هر کسی باشد حق نداره دیگه بگوید. یک مسئله دیگه مسئله گوش کن. دیگه مسئله ای است که من به همین نظر هستم که هر یک کس وقتی که بحث علمی میکند من طرفدار او هستم که یک نفر مرتبه علمیش به مثل سهراب عادلیان باشه جوابش بده بهترین میگم گوشش میکنم. اما یک نفری که از گوگل یک چند سوال گرفته است جوابش پیدا کرده است از گوگل حق او را ما گوش کردنم ندارم و گوشم نمیکنم. وقتی گوش کردن میگیره انسان. تشکر زیاد برادر. ما از گوگل میگیریم و از همه چی میگیریم. ما حق داریم. ما دولت آزاد زندگی میکنیم. چی کاری که میخوایم میکنیم برادر.
ҳақора намекунем дашно намекунем албатта бар зидди ягон кас чӣ намекунем аммо гуглам ҷои маълумот ҳаст бародар бубахшед маъқул нест ман гапҳои шумо теҷе сомон гап за бародар гуглам ҳама ҷо ҳар як чизе ки меёвед ин илм аст ин дониш аст фарқе надорад аз куҷо шумо мегиред тамом давай гап за бародар бубахшед теҷе сомон ҳамун эҳтиром кардемча ба дигар кас бояд ҷавоб медод бо ҳамин хитша хуш кардеста сухӣ сомон ҳастед бародар ин нест акаи ғолибшоҳ ҳакимов салом алейкум бародар марҳамат وعلیکم سلام سازی برادر زنده باشید شما خوبه درستید صحت سلامت شکرانه الله یه جمعی صحبت های اختر گوش میکنم گوش شما گپ زنی من گوش کنم هم قدر اکه گپ دانستم فقط گوش میکنم خوب نه اکه اینجا همه گپدون نیست ما هم یک آدم عادی هستیم البته که یک چی می‌آموزیم یک چی گوش میکنیم خب به هر حال نه اکه ما گفتیم که دعوت کرده گوش کنیم آدم‌ها چی فکر عقیده دارن خب یه سوال می‌کنیم خدا آیا شما چی فکر دارید همین پیش از 1400 سال پیش از دین اسلام آدم‌ها یعنی تاجیکان پارسان عالم داشتن یا که نه برادر دانشمند اوچانی چی داشتن اوچانی دانشمند عالم نه داشتن چرا نداشتن خب که یه اون کس میگوید که عالم نباید نامش گوید شما نامی که میگوید نه عالم گفته معنای عالم یعنی همه دانشمند میگن نه که آدمی که هست که عقل و از علم ده به پیش است اگر شاید که 1400 سال پیش اگر دانشمندان نبود یا که یگان رفت و یگان نوشته جای توی تاجیکی نبود یا که فارسی یعنی زبانهای خودمون رو جدا کردگی هم که نباشن لیکن وای دانشمند در همه وقت هست آدمی به عقل در همه وقت هست آدمی به عقل در همه وقت هست حاضی هم هست پیش هم هست درست تشکر زیاد برادر گرامی زنده و سربلند باشید عمر دوست من اکای شو حکیمی وقت تمام کرده من یک سخن میگم میرم اکای کی تمام کردی غالب شو بله من فقط گوش میکنم تشکر زیاد برادر اکای شو حکیمی یک مسئله دیگه ما باید فرق کنیم بین دو قسم یکی قسمی آدمایی که شاگرد یک نفر هستند و قسمی دیگری از سوشال مدیا پروست تماشا میکنن کسایی که تنها تماشا میکنن ما او شاگردی اون نفر معرفی کردن نمیتونیم مثال امروزا بسیار نفرایی هستن که چی میگن کارهای غلیظ میکنن اما تماشا میکنن این شخصای بزرگا اما اونا شاگردای ما نیستن درسته که درست 100% درست اما ببینید برادر مثلا همین شما در من نمیدونم این برادر چی میخواد بو خب به هر حال ببینید شما که همین روسیه میروید نه روسیه میروید شما اونجا نمیگن که شما از سوشال مدیا انا معلومات یگان چی میگیرید معلوماتی خب دینی گویم یا که چی میگیرید از سوشال مدیا یا که یگان تعلیم گرفتگی هستید مخصوص از یگان آدم یا که چیز خلاصه شما میگن شما توجیکستانی هستید یا که شما مسلمان هستید وقتش دا магометанство میگفتن یعنی текто последовали магомеду фаҳмидед бародар бисёре дидагӣ неста шахсан ҳамун паёмбара бисёре аз ҳамин китобҳо хондагиан ҳамун китобам мисли сошиал медияи имрӯза ҳаст бародар фаҳмидед ман масалан ҳамун аз китоб ҳамун сошиал медия таълим мегирам имрӯза бисёри ҷавонони имрӯзам аз ҳамин сошиал медия таълим мегиранд агар ки сошиал медия намебуд мо хуб китоб истифода мебардем ва чӣ гум инам як таълим аст барои ман чаро не масалан ман ҳамон устода мебинам гапҳои хеле хуб бисёр мезананд албатта ки ман баъди ягон гапҳо чӣ надорам ва иам оиди таърихе бибинед и ягон баҳси чиз нест ки дурумада ванг кунӣ ман ягон ҷо нагуфтам ки ман инҷа да ягон чӣ гум олими ягон дину олими таърих ҳастам не ман ҳама вақт тасдиқ ва чӣ гум подчёркиваю чӣ мешавид намедонам
қайд мекунам ки ман олим нестам, олими на таърихи чи нестам, ман хеле чизам, аммо барои ман ҳамчун як тоҷик, ҳамчун як одами мусалмон тем более хеле шавқовар аст. ман мехоҳам ки баҳс кунам, ман мехоҳам ки гап занам. Инами кайки чиз аст ку, бибинед, кайки Шаҳромак масалан буромад гуфт ки эй киязур биё биро кати бия гӯштин кунема. Машаллаҳ, чаро не? Гӯштин кардан оё бад аст? ягон бадӣ надорад. Кошки ҳами тоҷикони мо бирояна дар ҳар видеонаворишон гӯянд ки эй кияй баҳс кардани аст, биёед баҳси далелӣ, баҳси хуб кунем, баҳси дӯстона кунем. Чаро не? Инами социал медиа кия тамошо кунед бародар, Афғонистония тамошо кунед чӣ гуна ҳарф мезанам, бовар кунед ман гӯш мекунам аз Тоҷикистония 100% бисёртар хубтар гап мезананд, ҳатто ҳамин ба забони тоҷикӣ. дирӯз ман як калимаи русиям чиқагум аз ёдам бурад, ҳамин адаби тоҷикӣ русиям истифода мебарам. Эй ту тоҷикӣ намедонӣ, бо худашон медонед ҳамин забони аралаш кади гап задастанд, фаҳмидед? Хоб ба ҳар ҳол бародар чизе гуфтам ташаккури зиёд, ма ҳам иштибоҳ мекунем ягон ҷой чи бародарҷон, ман ҳамин як сухан фақат мегӯм, ҳаме биро мерам, баъд ҳамин баҳс мекунем, мисол чизе ки мекунем, аз ҳамаи ҳамин бародарон ман хоҳиш мекунам ки ба сиёсат дахолат накунед. хоҳе ки озод бошед, ғуломи қонун бош. аз қонун берун ҳаракат накун, гапҳои хилофи қонун гап назан. зинда бошед. дуруст 100% мо варзиши қонун ягон чиз намегем барои ҳамин не ман хонда истодам, баъзе одамо ғайри қонун, баъд аз пушти як нафар тамоми ҳамаи ҳамин группае ки ҳастак, ҳамаи ҳамин пусидан мешавад. касе ки дар ҳамин группа ҳастак ба сиёсат дахолат накард, гапи хита биза, кори хитаҳо дониш ҷустан, то лави гура дониш биҷӯ. як чира мефаҳмӣ ай худ мекунӣ, не ки бар зардуштиву баъд гап бо бисёр мешавад, бо як кас дигар гапа ба дигар сум мекашад. шояд ки дар назди худованд гунаҳгор шавед, шояд ки дар назди қонун ҳамин дар сиёсат кордор нашавед. ман гӯш кардам чанд кас ҳаминҷа ба сиёсат кордор шид, ба пӯи ғайри қонун гап зад. ана аки мо ҳамин бародар фаҳмидаем, ташаккури зиёд. ман кайки ҳамин ягон чиза мебинам, рости гап блокшон мекунам, курушон мекунам, лекин ҳаминҷа бихон, нестаги ҳаминҷа бур бихон кани дубай кадомиш. ман ҳам дар ватан қарор дорам, ранги ту аз хориҷ байрақи Тоҷикистон дар дастаку. чо ман ҳам дар ватан қарор дорам, ранги ту аз хориҷ ав надорам. охи бародар, ҳамин ман мегӯм ки охи ҳамиё бибинед, акай ки акай ғолиб худат чанд руд омадагӣ ҳасти ҳамин эфирои мо, худат медонӣ ки мо оиди таърих маърихи гап мезанем, не? охи кай ки ҳамин худат медонӣ ки аз Узбекистон медуранд, як ана ҳамин муҳофизатгари таърихи Узбекистон мешавам, намояндаи Узбекистон мешавам ё ки не? ҳама чӣ гуна ёра қабул кунам? ман дар фикрам чӣ иста? гум ки оё муҳофизатгари ҳамин ислому ҳамо домулон нестанд ё ки не? албатта ки фикри одами касе ки хоҳӣ нахоҳӣ намемеояд. албатта ки ман медонам ки ин шогирдони вай нестанд, аммо ҳамо ҳоҷӣ дар видеонаворош гапҳои бад намезанад албатта, лекин ин чӣ гуна ё таълим гирифтанд ки дуромада ҳақорат. значит таълим нодуруст гирифтанд. касе беадабӣ кард, шумо нисбат ба ӯ шахсият натенака, ин корту нодуруст аст. мо тарафдори гапҳои шумоем, шумо гапҳои нодуруст зиёд намегӯед, аммо ба ӯ нафар нисбат додан гапотуна якдигартона биридем бовар кунед. аз ҳамин сабаб мегӯм бисёр даъват накунам. зинда бошед. акай Умар, ташаккури зиёд бародар, бед одамои нав омадагиам як гӯш кунед. зинда бошед. Муҳриддин Нидоев, салому дуруд бародари гиромӣ. акай Шокарим ҳамин бародар чӣ хеле гуфтак ба тема ба ҳар сини баъд рафт, не ки ҳамин темае ки хитон бардоштаги хеле интересни шид. биё якам тара калон кунам бо иҷозати на шери нар. ин дуюмин шери наре ки акси худашон нишон додестай, одамо ҳатто акси худашона метарсана ё ки шаҳр медоранд нишон додан. машаллаҳ, ака мо ягон раҳза нестем. машаллаҳ. ина диде президенти Тоҷикистон як одами одди ронанда, ҳамчун як чӣ, не ки ҳамин одамо ҳам чӣ хеле бародар гуфт, гапҳошон ҳар тарафи бад рафт, бар зидди қонун рафт. ҳамин гапҳо зиёдтӣ буд, не ки ҳамин темаи шумо бардоштен ҳозир хеле интересни шид барои ман.
ҳами як одами хеле бародаре гуфте ки хеле басавод аст, як мантиқи дорад дар чиш ҳамхели як одам дурояд. бале ҳами аз иҷа сар кунем ки тоҷик хеле интерес нишид барои ман ада. албатта хуб аст, кошки ҳар як кас ҳамин як ҷӯш шавад, ҳамин хунаш ҷӯш шавад, бедор шавад, гӯяд ки бас аст, як камчарак маълумот гирад. ҳамин дини ислом ҳамин аст. ҳамин рӯз мо чанд бор қайд кардем ки кай ки дини ислом ба ҳамин давлати порсон омад, ин барои мо як стероид шид. ҳамин качоко мезанад ку качоко порсо, давлати порсо и так качок буданд, лекин кай ки дини ислом омад як стероид шид ки як чӣ гӯям қувваи зиёдтар ба тоҷикону ба форсон дод ки мо як бора ба илму ба дигар таълиму ба ҳукуматдорӣ ба дигар чӣ чиз пешбарӣ кунем. чаро не дар бораи он ки форсҳо ба маданияту пешравие ки доштанд ҳам дар ислом омадагиай ҳам дар таърихи дунявӣ омадагиай ки чӣ хел пешравӣ доштанд. Ин ягон шаке надорад. ягон нафар гуфтан дар таърих чизе ки ҳаст мебурояд ва баҷо карда намешавад таърихи дунёро. форсҳо яке аз пешравон буданд. чизҳое ки форсҳо доштанд рӯи дунё надошт. на араб дошт, на ягонташ надошт. таъриха бародар медонед чӣ? таъриха кай ки ҳамин оташ боре месӯзонанд бовар кунӣ ҳеҷ ки дига хабардорам намешавад. расуле ки пайғамбар ба пеши подшоҳи Эрон роӣ мекунад, вақте ки рисолат омад, пайғамбари худо расул роӣ кард ба ҳар як давлатҳои аввалқудрата. расуле ки роӣ кард омад, як қолин дошт подшоҳи Эрон, меган 300 метр дарозиш буд, ба риштаҳои тиллоӣ буд. даромад вай араб мардум дар хонаш медаромад, қум буд, шамшерша дар қум мезад, мерафт мешист, чойша мехӯрд. вақте омад дар пеши подшоҳ, шамшер дар рӯи ҳамон қолин зад, қолини тиллоӣ да. аз ҳисоби маданият маърифат пешравӣ бигем да, ина араб ихел буду, форс дар куҷо буд? бале یکی حاضر همین یک آدم با سواد بود روی که از همین سر کنیم که توجیک. خب شما با سوال برادر خودتون جواب دید. همین شما فکر دارید که پیش از 1400 سال یعنی پیش از دین اسلام توجیک‌ها عالم داشتن یا که نه همین دانشمند اوچان میگویم با؟ بله. یک چند نمبر کنه میتونه؟ در تاریخ اسلام آمدگیه که پیش همین یک بنا ساختن خودش یک علمی هست. همین خیلی هسته؟ درست همون انجینری که خونه را میسازه، مهندسش میگن، انجینرش میگن، چیزش میگن، همون خودش یک عالمه. در همون خانه هایی که آنها میساختن در روی دنیا با فرم انالوگ وجود نداشت. در ساختمان های پیشرفته در دولتداری، سیستم دولتداری یک عالمه در کاره که در وای سیستم را بروره. система ки давлатдорӣ ваё доштанд, бисёри рӯи дунё пешравои рӯи дунё надоштанд. ташаккури зиёд бародар, зиндаву сарбаланд бошед. мана чаро не дер ояду шер ояд. кош тоҷик кош ҳар як мардуми тоҷик нахи талабгори илм бошад, ба ҳар ҳол ин як хуб аст, не? барои чӣ бибинед инами ман навқадар ака бисёр инам хеле чигум лайв транслятсия ё ки инам хеле чиам дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мебинам ки тоҷико дурен нақи баҳс кунанд, гап зананд, ами ҷӯш фаҳмидед, кашукаш. кошки чаро не ман гӯш мекунам, ман тамошо мекунам, фаҳмидед. аммо мо мебинем фақат ами гифзанӣ як паззанӣ. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародари муридин. шумо зиндаву сарбаланд бошед. мо ҳамҷа шумо мемонем. ҷа акаи Сулаймон як бор дига омадааст. баъд акаи Сулаймон good morning, баъди акаи good morning тоҷ сомон як бор дига даъват мекунем. акаи Сулаймон, марҳамат, худат кӯтоҳ карда гап зан. шумо майли беҳтарин, шумо вақте одамро мебуроред, ҳар чизе ки дар сартон аст ҳамонро мегед. мегӯям ки аввал андеша баъд гуфтор. мутаассифона фикр накарда мегед, немегед мо ҳамира қабул мекунем, тамом. яъне бехафагӣ сабаби яъне ҷаҳли шумо аст. яъне шумо илмтон кифоягӣ намекунад ки мисол як чиза омӯхта аз худ кунед. мисол барои чӣ бигӯмад, ҳамин шумо Қуръон аз ки меомӯзед? аз китоб. дуруст, аз китоб. яъне аз китоб, тамом китоб мехони, Қуръонро мефаҳмӣ савол? не
من عربی نمیفهمم. من ترجمه‌اش میخونم. ترجمه‌اش بخونی کتاب میفهمی سوال؟ میفهمم. دروغ میگوی. اثبات کنم برای دروغ بودن تا. خب بگو. هر کسی هم بگه که من کتاب ترجمه میکنم یعنی ترجمه‌اش میخونم میفهمم دروغ میگه. این گپی من نیست، گپی تمام علماهای اهل سنت و الجماعت است. تمامش. بگی برای چی؟ من اثبات کنم که مثلا شما گفتید که من ترجمه‌اش میخونم میفهمم. نظری ما تمام یعنی چی میگن مسلمان‌های دنیا در این است که هر کسی قرآن میخواهد فهمیش قرآن از خدمت او به مفسر نیاز دارد. کتاب قرآن یک عالم مفسر است که زیاده از 10 سال یا که 11 سال برادر کوتاه کرده گپ زنید التماس. کوتاه کرده میگم کوتاه کرده خیلی کوتاه کرده گپ میزنم. عالم یعنی علم قرآن این خودش یک علمی که مفسر تنها برای ما او را فهمانده میتونن، نه هر کسی که ترجمه قرآن بفهمد. و خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم که بسیاری کسایی که گمراه شدن اونا همون ترجمه قرآن گرفتن از خود کردن که گمراه شدن، نه به علم قرآن چنگ زدن. اگر وقتی هر یک سوال قرآنی اگر در ذهنت اومد یک سوال داشته باشی این را باید از یک مفسر بپرسی. مثال به مثل که قرطبی یه دقیقه قرطبی یکی از شخصیتایی که مفسر است، یا که ابن کثیر هم یکی از علمایی که مفسر است. او فقط درباره علم قرآن میگه. مثال چی؟ مثال کوتاه میگم فهموشه. اینا الرحمن الرحیم در سوره فاتحه اومده است. همین چی معنی داره؟ Милостливый и милосердный. خطا کردی. اثبات کنم که خطا کردی. خب بگو. ببین الرحمن الرحیم وقتی که در هر یک جایی که میاد به معنای خودش میاد. مثال خودت که شما ترجمه را میخونید در ترجمه یک چیز دیگر است. علم چی میگه؟ قرآن الله برای ما میدونی چی میگه؟ الرحمن یعنی با رزق دهنده تمام مؤمن کافر در دنیا. یعنی ببین الرحیم بخشنده گناه های مؤمن نه از کافر. این است ترجمهش. بیاین اثبات کنم که در سوره فاتحه زیاده برادر من گفتم نمیبرم. همین ما جاهلم برادر. جاهل نه و شما گشتید گفتید که من ترجمه‌اش میخونم میفهمم. من اثبات کردم که جاهلم یا که نه در مسائل علم قرآن بله. ما جاهلم. و من مثال علمی کافی نداره. جاهل یعنی کیا میگن سوال؟ جاهل کسی که علمی کافی ندارد. علمی کافی. خب необразованный. Нет, подожди. همین من اگر دو عالم بحث کنن در یا صحبت کنن در مسائل علم قرآن حق داخل شدن ندارم. برای حالا علم من به درجه اونا نرسیده است. من در پیش اونا جاهل هستم. یعنی علم کم است. خب جاهل چی معنی دارد؟ جاهل به هم در چی بگن؟ بسم الله الرحمن چی بود؟ گمراهی؟ نه یه دقیقه جهل همه جهل اصلا گمراهی است. درست این مسئله یا جاهلیت یا این مسئله اون یا مسئله دیگر است. این مسئله من گمراه شدم اینجا میگن که تو جاهلی. من گمراه شدم. من میگم که با چند معنا میگن ایرا با چند معنا میگن необразованный, не понимающий. Да клянусь Аллахом, я намного больше образованный и понимающий, нежели вы, клянусь Аллахом. Този дромада и джамара бо джохил меги. Вой бархоли ты бе падари бе сохиб. Ни хрена себе, блин. Иджа дай бача дромада ибн Хамбала кия и бре гумша ты бе сауд бе мантиқ ты чи гуфте си падана. ایرا ما فروورد ایرا بی هو زیاده خبردار سلیمان ما جاهلم در دین. برای چی پدر نعلت گفتی؟ ما خوب کردم تو کردور نشد دیگر. ما به تربیت تو به تربیتی. ما کاش ما را پدر نعلت گفتن در ما تو به تربیت نگفتم. ما این در جای تا کامنتاتور مرا جاهل گفت. یک آدم خرشید باید شمارم خر بشه. نه البته. نه آدم گوش داشتم که. نه اکایشو حکیمی جون. گوش که برادر. خواهش میکنم در چارچوب ادب صحبت کنیم تحقیر نکنیم. برادر گرامی پدر لعنت یعنی که لعنتی خود بر پدرش کی نمورا. برای چی پدر بگنوی او را لعنت میفرستی؟ پدرش خودش که عقلش نرسید خودش که همین از کی عقل میگیرد آدم؟ از پدرش. پدرش ما ویا میرسونم. در تاجیکستان قانون هست امروز جوابگری پدر مادر
فهمیدید برادر؟ تو سینی 18 ساله تو سینی 18 ساله از 18 ساله پدر به هر حال ببینید که من شما گفتم که من جاهل هستم، شما گفتید که بله تو جاهل هستی در چیزی دین گفتید невежественный необразованный непонимающий. من دین خود رو میفهمم. تشکر زیاد برادر. زنده و سربلند باشید. زنده و سربلند باشید برادر. همه که شما این همه گونه آدما را دعوت کنید به اسلام، وای بر حال دین ما، وای بر حال دین ما. شما میگوید که نه شما اینجا میگوید که شما باید قرآن درست خونید. اینا قرآن به زبان روسی است، اینا بیبلیا به زبان روسی است، اینا قرآن بود به زبان روسی است. ما از یک تا صحیفه شما میکشم، مثلا یک صحیفه مثلا нами صحیفه 258 воистину ваша религия единая, и я ваш Господь, бойтесь же меня. Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет. Ма фамидес там чизеки хундес там барудар. Оставь же их в их невежестве или слепоте и растрянности до определенного времени. Неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что спешим отдарить их благами? Барудар. من شما گشتم گفتم همین را ترجمه کنید برای من. الرحمن الرحیم شما گفتید بخشنده و مهربان. من اثبات کردم شما دروغ گفتید از نام قرآن. برای چی دروغ میگید؟ دروغ ترجمه کردید. برای چی دروغ با فهموندید برای برادر؟ من گفتم من دروغ نگفتم. شما گفتید که همین چی معنی دارد به فکر شما؟ من گفتم как я знаю الرحمن. как я знаю так нельзя میگم خیلی فهمیدن نمیشود. почему нельзя? Как не... Вот ты бы мог меня исправить, шумо айтонед бародар, шумо ҷо хато кардед, и аз забони арабӣ ин ай гуна мешавад. Кай ки ман як каса мепурсам ки бародаро ба забони тоҷикӣ ин ами масалан ягон калимаи русӣ чӣ мешавад, ман хоҳиш мекунам ки мара ислоҳ кунед, фаҳмидед? Аммо ман намегӯям ки ту дурӯғ гуфтӣ ё ки чӣ кардӣ. Шумо камтарак раҳмдил шавед, як камтарак озодона ҳарф занед, фаҳмидед? И дини ислом ин гуна намешавад ки ту дурӯғ гуфтӣ, ту бояд рост гӯӣ, ин гуна намешавад. ҷоҳилӣ накун, ту ҷоҳили бадбахт. ҳамин аст. اسلام بزرگ خود ندارد عیب، هر مشکلی هست این در ما هست. اسلام پاک. زنده باشید برادر گرامی، زنده باشید. السلام علیکم. من شما کتی دیگه نمیخوام گپ زدم. باشید. خب good morning. марҳамат гап занед бародар. И ба саволои ман албатта ки ҷавоб надод. пеш ман ки якин бод омад и бародар Сулаймон, ман гуфтам ки дар видеонавор ман чӣ баъди кардам, чӣ гапи ноҷоиз задам, чӣ иштибоҳ кардам, чӣ кира пас задам. خب موضوع دیگه شد، زردشتی رفت، بعد سلمان فارس رفت، بعد توضیح بود دیگه شد. خب به هر حال چیزی که من میخواستم، خب با سوالای هم از سوالایش حرکت کردم، تونستم. منم دروغگویم بروردن، جاهلم بروردن. خلاصه تشکر زیاد به همه گونه مسلمانیتون. زنده باشید. خب به هر حال good morning. سلام علیکم. یک بار دیگه مرحمت. علیکم السلام. برادر بلوگیر اگر تینکه اگر امکانیت باشه من همینجا بستم نام قطعی سلیمان گفت زدنی بدم برای مالی ببینید همین اگر که این فکری من است با فکرم بسیاری روزی میشوند. اگر که همین یک من بلغاری خریستیان دوست دارم، من یه روز وای دعوت کردم با مسجد، گفتم که گوش که برادر رفتیم مسجد، یا بار ببین. یعنی چی من دعوت کردم و گفت که من تورات کردن باید. گفتم نه در کار نیست، فقط تورات کنی خوب است. اما رفتیم برای که وای دلی رفتن نداشت و گفتم که هیچ چیز در کار نه. رفتیم یا بار نشو همی کنتا نشو همی اوبوزی نکنی همی لباست کتی رفتیم. فهمیدید؟ خب به هر حال نرفت. لیکن همی فکر رسوندم شد. گفت که میرم. گفت یه روز من چی گفتنی هستم؟ من خوبش اول одамоя ҳамин либоси чиркинашон кати дини ҳамин христиани масиҳишон даъват мекунам. як мегӯям ки ҳамин ҳатто чиркинам поштон бошад. рафтем кати мо як бор бишинед, бибинед мо чӣ гуна рафтор мекунем, чӣ гуна муомила мекунем. фаҳмидед? и дурӯғ аст, и вай аст. ё ки сахт гирифтан. дини ислом сахтгирӣ нест. дини ислом хеле осон аст, мулоим аст.
من با همچون چه خود میدونم همچه خودم خوندگی هستم می قرآن میگه که تو نمیفهمی و من عربی نمیفهم دیگه چی من نمیفهمم تو چه آدم را مسلمانی میکنی که تو مجبور کنی هر یک کس عربی یاد گیرد هر یک کس با دوملو یاد کی و ترجمه کرده فهموندن گیرد آدم‌ها همین از همین سبب میگیرن شما یا چی گفتم میتونید که همین حاجی‌ها ما را فهموندن البته که لیکن کتاب با کدام زبانی تونید خونید البته که عربی کتی بهترین است اما نتونی چی من نمیدونم خب به هر حال سامان مرحمت برادر من اینجا میبخشید دینی مسیحی هم اینا новый завет навестагай новый завет ма гирифтам короче барои чи иҷада мо кати ҳамин христианиё як баҳс мекардем ана баъд аҷо оиди ҳамин гӯшти хук навистагай ки гӯшти хука нахрен масалан да новый завет бо старый завет ҳастай не ана ба мо баҳс мекардам ман мехондам барои худам ин фоида дорад фаҳмидед ки масалан кати ягон кас кати ха баҳс аки баҳси мо не ки ҳамин домулов ҳоҷи ё ки ҳамин олими пеши пеш не барои яхудат баҳси яки чиқагум дӯстона борем фаҳмидед хонед аз ҳамон тавротам хонед аз тамоми илме ки метавонад хонед ягон мушкиле надорад ягон бадӣ надорад ҷаҳонбинитон васеътар мешавад сомон марҳамат бахшед бисёр гап задам акай сомон ҳастӣ нестӣ хуб набошӣ акай муҳриддин наравем ҳамиҷадам ҳозир гап занен якамтар акай муҳриддин марҳамат чизе гуфтанӣ буди бахшиш ки гап тақат кардам бародар ягон мушкилӣ надорам бо ҳамун талаб ҳамун дорам ки ҳамин ягон кас басаводтар бидроя як бора як рӯшонӣ бидоза аз иҷада як кас буд бовар ки ҳанаму бародар рости гап фурӯмад и бародари мо дуромад алҳамдулиллоҳ гуфт ки ӯ олим фурӯмад ва ки донишманд аст ту чӣ хеба акай шоҳакин шумо ягон хабаре дошта бошед аз ҷое ки тоҷик сар шудааст агар шумо бидонед ҳозир беян дақиқа оиди тоҷикака мавзӯи мо камтарак дигар аст ака лекин саршавӣ тоҷик ё ки яъне калимаи тоҷик ё ки мардуми калимааш қавм будагия ё ки қабила будагия акаҷон ҳозир бия акаҷон барки дигар мавзӯи рости қадар хоҳишмандам нестам оиди акай шукарӣ аслан мавзӯъ дар бораи ҳавай меравад тоҷик меравад не мавзӯи иҷа бародар оиди олимони тоҷик яъне донишмандони тоҷик пеш аз зинда ба зинда акай шокарим агар иҷозат те як қиссатон нақл кунам дар бораи ҳамин олимои тоҷик гуфтедку ҳамин пеш аз ислом бале мавзӯи мо ҳамин аст бародар и тоҷики чӣ набуда хуб ба ҳар мусафеди падари мо камтар хондагӣ буд ба илм буд ҳамчун мо хай нахондем ки мусафеди падармон олим буд камтар хондагӣ буд дар ҳамин ислом вақти мулобача буданаш даври саюз ёд дошта бошед китобиёбӣ проблема буд мушкилӣ буд бале ҳамин ӯзбекистон меян дар ӯзбекистон бисёр буд китоб чӣ китоби дарсӣ дар коршона кадоми адресшон метаҳад ки дар ӯзбекистон фалон домлода ҳамхели китоб ҳаста меравам пеши ҳамун домло меган ҳамин китоба битемон хай вай домлорам як пурспосшон мекунад ки ҳамин мулобача ҳастан нестан гуфта баъд ҳамо мефаҳмад ки мулобачаан мега ки ман як саволтон дорам дар бораи ҷаноза дар даруни масҷид ҷаноза буданаш ё ки дар саҳнаи масҷид ҷаноза буданаш ҳамин саволҳоро меташу ҷавоб метиҳанд мега ки як домлои дигар қишлоқи дигарӣ ҳастай мо ҳамуҷа мерен ҳамун домлоро шумо қаноатбахш мекунед миёед ман ҳамин китобҳоро метимтон чанд қа китоби форатон метимтон меравам пеши вай домлои қишлоқи дигарӣ кӯтоҳ карда бигем хай уна қаноатбахш мекунанд вай чанде китобшон метаҳад мехезам баргашта омаданда ҳамун мулоимон маън мекунам мусафеди падари моро мега гӯш ки худат аз тоҷикистон аз инҷа нестӣ ту бира пеши вай домло чанд қа китоби дар корши додумта
برا پیش همون دانلو بگو که ما قناعت بخش کردن نتونستم این سپورتی ما یک 20 سال 25 سال شد رفته است. این موسیقی هم خیلی کتابو را گرفتگی میگه مایلی نیکی در راه میاد در فیگر میزند میگه همین مسلمانی ما را فیگر که برای سرش خم نشوه گفته اون چیزی که در شریعت ما همین را دکازات کردم همون را قبول نداره همون چیزا قبول نداره دمیوده میگه که برای سری من خم نشود 20 سال 25 سال ما با او داملو سپورت کردیم همون بمونه همین خیر این هم سلام علیکم برادر یار اسلام هم یک ملو را گوش کردم قطعی هم گپی همی اکا همی را یک دو سخن کردنیم که همی عالمو پیش عربو کروچه همی علم کن ترک گوجه شخطو کدگی من همی را میگم که حدیث پیغمبر بود که عربو پیش از همی مسلمان بدنشون یک جاهل ترین انسانه که در روی دنیا بود ایرا هم کتاب مسلمان رو تحصیل کرده هم کتاب علم فارس پیش عربا پیش اسلام اومدن عربا امپریا نداشتن عربا چون یک قبیله بودن جاهل ترین انسان بودن که دختراشون رو میبردن گور میکردن زنده با زنده در حالی که در فارس در تاجیکا امپریا بود در همون حالته که دخترها را مقصد اهل کتاب بود علما بودن اهل کتاب داشتن دولت داشتن سیستم داشتن عربا نداشتن انا در ریم فارس میگفتن امپریاشون بود علم داشتن کتاب زرتشتیان پیش دین اسلام بودگی سیستم دولت داری بود علما بودن اختراعکارا بودن امارت سازا بودن نه که عربا هیچ چیزی نداشتن همین را پیغمبر خودمونم تصدیق کرده بود وقتی که پیغمبر خودمون در اسارت میگیرن در جنگ خندق همین سلمان فارس اختراف میکنه برای همون خندق گفتن اختراف میکنه سلمان فارس بود وقتی سلمان فارس که همین وقتی که همین اختراف شد که پیشنهاد میکنه نقشه جنگیشه عالم به سلمان فارس پراس و تاگ انسان نبود یک عالم بود که مقصد همین جنگ همین تاکتیک جنگی پیشنهاد میکنه پیغمبر خودمون همین حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگه که اگر علم در سریا باشد اول به فارسا میرسه این ایام به دیگه گپ در حدیث ها اومدگی وقتی که میگه علم در سریا باشد اول به فارسا میرسد برابری فارس سلمان فارس خندق میکنه پیغمبر خدا در عالم بدن فارسا و تاجیکا یگان شک شبهه نداشت همیشه تا مقصد حدیث هم گفت اومدگی های انا پیغمبر خدا را فقط شما در حدیثاش مقصد حدیثاش ها گپای نقشه دولتی دوره سیاست مداری و پاچایی بدنشه یگان عالم یگان کس یعنی چی نمیکنه که چه خیلی سیاست داری بود چه خیلی دولت داری کرد چه خیلی چی کرده مقصد انا اینه که تاجیکا مقصد مسلمان شدن این تاجیکا دیدن که دین حق قبولش کرد اکثر دولت ها را پیغمبر خدا ضبط کردگی نبود اکثر دولت ها را پیغمبر خدا جنگ کردگی نبود برای حق بدنش دولت ها خودشون رفتن خودشون تسلیم کردن مقصد که رفتار حق کردار نیکی کرد دولت ها رفتن تسلیم شدن نه که من چند همین تا عالم دارم که عالم نوبر میکنم که پیش از دولت اسلامی بدن پیش از دولت عربا پیدا بدن علمای تاجیک اثبات کردن عالم بدن دولت داشتن امپریا داشتن عربا را همش نکزت کردگی بدن نه که پیغمبر که اومد بعد در کتاب هم همین چنبارا میگه که در جایی که جاهلیت بسیار شد پیغمبر همونجا پیدا میشود اگر علمای فارس و یعنی فارس چند بار بحث میشه که چی بچه ما شما پیغمبر نشید در جایی که با سواد باشه علم باشه حجت به اون چیز نیست جایی که جاهلیت که باشد بعد پیغمبر پیدا شد برای که علما مش میگفتن یا وقتش زور بودن برای چی الله پیغمبر یا خیان عربا داد که و یا جاهل بودن عقی مانده بودن اگر ای فارسا میداد میگفتن یا پیش هم خیلی دولت که فارسا دولت داری میکردن امارت سازی میکردن یگان دولت در وقتش فقط روم قدیم ریم شهر ریم فارس میگفتن بله همون جهانی همون روزا این معون ملا یک فابریکه همیشه
همین من در کامنتر شما را نوشتم، همین خیلی ارزو داشتم که قطعی شما همین یک برنامه کنم همین چیزا را من ولی عالماش همش نمبر میکنم وقت شود از کن در کار هسته وقت شود من عالمایی که پیش دین اسلام در فارس بگم زردوشت کتاب یا پروسو کتاب های چی نبود مقصد زردوشتیان خیلی مقصد تا آمدن اسلام از زردوشت هم پیرو داشت زردوشت هم کتاب بود بله وقتی که قرآن حقه که آموختن مقصد مردم مسلمان شدن به ظلم به هیچی. خب به هر حال بینید برادر گرامی برادر گرامی یک سوال کوتاه ببینید. خب ما هم همین در نظر داریم که ما البته که داشتیم عالمان خیلی زیاد در همین دولت‌های ایران نجات گویم پرسیه و به هر حال همین سلمان فارس شما گفتید ما این روز گفتیم که آیا همین سلمان فارس ببینید و یکی از بهترین آدمانی همون زمانه خودش بود و در وقتی که وی زردشتی بود و بهترین آدم بود دانشمندی همین زردشتا بود و پس از اون که وی مسیحی شد یعنی ترک کرد زردشتیه همون مسیحی هم همون دین مسیحی از خود کرد بهترین شخص بود از مسیحی ها یعنی دانشمند خیلی پرقوت بود. آیا ما میتونیم که همون را همچون عالم پیش از اسلام و پس از اسلام حسابیم مثل مثلا دانشمند که یک دین خود رو خیلی خوب میدوند یعنی دانشمند عالم اسلام چه میگویند مثلا عالم دین زردشت پس عالم دین مسیحی و پس عالم دین اسلام همین گونه ما میتونیم گفتن سلمان فارس یا که نه بیشک این سلمان فارس میگن که پیغمبر خدا اعترافش کرده در خب این روز بچه در اومدن میگن که با ما دلیل بیارید چی گونه مثلا دلیل بیارید میگن دلیل بیارید که همون یکون زردشتی که مسیحی یک دلیل عادیش همین پیریدومتی همه جنگ خندق عالم نباشه که پیریدومت کرده در دور پیغمبر خدا همین خودش دلیل فتح کرده که در پیغمبر خدا خودش اعتراف کرده که همین عالمه اگر ما مقصد پیغمبر خودمون باور نداشته باشیم به یک کسی دیگه باور چخیل میکنیم مثال نواز یک عالم گم میزنه شما باورش میکنیم اکل شوکریم در باره که علم داشتن سلمان فارس در باره چیش قدر خبر ندارم و دین خود زردشتی بودنشونه که در دین مسیحی میدونم که با فیرم 2 یا 3 همو بگیم ملوی کلونی چیورا در تای دستش بود اینش مرد و ایش مرد با فیرم 3 نفر همین باینده 12 سال با فیرم گذشت از 8 تا 12 سال وای با فیرم در کلیسا یگان پولشوک نبود همین آموخت بله من همین را میدونم لیکن من نویدی این چیوش من قدر خبری نداشتم که چیوش دوست در تای دست 3 من خوب یادم نیست با فیرم 3 یک تاش در رفت مرد وایش مرد از 8 تا 12 سال سوز در یادم نیست از 8 تا 12 سال در تای دست هوایی بود وقتی بیمار میشم میگه من با کجا برم سلمان فارس با میگه که در بیبلیوم در هم چشون اومده یک کتابشون که هم پیغمبر آخر زمان هسته در همین وقت با میگه که 3 نشونش میگه سلمان فارس میگه در فلان جای بزنم برا میگه 3 نشونات میگم 3 نشونش میگم تا برا ای هم نشونا اگر در همو دیدی همو پیغمبر آخر زمان میگه یکم نشونش زکات میتید زکات میگیره دیگه کسی میتید داخلش من نمینا براش همچون یک چیز پدرکت هم خمیاری میشه برای خوردن میخره خچم استعمال میکنه سیم در تنش مهر نبوت ده مقصد پیغمبر آخر زمان استگم بله محمد مصطفی صلی الله علیه و بعد میویا در حضرت پیغمبر میبینه همین چیزا رو مقصد میبینه در همون وقتی میسنجه شد میبینه پیغمبر خدا بعد ایمان میاره انا زنده باشد. خب به هر حال میتونم که گویم که وای یک دانشمند بود یا که نه پیش از قبول وقت 8-12 سال وای پولشوک نبود در او کلیسا یگان خدمتگار نبود وای میآموخت خب دلیل بیارید میگوین ما همین دلیل من اخی دلیلی چی میبیوریم ما یک گپوی میزنن بعد میگوین که نت جاهل در تاریخش اومده
اینا مورا امروز گفتن دلیل بیار خلاصا جاهلم برو وردن دروغگویم مرا برو وردن خلاصا اینا اسلام اینا خب تشکر زیاد برادر عبدالله یا دلیل بیارم که اینا ببخشن که یک چیز دیگه اینا ورم شما گبزا شما گبزا نه گبزا عبدالله گبزا هرچه که پیغمبر خدا گوید ما او را قبول میکنیم پیغمبر خدا مقصد پیغمبر ما و شما پیغمبر ما که اعترافش کردگی پیغمبر ما در عالم بدن فرسوق خویل باش در زیادتر دیگه چی میشود اگر نه همه گپایی که باید دلیل میارن حدیث میارن ما او را باور میکنیم ما پیغمبر ما که ما را سخن کردگی در عالم بدن ما در عالم بدن فرسوق در عالم بدن تاجیکا که در وصفش کرده در سخناش این بود دلیل این جنگ خندق یک دلیل تیار جنگ خندق وقت خندق گفتن دیگه ای تاریخ تمام مذهب در این تاریخ گواه چخل ایرا ما قبول نکنیم و یا یک گپ میگن فلان حدیث شدی توگری شی نه اکا عبدالله اینجا سوال پیش از اسلام شا گفته بودن پیش از اسلام بودن شا گفته بودن آخه من گفتم پیش از اسلام بله نه اکا عبدالله گفته است که جنگ خندق ما پیش از اسلام گفتیم علمی که وای داشت وای پیش از اسلام بود برادر همین سلمان فارس علمی که پیش از اسلام داشت استفاده برد اکا شو کردیم همین اگر با عقل فکر کنیم چی پیش از اسلام علم نبود نه علم بود اخی نه اکا میگن که مثلا امروز آمده است میگوید که با من دلیل بیار که یگان تا همون زردشتی یا که یگان مسیحی یگان جدا قید کردگی است یعنی دلیلی که همین بعد که مسلمان ها اومدن کو یعنی در اینجا در کجا نویستگی است روایت ها در کجا نویستگی است این گونه چی از من خواهش میکنن در وقتی که پس از عربا همین زمین پرسوی گرفتن البته بسیاری چیزا سوزوندن انا دیگر چیزا مغول هم اومدن سوزوندن این تاریخ است این تاریخ است همین کمونیست ها اومدن کتابا ما نسوزوندن خب بود خیلی کار این چی بود انا خب به هر حال برادران گرامی تشکر زیاد به همه زنده و سربلند باشید باور کنید خیلی صحبت های خوب ان شاء الله با دیگر روز دوام میتیم انا ما بیگم بعدی چیز دعوت نمیکنیم البته که خودداری کنید و آداب چیز رو رعایت کنید خب همین از دیگه من امروز خاموش میکنم باور کنید بس از برادرها انا خیلی ساعت شد دمی جایم حاکمی یک جمله میگم برای شما را جاهل گفتن برای دشنام کردین خیر ای همون سبب بر پدرش لعنت میگم برای چی من نه دشنام نکنین من دشنام میکنم برادر اینا می کسی که مرا دشنام کنه من دشنام میکنم شان حق دارم باید اسلام همیرا میگه اسلام میگه که تو حق داری که جواب تی یا که ببخشی خوبتره اما من نمیبخشم من جواب میتم جواب حق داری که جواب تیان دشنام کنی بله اینا چی جواب میتی اینا حبیب اشورف اینا حقورت همین چی میگه امیر حقورت نمیکنی ایرا اکای شوکاری خیلی مورم یک خلاصه را خدمت مرحبا البته دام بگیریم همون ما را چه ببخشیم اخینا کسی و چه مرا میگه ما را چه ببخشیم ما مداری را بقاپم یک کورش کنم ما را چه ببخشیم البته که من مسلمانم لکه من مداری را بقاپم بعد چیکار کنم اخی ببخشید گم رنگ همین ازبکی که اومد گفت که ازبکی که گرفت تمامی توجیکستانیا دور زد گفت که مادرتون ایخ کنم پدرتون ایخ کنم شما هم این بعد توجیکا بر اومدن خب ما برادر مسلمانیم خب عرضخواهی هم خیلی کنیم نه این خیلی نمیشود اکا شوکریم یک قپیده میبخشید یک کور کردن در کره پدران تو و از همین سبب ما میگم خب ببخشید گپ زنید همین سایتت خوب است به دشنام کسی که دشنام میکنه چور برادر دستمان نگاه کنیم اگر همین دلیله که همو پیش در همو دوری که پیغمبر خدا در اون طرف ولی حکمرانی نمیکرد این یک چند حکمرانی مقصد پیدایشش ظهور کرد شما مگین دشنام میکردن مسلمان اول صبر داره پیغمبر خدا بود دشنامش میکردن
همین میدونیشون برادر پیغمبر خدا را دشنام میکردن ما برادر شما ما یا مسیح بنده اکو جون بید بس کنید صبر بس کنید برادر همین صبر ما صبر داریم برادر الحمدلله همش در جای است لیکن یک وقت شده است که همین توجیک دیگه خیلی صبر نباید کند حاضر ببینید باز میگم همون ازبکستانی که توجیکستانی ها همه حقارت کرد کانی همون چچنسور شما دیدید که یک بار صبر گوید کانی داغستانی شما دیدید که یک بار صبر گوید در روسیه که توجیک تجاوز میکنن میزنن یگان کار میکنن از سبب که ما صبر میگویم و جواب نمیتیم یک بار بدنام ما را میکنن عمل قطعیشون اینمی عملی من همین است من نمیتونم و یک کفته یفته عملی من همین است که من میگویم بر پدرت لعنت عمل اینمی زبان کتی من عمل کردستم یعنی خاموش نیستم همینم عمل است برادر کاش که توجیکان برویان بلوگерон مثل همون عبدالغفاری که در روسیه هست برویا دعوت کند گویا که این ازبکستانی ما را تجاوز کرد مادر خواهر دوداری ما کنی دیگر بلوگерон عمل همین لااقل همین زبان کتی در همین صفحه اجتماعی بروماده یک بار صدای بلند کنند اینم عمل است قپیده نه تمای خطی سرگردونه گونکده ما تمای و نمیدونم خیلی چیزا در دخالت نداره نه من خیلی تو میگریزه خب میفهمید برادرو ما چگونه صبر کنیم ما را هم ازبکستانی درومد حقارت کرد همه را پیش یک تایدگر روس تساک مارکینسیویچ چند سال پیش تجاوز کرده بود صبر کردیم چی شد نام توجیک چی شد در روسیه اکای شکری در نمیشه صبر در حقارت کنی همون نومی همون را گرفته سه در حقارت کنی میدرون در پناه خدا باشه انتظاری با برنامه دیگر ته ما در برای سلمان فارسی ما در میکروفون دورتر بدم اگر یک چی را بگم میتونید که آزادانه جواب میگم در گپم در لوبایش گپ زنید در میگپا کلمه روسی استفاده بردم سلمان فارسی فرزندی چی میگن تعلیم دهنده علم زردشتی بود که تا سن 14 سالگی باشه تا چند سالگی در پیش پدر خودش علم زردشتی را آموخت بعدش پدرش گفت که من میخوام با بسیارتر با آموزم چرز عراق حاضره سوریه حاضره برآمد رفت همه خیل با پیش علمای یهودیه مسیحیه آخر رفته به پیغمبر خدا رسیدگی وای فرزندی همی علمی زردشتی بود خودش وای فرزند بود در معبد زردشت وای یاردمچی بود بگیم آموزنده بود وای علم بود ما 100% گفتم میتونیم علمی زردشتی پدرش علمی زردشتی بود ولی ما خوندم یک 30 سال پیش بود درستیگه از یادم بروماگی بود تعلیم خوب گرفتگی بود از پدرش تعلیم به حد خوب داشت وقتی زردشتی را خوند گفت که این دینه که من مثال به او درجه باید قبول کنم اون نیست من میخوام که پرش بدانم رفت پیش علمای مسیحی گفت من میخوام با پرترش بدانم رفت پیش علمای یهودی برای که در او وقت علمای یهودی داناترین بودن مثال باهوشترین بودن بعد همه علما رفتن و گفتن که انم خیلی شخصیت میشوه معلومات ایبورای پیغمبر خدا در همون دور زمانی که پیغمبر خدا تولد شد ای همه زیادتر علمای یهودی داشتن علمای مسیحی نه علمای یهودی داشتن این ایرا میتونی لوبایش تا بگوی جواب میگم در گپم که این چیز هست تشکر زیاد برادر گرامی ببینید اینمی ما میندارم که شما درآمدید کتی ما هم صحبت شدید روز باز میگویم برادر خب با همین حالت خاموش میکنیم برادر زنده و سربلند باشید همیشه آگاه باشید ما اینمی چیزا اینمی اویدی نه تنها موضوع دینی اویدی موضوع دنیوی تمام موضوع باید نم خیلی جمع شده یک همسوبه شیم ورکنید خیلی فایده آور است فهمیدید یک چی خود نخواهید می آموزید برادر یا که ما از شما می آموزیم برادر فهمیدید این نیست که خب ما یگان چقدر سوال ممکن که روزگی نباشیم اما این روی حل است برادر البته فهمیدید روی حل شه البته ما با زبان میومیم فهمیدید کاش توجیک نفر سرجم شود ما حوزی ببینید در صفحه تیک توک چند بار اعلان کردیم که نمی گرین کارت را بپل با مردم تاجیکستان کسی که خواهد من در صفحه تلگرام گرین کارت پر میکنیم ان شاء الله بپل یگو پل مرد بچه‌ام بر اومده استند
яна ин бачаҳое ки мебуроянд ҳақорат пақорат мекунанд ман албатта мефаҳмам ки ё ба ӯ домуло ягон дахле надоранд аки дахле чӣ хегум сар ба сар намешинанд домуло ба ҳеҷ чизо даъват намекунад фаҳмидед аммо мусулман кай ки мусулмонам масалан дар ҳамаи аврупо дар русия мебинад ки мусулмон гӯҳхӯрӣ кард намегӯянд ки ҳамон одам аст фаҳмидед мегӯянд моҳиди кулли мусулмонон мегӯянд фаҳмидед яъне аки чӣ хегум ҳамин аст дигар ту намояндаи ҳамаи одам ҳастӣ аги хигем ман ҳозир масалан намояндаи хонаи худам ҳастам агар ки як кас хонаводаи ман ҳақорат кунам ман намояндаи хонаводаи худам ҳастам ва муҳофизат мекунам касе ки масалан як каса муҳофизат мекунад ӯ намояндаи ҳамаи аст ҳамин аст мантиқи гирем фаҳмидед бародаро шумо ма дуруст фаҳмед фаҳмидед мо намегем ки не вай ту метавонӣ ки шогирдаш набошӣ аммо ту намояндагӣ мекунӣ яъне муҳофизат намояндагист фаҳмидед ҳамин аст дигар мусулмони худа катиб бале хуб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд зиндаву сарбаланд бошед бародаро то боздид иншоалло бо мебинем акае ки муҳриддин ҳамин кӯтоҳ када гӯ худат гуфте ки чизе гап дорӣ кӯтоҳ када агар хоҳишманд бошӣ гап зан ба хомӯш мекунам хай дигар гап дар ин бора тамом иншоалло бо дар барномаҳои дигар иштирок мекунем ҳамун грин карт ҳафте мо ронандаем мо дар тарафи европаем ози ронанда як 3 моҳ пас мерем ватан мегардем меем оли дар иншоалло менависамтон ҳамун грин карт ара пур кунем мешавад да ман нанависед ҳатман бибинед дар як ҷа да ман менависам дайрект ман бисёр ҳаст ман ҷавоб додам телеграм канал як видеонаворам бинед дар онҷа навистагӣ грин карт теҷаки навистагӣ телеграм канал доред навбат гиред бародар мушкиле нест хуб саломат бошӣ акай шокарӣ дар амони худо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бале салом хуб бародароне ки дар YouTube касе ки моро тамошо кардааст аз бародарони ҷамъ одамо 60 нафар зиёд будааст ташаккури зиёд ки бо мо будед зиндаву сарбаланд бошед то бозид бардаро бо ягон рӯзи дигар медурем